Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
sai le vao o lea nuu leo mamoe sa no nofo ai ma leo po lo lato lafu mamoe fau te foi wa tu mai ai lato le angelo le li wa pupula fatali o li o mai foi ya te lato le pupula le li wa matua fefe ai lava i lato ona fai mai leo le angelo ya te lato a wa to te matatau a wa fa uta o te mai ya te utou le tala le lei ori tele e o mai le no uma a wa le aso nei fa na wai ante utou le ai o ta vita le faola o ia Keriso le li i o le vi inga i le tua i mea o pito lunga ma le manuia lau langi i tangata wa alofangia ia le tamama manai mua i mea uma o na mātou whape atu ia vi ia oe le nei tae ao wa mātou angatu nei wa whaitau i tu la le mātou sauni e patapatia le me alofa sili a oe lo mātou tua e ala ia Yesu Keriso o le pepe Krisi masi o le whaola foi o le lalolangi mo bona mātou whaftai mo le nei tae ao fau malau me alofa o le fau ma le mātou te talo le nei tae ao te pena i mātou umalo mātou tua i tu lao te toi le mātou wangatu mo le whamala tuina Krisimasi te pena o tangata te pena i mātou uma o tangata sa moa ma lau langi a toa se i o mātou patapatia ma le loto whawhetai matalia ma le loto fia lau me alofa o le whaola ua whanau mo i mātou uma ia whaile nā ma mātou pale le ni aso whapena na mātou folau ai i lo manuia ni aso lo mātou tua le oli i ante oe ma le fia o le anganga lea anto le Krisimasi lo mātou tua whapena na mātou mauai lo manuia ni aso atoa se iao oe na mātou parpatia le aso Krisimasi le ni foitu sanga manuia le folau le tunu i le ni aso atoa lo mātou tua wa mātou wole mātou wala au nei mea malawa ala le swafa mana malo Yesu Keriso lo mātou ri mo mātou whaaona. Amen. Feel
Filemu malawan pesere kade siam meditisi fangatongo America Samoa le tautu mo already Samoa for lima Eva Tolu Among. Good morning. In this update, big commitments for New Zealand in the new India Free Trade Agreement. The deal includes the private sector working towards investing nearly $35 billion into India over 15 years. India's Commerce Minister has warned there'll be a clawback of benefits if we don't stump. Geopolitical analyst Geoffrey Miller says getting to that level is very ambitious. Even if you look at New Zealand's investments in China, they are around the billions, and that's with this very successful 2008. Foreign Affairs Minister Winston Peters says other countries should wait as the UN lurches towards liquidation. Secretary-General Antonio Guterres is warning it's heading towards ending the year with arrears topping $2.7 billion. Leah O'Neill reports. The deficit largely comes from the US, with annual dues amount to 22% budget. The UN's now looking at 6% from next year's budget, thousands in a fifth of its special political missions. Peters says the UN's facing a challenging funding environment and it's long overdue for reform. Firefighters have been monitoring a blaze in rural Hastings overnight that was contained by lightning after tearing up a hillside yesterday afternoon. Fire and Emergency says strong winds eased last night, helping them subdue the blaze. Meanwhile, with fire bans in place across the country, people should ensure their Christmas cook-up, or enjoy their Christmas cook-up, but make sure it follows the rules. Additionally, fireworks bans are in force in the Coromandel, Central Otago, Queenstown Lakes and Upper Waitaki areas. Fire and Emergency National Wildfire Manager Tim Mitchell will definitely need a permit, but others are conditional on size and context. As long as you can apply with some of those. Ali Pally heartbreak for Johnny Tata. Guide! Great dart! Ryan Meikle comes back from 2 sets down. But for the New Zealand Johnny Tata, it really was a case of what might it be. Tata went down in 5 sets to Englishman Ryan Meikle in their second round clash at the World Darts Championship after leading 2 sets to love.
A relatively inexperienced 15-man squad's been named for the Black Caps one-day cricket series in India next month. Uncapped left-arm spinner Jayden Lennox and all-rounder Christian Clark are joined by emerging nationals Addy Ashok, Josh Clarkson, Nick Kelly and recent Test debutant Michael Ray. Kyle Jamieson is back from injury, while Michael Bracewell will captain the side. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fituaso le vai aso. Ile swafa marmalo Yesu Kiriso le pepe o le kirisimasi o te whaantalo wha mau whaafelo I mau whaatule mai ile abate le lava male whaaloalo sa mono watinu pele pa ia marama malo lau whaafonga ngare nei tai au fau ma lo lava le soifua manuia wha malo fo le tanu ia le folau o maia si o tātu awirivi inga man whaaftailo tātu tua le langi o le nei wa tātu au lire ni aso o le aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou fie iai tātou panapatia ma tu le whaafetailo tātu tua o le nei fo o whaina mboni malu tu si fo mana mata malosi wa tātou si le whai ai lumo le nua le o tua le nua manua le o mala nei tai hao ia mavi ia pea o lona lava swafa wa tātou whaitau I tūlanei ia ona tātou panapatia lea ma whamanatu I kirisimasi o le nei tu sanga ma te talo a lofa le tua mamori lo tu si fo mana mata malosi ma ia maua a inga umo Samoa le oli ma fia ma le file mu ia ma le manuia o le whanau mai o le pepe o le kirisimasi. Ia, vi ele lofo le tua, tau tai le tua le tātou whalau ngora nei fo iaso ma tātou whalau le lao ona lofo tātou e nei fo esa lulu wa lua se funu ma le whaia iaso. Te sema o le tātou whalau ngora lua afe lua se funu ma le lima o se maila whaafonga le pora kalame marua le tai au. O le Radio Samoa se whalima e matolo a mo le whionga ngama mana le tātou sabai lua fso son mani insini o le tātou Facebook ma le YouTube o Radio Samoa. Sarah tasi patea mato o na nei tawai meni tau tuaina lutu pa ia maluto maru se ia pa ia le tula e iwa I le tai au nei malo se fumonia ngama mana nei tai au. Langi mamala sunga le awa tawai whaftai langa leo le tua ia watato waulia I le nei fo I aso fo sa mola tino pele malo le soi fo manuia lusu whate sema Saori sa whaitau masina whaitau waso oi whaikau vaiaso whaitau waso ia lo kako whaikau kulale whamatuna Christmas ia le lei tawia ina ia lofa mai le tua lona file mu ma lona oli ia male maruia o le pepe Christmas ia maua ainga o masamo ka korunga olena ka korunga e mo pe moni ma kele me alofa ilato kele la kupe ai fie pe tato ia Yesu oli la oli me sili le na ai sawa lei ona mana afo tele tula ono ia o si mai mo mama fa fonga o le luitau mo le aso Tau mo le aso. Vivi'i ma whaafetaia le atua I le kerisimasi. Praise and be thankful to God for Christmas. Luka ma tā upu e lua a olona foi upu e lua se fulu. Ona fo'i mai lea o leo māmoe. Ua vivi'i ma whaafetai I le atua. Ona o mea uma ua lātou whaalongo I ai, ma vaai I ai. Pei ona tā ua mai, I a te I lātou. Vivi'i ma whaafetaia le atua I le kerisimasi. Praise and be thankful to God for Christmas. Manino ma neia le tala luka, ina ua maua e leo ma moe Yesu I le pō o le kerisimasi. Ua toe fo'i
ia lātou fe au mga luenga masan, o le leo ina o a lātou la fumanu. A wā ua lātou maua le manu ia loloto, le fi le mu pa ia o le atua, ina ua lātou maua ina Yesu, i le fale o manu. Ua toe foi i fe au mga luenga, i le loto ua tumu i le whaafetai. Ua toe foi i fe au mga luenga, i le loto ua tumu i le whaamanu. Ua vivi, ma ua tāpuai fia i le atua. Samoai, whape fea, lau toe foi i fe au mga luenga, pe a maea aso fia o le Kerisimas. Ma nei a tele le toe foi, na toe foi ai leo ma moe o Petelema. Toe foi ma le loto ua tumu le whaafeta. Foi ma le loto ua tumu le wha. Foi ma le loto ua vivi ma tāpuai i le atua. Toe foi ma le loto ma to foi ma le loto ua tumu i le whaatua i le atua. Samoai, toe foi e pei o le toe whale o leo māmoe. Talia su i to tonu o lou loto. Ona e foi lea, ma le loto wha. E mawaina Yesu i lou loto. E te toe foi ma le loto wha manu ma vivi i le atu. E te toe foi ma le loto tāpuai. Au lalo. Ma le loto watumu i le whaatua i le atu. Mania le Keresimasi o le nei tausanga. Ama e a foi. Ia e toi. E pei o le foi a leo ma moe o Peteleema. Foi a ma le loto watumu i le whaafetai. Foi a ma le loto watumu i le whaamanu. Foi a ma le loto maulalo. Ma le loto watumu i le whaatua i le alofa ma le anga le leio le atua. Tātou te tālo. Le atua e. Aoa o mai i mātou. Ia mātou toi foi i fe au mga luenga masan. Pei o le foi a leo ma moe o Peteleema. Ua whaamanu, ua whaafetai, ua vivi i matapuai. I le loto maulalo, ma le loto whaatuatua. Tātou ia malau fio ia mātou fe au mga luenga o le ne yaso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Amen. We
ia lo tātou nei tamā, ole vi inga, mai la whaipese re kane sia whaparupatonga Yesu i Samoa, mai la whianga o pia. Ia, o leo was fulima mana awhala wate ane reitu la e ono, nai minute ia o na matua e wha V8 lo leo lalo kako musika kaya wha whiwhiai, o e wha marasi au ia o e o kaya aru kisi masi wha mone leo ngei. La ole bang mano lo lesi mai la ko ngarwe au tato lo usu pea usu kaya aru kisi masi wha mone wha umaka ko ngarwe ni. So, ia le leito kwata na fitu le tau nei o le tana pukalame reto le ola mai a pasta la whaere kopa whaere nam tato malu o taia whaere nganga mora nei foi Christmas Eve o tato iai. Tato wawai boni mena tupuna se rosu whaate sema today in history ale taina fitu e le tau nei maul whaponga tana fauling al pro tania pia tana fitu pukalame na ia whaasolo mari e foi nei tula mo mua lanto le malu o le taia o se mo foi tato wawai po amai wala wala le taia o Pamalo e hafta vale o lo ua usul nei tae au, tato wilungo le awala tele o lo o mai ta watu file mulungo le awala kilia le leia tato wala te tele ile nei taimi o le tae au, so svaenga lava foi o au kilani atoa, ia o lo mai ta watu taimi leo na lava o lo o le leilungo le tato traffic, le o iai se fala bala vitau ta avale nei taimi o le tae au, ta wale hafta vale, manu ia tele, ia fainga malanga o le nei foi, to e aso fainga luenga, ina was full fit 2 minutes te ali tulai ono. Pai ka mata tala tau o tātou iei e le aso se so'o ma le aso Kirisimasi o le lua fe lua se fulu ma le lima o le aso la babai atu nei le tai ao e lua se fulu ma le tasi o le mawhanawhana le laimane ma le mawhanawhana au kilani nei foi tai ao fau o winga whamawina o le tau mo le nei foi aso lulu o le awhaasolo ina pa utimu nei le tai ao ma mawhatimunga ni so taimi e le whasalatu la wauli e o atu le whiawhiana nei o mau atu nāti munga ia marwha moe le arangi le atoe maritau o le savidi angi maria mai mātu i se sifo whasolo nangi mai saute i se sifo ini so taimi o le awa uli o le so lua su marwhaara maurunga nā e o ele vela le ea mo tātou i au kilani o ngā tōna nei vaso o tātou iai sifun lima lona mawalalo Christmas Day o tai hao na pe au lia ma nei langi le o le tau i le tele vaenga au kilani tusa le leia le vela nei matai au su whaino na maununga sifun fitu lona mawalalo le so tai hao vaenga yon tuatu Boxing Day la fasolo na awa lang le leili tau le asforeile pa utimuni so vaenga au kilani astonai langi le leili tau fasolo ina awa fa lang le leili sa pa utimula so fu lang le leili so duar veaso o luma na yatu o uia ngā le whaamakala ia ki oe whaamaumau na mai taule a mai a e malei fo mai al tai hao o wala mai e silsilatu o vavai atu o suru mai le lavi i le tua a pa uli timu fiala au e ola le ia e vanua iuro le au o ka polo wai de fi kimu e fiala la ia le na o le tulanga na e ma le whaamaumau o tu ina mai la mai tau a whanga solo le tana poklama lei tai hao la tara vavai le tulanga o ele tau tilo isi vaenga o usila whapena le tau Samoa maniso vaenga o le kelope le tau tuarpa le Samoa sfalima i toru a mo ia o tātou whai tau i tūla tātou a ngātu whamanatu Kirisimasi o nei whai tau sanga mal te talo a lofa le tua maua ainga o ma Samoa se Kirisimasi e tumu le file mō e tumu le fia mane oli ko sa pere kako mea lofa ai whaftai le tua lana mea lofa sili o le whaala o whana mai mo tātou Pespisanga Kirisimasi mai le kare sia matisi whangatongo tau ina whai whenga rena Samoa nei tai au le tunu a ngai tuta makanwenga o tai au a lor wha malosi mo le whai wanei aso Samoa
Ka koulunga tātou le na manuia le Christmas ma le tausanga fou uma le aso lulu lako. O le fiafia ma le oli. Oh, yes. O le nganga atoa na le Christmas. Pea nei tausanga te tasia. Yeah. Ia, o le family atu na le kanisia me tisi whangatongo. Ngau mamone koimba, family angal tara pokalame. E pa angal tara pokalame ma le atu nua atoa. Ia, tātou saunia ma loto whiwhia whaftai le tua nana mea nofa mo tātou. Ia mataria le whaotanga le tua. Mbesi di kanga kawa. Yes. Ia, lelei. Paanga o tara pokalame lungo le tātou Facebook ma le YouTube o le Samoa tara mafuta le nei tai hao malo la versi fua manuia. Pe ia o ke wawai ako e isi maanga le whaatalofa mai o le Tanu Beach whale manase. Fika fitness lino o ka fe o orka malo i Samoa. Ia le lei. Pa mai le manino le whaafunga mai o le motere sana fai. Ia le lei. Lino, ngā laka mapakula o ka polopea. Ia, la whātuso. Ia, te lola ua ta whaafoli te o telo tātou i o i Samoa. Ia, la whaafunga marisi vanga i o le Tanu Beach whale i o i Manase. Ia, ia le lofo le li. Whaaftai whaapitofo i pulenga mana whainga ruenga a le Sea Breeze Resort. Ia, whianga whanga. Te le fwoi whaafunga mai nisi o tātou le tāra programi le fwoi tāheo. Whamalo whaftai whalolonga Sea Breeze Resort. Lo awina toli tāra pokalame malu le tai hao. Ia, o tātou iai le Christmas Eve, po le aso e so ma le aso Christmas, o whaitau i tūlana tātou angata mo le Christmas. O le tau o te lole no whaitau wina le tala le tau mo tātou e kilani nei le tai hao, ngan ma le mana. Iai vaenga New Zealand, o te baba i atu, o lo iai nei lapta inga lai titia la vai tau. Le fo no fouta le o le tanu o tātou angata mo le whamna tō Christmas le tau sa. So o le a foi tele no poi ni se vai ngole tu o fie vai ngai o le tau ma le bo pe vela foi is kemi a 2 degrees as people choice winner. Okay, le o la ka maka e le fa tu fanga fa longa foi le a vai ngale o le sa fai latu tu fanga fai. Wa ke no mele fai tau sanga uma o le foi. Ia o le tu ina tu fai longa taua alo ia mo la tau fole le au nanga tau sanga toa. Ia mal telo nisi foi vaenga ia ai le ta ki kilo po ile o sola. Ia male fai longa taua foi le ku fanga fai longa fai. Na manu malo le 2 degrees le fai longa le nei le tau sanga na se ima vai atu nei. Peta o le fo to e fa awa wina le tau sanga le nei ma to sa ilia foi. Ia o le lava la so o le fai longa le nei o le fai longa le Smart Express Moving and Delivery. Ia o le o to e manu malo e foi. Ia le vaenga le o le 2 degrees por telefoni 2 degrees. Ai lava foi mafuanga ia wai so se mtangaluenga lava foi tau ona e mafuanga ia lai ona mauti no wa man malo. Ia o le sila o nisi o vaenga le ana peina manu malo ai lato. Ia o le vaenga foi le langa le tau customer service o lona winga le lei mai ai le kaimi foi le fainga mai o bookings a tangata wai e o lato services online. Ia o le si o vaenga
ia e le ngata ina le kalinga o le telefongi a o le focus i le maka upukongwa o lea o lo sa ili ai le sosoani tangata o le tato community e whapena fo ila i le community support le fo ila lato lango i nei tangata ia o le vahalava i totono o le fale whainga luenga lato o le vao tangata whainga luenga o le isi tūle na sa so ina fo ia ma le vaenga fo ilele o le whainga le promotion ia luaku le isi masinga la fo i sau le isi promotion consistency fo ilea e ma whai la o ngā mauki ngoa ma to a tele ia tangata whaatau awa o le leo promotions ia o le ko akele fo ilale na o le au whaatau nisi la na o vaenga fo ia o le ana mai tawina i le suenga le nei ia o le la wala i fo i onu to e tu la i mai le 2 degrees ai o kua makam kua i maa losi mai le sawa 2 degrees yeah. So pe au te lo le vanga le Auckland Central o lanto au nangana na o le titi lanto na le whapalei ai foi o le manei o le mene o le manua le weta o le vanga le mole o le tausa fio le mene o le unanga I mean o fa tasi le tausa fio la fainga wenga ia male fa maoni I mela promise tangata I mean so se au nanga lava e fa sala lau e tau fo na mulmul tai o le walk the talk o ina foi lai fuanga e wa te lo tanga te na palo te ina le vanga le 2 degrees Auckland Central regional to sanga nei ia o te lo tanga ta sa la tu matua Italia mal fifia family ina ia o nanga le foi company ia wa tele company telefoni o le au na mo New Zealand Spark Vodafone ia le was all 2 degrees ia male sampini ia wa mena le e mol le ngata fa maoni to tu le community ia ai mul tai fo ia la to fa lo ma be un fa pena ai langa ka ko umo lo o ia ko ke fongi il vanga le ia langa fa mo o fa mo ina fo o to 2 degrees ne fo to sanga to ia langa la ua yo mol sanga fainga luenga ia asa ia si fo fale fo ia ma sangi fo un ka feka ika ia le tata al watu masata fisili o le kali la assista la kali mai ai ma ko yo kale ko fia ku ia falo lo ale mana ia foi le la fon fia tal no mai tal no atu ia ol tu langa foi le pe va vianga ko alu le ko ifa fo mal falo lo ia pe ko kali mai fa ko wale la va ia air ngaka ko fainga luenga o le fainga luenga sa le o le tasi nei vai ngata ua mo tato nga tumal kiusi masi o le foi e awale ini sawanga foi le tono ainga man tono taro community o te baba ia tu initial vai na so e na leo o tangata fa o limbai nai tamiti foi sa fa ngala I scooters o e-bike o lalka o nga vai nga foi le wale o la ko o vengla ko kupe fa ko ngi la ko vai nga fa pena ia fai fu ka mikila o ia o filio kam o le maua na fai le tu langa le to lua ila ua to lu futasi tau sanga o le mafine ai lu su valu tau sanga o le li lo ua la yanga o le ka vale o la o te e fona tamai te teenagers o no winga ia o la ai mo ilava o ngai ka mai kalvo la iti ai o la le North Shore ia na fai ai le la solunga tu la fono foi le wa fa la lo ele kamalo le naifi nai tamaiti ia o ngo so le wila fa o le wila skasa mai kiki na fa o lima la foi le baenga le nai tamaiti ne to lua Paule me fafta ai nga mafaila o nga suele lai senge fo ile le ta vale le sa la fa ngaina ia mamaua ia le tul le ai maua mai se maua mai I o tara ai asi fa ngo kele mamao kele le me nga fail sol tu la fono au le maua mai e maua I o tara le fale o tara so e ai fo ila mana isi va nga o le na maua I o vai nga foi nga oi longa winga kong foi la ka vale le nga oi sta vale nga oi foi le manga nga e o le I wila ngai ka mai kinga I talo fai le la wasa ia o le asa foi la o tali la fa msinonga io I nei sol nga tu la fono pat o ka se le manga ia awa ia la su nga o le wa fa tau wina inisio vai nga le na mawa le fale ina o mawa ko lua le e o la vala inisio sol nga tu la fono a fia le fa finga le assault leo ka uma fai ave esea ia pe
te atu fo isu ngā leo ai se computer o leo wa amata o nā ngā i isu ngā leo ia ai pe o kulanga ngā o leo ia so o skulanga le manga i kele o leo o taimi o sfia sa le so los fuvol to sanga o le mal tol su tasi to sanga o tamai tai pe o nei le tu la il tamai tai le fam sino ngai North Shore District Court o lai vai ngana fo le se vai mama o le me foi le ia sawanga fo le nei tamai ti o Belmont o le kuakulai o North Shore o le se sai na longa i Devonport ale mawa ku I o Taras o ka feferi and this is for lele wa pe wa fai mama sangi e ia tangata o fai so linga ku la fongo fa kupu vevesi fa tupu misa I hisi vaenga o la tunu ai mawange ele ngo fo ngai vaenga na tunu so ta to la le community au le vai e longo leo na ngai le tau onga fo le ku fa sa o loko ai pe fai le ngai ku ai nga mio e lele ia o lo la mati ai ma final songa le molto hotel Tātara no fo I leo. Whatala whātu I malo o whakawhong bai tāra po klam melen tā iau. E loa e element tupu bombo ale fo koe whaalua mai nei I o Northland. O ka ngaka fo ingi o whai mōri pengi leo I lako kāpale. E whapea lako o e vālea leo. O le me e kusa la le o le tangata le ana tupu mo me I le south pe ke no se me o le south ai le mo leo le se foi vanga le o I Northland le me le o le fai o mori la ngumbu ma la ngumbu fo le nga pe le o ka vale leo ai o aka mo I le melen ku I po se fai me aku I va ku ku le pu ke ko he po e ku se e mo ku mori ka manga o ka vale le luma e pulova ai le ro ka le o ka vale leo Kawale leo le fai la ale po ko fai foi oi I Northland le fo ngo mo leo ia la sa unge tu I Kaikohe District Court ai mai tawa tu tolu su te sanga ma nga ia sa o le lanwal ta avale le commodore ia sa o fo fai nga moli ia ai le sa o le se la sengo la nga disqualify ina ua mawala fo le wale nga su elo number plates ma nga ia le mo ko nga moli fo le o la fo ia fia work of so swangi le nga leo o le na faya ai pizza o la sia ki to leo e ma ko ile ia se fai alta avale le o sa o le ya ko folinga ia malem tanga nga leo su elo le lai se ne mata ofi o le ala sa e mo yang ka mo fai sola inga o ke ile vai ku nga o ile yo leo ke fa e mo sa o ia ia ai pizza yo le la mo mai ia o tulanga la fo o le tulanga fo ile na faisi fai ngata fo ima sulanga lam tiel so fo malo lo ino tangata o nga maua ia maua le fanga ai maua la le fana o la ua uma o na utu fo ile po o la ua yele ku kau longa winga ua makwa I redia o lalo o le no fo le after avale le sa yele la au malo sile ia ai mai se fo na o fala au fa saina lo no winga e manga ile skaili alo ingo le skaili fo ile o ke le lopo ai fo la ngalo la sa unge fa ku pois fa la ve fu ile an fa pe peta ai fa fetai ile ngalo nga mai a fo ile leo ia fa kai fo la wo so yo me o la ile le ko sa la ngalo ai o ka leo ngalo ave ia o mai po ya ku le fa ga la ka vale ele ma ku ia ko ka me fa pe ia nga la to luas for tolo minuto lo chalo le tu la ai fito le fa fo po kala me malo tai au already somos for lima tolo amor Christmas Eve what time to ia so malasa Christmas lua fe luas full male lima fa o taro fa fia ora tai au lo mato apa ula sau se ta ala malo se fo que ora good morning
falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. O e sauni malanga I Samoa. Manatua lola mona rentals o loo whanga solola na whabitoa e lusful pasene. Pe a wha so pe siliatu e te whaonga I nai. So se ta vale mai le aso lusefulu Januari. I le aso lusfulu valu Februari o le tausanga fau. E mawhaiona piki le ta vale mai le maleva le leifale olo. Po o whangalii. Whapelo tātou ofisa au tu I ala fua. Pe momoli e tofo I le whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. O le ia tātou insurance cover e te fili ba iai. Ina rei tupu se whalawalawe ai o loo iai le wha mama a venga. Maratua o loo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafo sa fo I le Moana Rentals e whaonga ai. Le Pacific Easy pe whaonga fo I lau credit card e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Mori si whamtalanga wala au le Pacific Easy I le oval se lau. O tasi ono po le numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matala sanga e transfer o I le Moana pe asiasiane I le Facebook o le Moana Rentals po le tātou upenga tawhailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina o iau malanga asiasi I Samoa. O se tala fiafia nei mo I la tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhaine o na whaatawatu le tātou ofisa, a le TL Marketing I le mauto Samoa I mangele, e nau le lusfutala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia I lanto weanga I mai le ofisa, e totongi mapiki a lanto vai, morisi whaamtalanga whao sauta iane, I le olua tasi o lua o lima valu tasi fitu, morisi whaamtalanga, e le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Tā lofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Ave tā vale o loo tu mau le mama ma le kilio a tātou traffic I le nei taimi o le tae au. Le ai se whaalawa lewe tau tā vale ia tau tu anā pea lawa le ono sai lunga o le awala ma ia whaau tauta ina ua tu esfulu 5 minuta na tā leo le tu lai fitu. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiroa I tātou atunuu, tātou lata fōi I le whamanatuina, o le aso tāua, o le soifua mai, o le tātou ali I whaola o Iesu. O le kalatia wha, le whai upe whapea, ua o atu I le wha atoanga o tausanga, o na awina mai lea e le atua lonalo, ua whanau I le whawhine, na whanau ua nofo I le tūla whono. Le vaengalo na lua nei, o le tātou mta upu le Krismasi e whapea, o le ale Krismasi, ia lona lua, o le Krismasi, o le whaailonga lea, o le whaamaoni o le tua, iana folanga. O le soifua mai o Iesu, I le lalolangi le nei, le ta ua tangata soifua I le aso Krismasi. O le whaailonga lea, o le whaamaoni o le tua. I folanga na I fola I le tuspai a wafoila o le whanau mai o Iesu e leo se mea na whaafuasei o na tupu I le lalulangi ai o lo tele vaenga o le tuspai a mai lava I le amatanga na fola I le tua le ngai ngoi ngā siri le nei lona tāua o le whanau mai o lona alo
ile lalangi pada ole udua I folanga pe atango su ele tu spa ile fana mai o Yesu olo maua ile udua tu sil tu spa ile tu sekene selom ta upe tolu fa upe 15 ile taimi lava na faya ina ile udua tangata lenga fa ko ilalo e fa so songa satani atamuma eva ia ole taimi ang ko ilalo ai to ila lo popo pe ole ai se fa moi fa sala ile tua ai nga fola fo ile tua ile la vaso ia le lumanai le mea ole ana ia fai mai ile ke nese le 15 e toru fa upes 15 na fola ile tua le mea ole aku pule ngata mko fo le ngaka le ngaulu ile ti apol na fai ile tua fai mai ole afa nau mai le tama ole tama le fa fine ile lumanai ole mea ole afa ile tama le fa fine ile ngata po satani le fai mai ole ai tu momoina le ulu le ngata winga ole ai fasia le ngata ole mele ngata fai ngake uina le muli vai o tautala I meo puanga ma me fo sa wanga fai ele ti apolo ya Yesu le ala na fa tau nu le folfolanga e ala ile fa na ma fe malta la tuspaia o ina fa ato to ina tausanga ona awina mai le tua lonalo lenga valo ia mai ke deses fulu tolu fe besfuli mai ua fa nau mai o ia le fafine na fa nau ua nofo ile tu la fono lona winga o lo tautala ile tu langa tangata o Yesu ua fa nau mai le fafine ai ua fa nau mai foi ua nofo ilalo le tu la fono lona winga na savali Yesu iala e pinga savali ai tato o le tu la fono le tu ele ai se me na se ai o ia o le tangata pe o tato ai na usitai o ia atoto le tu la fono le tu ele tu se e peru o lo ta wifi mai na fa o soina Yesu I mea umai fa pe o I tato fo ai le ai se sala na ia te ia o le ata lea o le manu malo ia o Yesu muli ana ua fa sa tauro Yesu I lunga sa tauro ua maliu o ia a o le mea matautia ua toe tu o ia I le asatoro o le ata ato to lea o le whātaunu uina, o le folfolanga le tua na fola le tu sekenes. Whānau mai le tama, o le tama le whawhine, e nofo le tu la fono, pei o I tātou, ai mangu mālo o I le tu la fono, e manu mālo I foi o ia, I a satani, e ala lea, I lona maliu mo tātou angasala, whapea sa kangi ua umai le ola Yesu, muliang, ua toe tu Yesu mai le tunga mau ma le oti, e whaatau nui nai, le valo anga le atua na whai le amatanga, na te tui momo, le ulu, o le ngata. O le sona la wa o mai, whapea, e whaamaoni le atua, I ana folfolanga o le kirisimasi o le whailonga le whamanatu mai ai te tātou le tua le kakuki au ngai ai o le tua whamaoni e whamaoni I ana folfolanga mai foi lana I folfola le whanau mai o le tama e whasia le ngata a le na whataunu I le soifua mai o Yesu o le sona foi lama o tātou le nei kirisimasi a whai ua whataunu wina le nei folfolanga le tua na I folfola le tuspaia e whapena foi o na whamanatu mai ai a te tātou o le tua e whamaoni I ana folfolanga e tele isi ana folfolanga o lo tutoe nei o le folfolanga o le ola e whavavau o le manui e whavavau o le folfolanga a e oti o I le langi whaatali mai Yesu I te oe o le folfolanga o le langi fou ma le lalo langi fou o le a whaia e le tua e mauai o ia mai tātou o nei folfolanga uma tātou tele I o iai ma tofo ina nei folfolanga ai ma whai ona e loto tele e whaatau nu e le tua ina ue vai ua whaatau nu e le tua lea folfolanga na I whaia mua e whanau mai le tama na te tui momo le ulu le ngata na whaatau nuu e le aso kirisimasi ina ua whanau mai le alo o le tua o Yesu le tua ua whai lava le aso kirisimasi ma aso mātou te tō mānatu e le whaamaoni o lau fio I au folfolanga I le whanau mai o Yesu whawhetai lau whaamaoni mātou I loa tele isi folfolanga o loanga I mai mo I mātou I ia o Yesu. Amen. Wai e au de tanga sala wa mana tumaya Yesu lo faola
bongai Yesu lo umatai Te wapa afetai Wa ulama le bongai Ole Krismasi Masoi puamai Ai lo umatai Nasoi puamai Se ala sili ona mawalalo Awa umatanga-tanga salai na iya mangalo Belanye liwalo maya Salia la unei di ingao te si itia inga O te ifo atu mapamanu Ile tupu o tupu O ia ole filemu O ia ole loko Oh, well, up to Noah, well, you tino tangata. Awa unile tangata, nano posala. Lenye wa o mawai, leola maleksa olotonga. Tapeta Yesu wa elabea ile papanonga. Wa ulaba le pongai ole Krismasi. Christina se pai awa o le ponga i se masino o te whamino te loa tano le tu la fitu la se mo se fuma whao te se mawani mena te mure nei aso e tau sanga o mawai. Mai tau le Krismasi tau sanga te si fitu ia na ulua i tu vai ai se Europa mua i to tono se atu nuu o ipo se atu motu whaengoina Kiritimati lea e o mai i lea so whaengoina Christmas Island ia ma o le sungana na ia James Cook tasi valu le pese walawi loa Silent Night o le pese le nana tu si France Xavier Grubber na whape na o na usuina mo le taimi mua i to tonu o le lalolangi i St. Nicholas Parish Church i to tonu o Austria. Ale tausanga i tasi lua ia sa ia se tala o se Kirisimasi le tala Kirisimasi sa whaingoina Truth About Father Christmas na whapena o na whaalawi loa ina i lunga o le leiti o i to tonu o le atunu o Peretania mo le taimi mua. Nisi nao vainga mena tukule nei so Christmas Eve tausanga wa mawai. Fa alomo, sungai sole
Tuai moana, tuai moana. Tuai moana, tuai moana tatu ngatana. Ea, vai meia saúde. Me tuai ni mai, me tuai manu. Saúde na ubere, sa singai vai manu. Radio Samoa, tasilima iwatonu amo. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. on Friday, 9th of January. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa i aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta wale ma pau tau ngofia i a New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Baby, Lorraine! Hey, hey! In this update, a plea for calm on the busy last day of pre-Christmas shopping. Retail NZ's crime report shows 40% of retail workers were exposed to offensive behaviour at least once over the last year. It says the rate of aggression and violence in stores has changed little. Chief Executive Carolyn Young says everyone knows shops will be packed, so should act accordingly. It's much harder to just pop into the store and run back home in a short period of time during December than it is at other times of the year. Be prepared for your trips to the shops to take just a little bit longer. The meat centrepiece of Christmas dinner tables may change this year. The price of sirloin and porterhouse steaks and lamb chops rose about 25% in the past year, and beef, mince and sausages more than 10%. But poultry and pork have matched or stayed below the rate of inflation. Infometrics principal economist Brad Olsen says globally, red meat isn't keeping up with supply. Although you've seen the likes of beef and lamb that have increased in cost quite considerably, there hasn't been nearly as much movement for the likes of pork and chicken. 3 young men stranded in a gorge during cold and wet weather were saved by a sliver of cell phone reception last night. Wellington District Search and Rescue say the men were on the verge of not being able to contact anyone. They'd intended to float down Kaitoki Regional Park's Hutt River, but found themselves stranded near impassable cliffs. The men called for help after receiving some cell phone reception. Police say it could have been a very different Christmas for their families and warn people to be prepared and pack a personal locator beacon. And former Russian tennis star Anna Kournikovas welcomed her fourth child at the age of 44 with Enrique Iglesias. The couple shared the news on social media, not revealing any information about the baby's sex or name. I'm Kate News. In sport, the Black Caps have named 15-strong squads for their 2 white ball series in India next month. In uncapped left-arm spinner Jay Lennox and all-rounder Christian Clark, joined by emerging internationals Addy Ashok, Josh Clarkson
Nick Kelly and recent Test debutant Michael Bracewell is captain, with white ball skipper Mitchell Santner only named for the 5-match T20 series which follows. Kyle Jamieson is back from injury and is named in both squads. Auckland FC's top of the table A-League men's football clash on Saturday postponed. The Black Knights were scheduled to meet second place Sydney FC, but Leichhardt Oval has failed a pitch inspection. A new date for the game is yet to be confirmed. That's sport. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Abeta anvale o loo tu mau lava le solonga le leo lunga o le tātou awala I le taimi le nei o le tai au. Le lava lo siaki atu tātou, ia o le nai flow le lava la tātou traffic, ia ma o le tūlanga silifo iona le isfala leve tau tāvale, tau tu ana, ia tau sisia pea le file mu o lunga la awala tele, ma lo saunga le mu, e mai se whae tete, o tolu le ua wha minute ua te ai le tu lai fit. Malo whapsai le tino le taria mai o le tautua le marua le tai Radio Samoa lo maota tono ta vale tono whanwhainga luenga le mai mo mai ma le whaafunga mai lunga le Facebook ma le YouTube Radio Samoa. Kia ora, malo la versifua maruia. O le vaiga lata mai le nei le tala le tau la tātua amata mai Samoa wa vai atu le mana ia mai le langi le mea le tau Samoa le tai hawa tia le fitu. O wingo le tau le tino la whasoro na awawa. Ia le tau le nei aso e iei vaengo Samoa e pa wai timu. Vai atu whaina o le tolu se furuanga le tolu se tasi degrees Celsius mo runga le vela le Samoa le so. Lua se furma wha e lona maualalo. Ia, o le aso lulu nei, o le amo fo le tātou so ta inga I Samoa, le sui o le tātou Radio Samoa I pia le whianga ngaman mana tumarabao tanga vai e tipi o tanga vai e nei minute. Ia, o le awhalau tele ni se mea lo tupu I Samoa, ma mai fo ma le tala lata mai, a le awai tau Samoa, le wawai atuna online, ne vanga le tau, la mana e mai le tau Samoa, le taimi o le tai au, panga o mala pala tātou pakalame, mai mo mai Samoa, hapena fo Amerika Samoa, e le nei tai au fau, mahalo la varsui fua manuia, tātou lo whafong mai mo tere sa la whai, Tanu Beach Fales, mahalo la varsui fua, Whātai whātai mai le nei fwoi tai au fau. Se mai talo tau New Zealand nei, e tātua mata mai le motu I saute, good morning. Malo se fo manuia panga o maltara pakalame so se vanga o motu I saute, le isa vanga o motu I saute o ieni lapta inga, timunga masabili, lono inga lo mana mai. Tātua ngātu mo le kiu se masi. Westport o la fasolo ina pa o timulangi le lei. Ia le tau se fulma le iwa o le maurunga na o le malu o le ea mo Westport mo le nei fo I aso fau tātua o lia wanaka. Se fulma le maurunga le malu o le ea e pa o timu nisio taimi o le nei fo I tai au o le savili fa soro nangi malosi mai le tulangi matu I sifo I le nei fo I aso. I le telo vaenga o timu o le alangi le leile tau e awa o nisio taimi. Luas fulima maurunga le vevela fa bauina mo timu le so Queenstown. Sfuloro mo lunga le malulu, fasi malulu mai le foi vanga mo tu saute, pa o timu ni so taimi o le nei fo yaso e le telo vanga o Nelson lang de leile taulo su fama lunga le vela kai kora lang de leile taulo su fulima mo lunga le vela in Mekano. Malulu ia le foi vanga sfuloro wa tu pa o timu ni so taimi lang de leile fo ni so taimi Dunedin pa o timu lang de leile ni so taimi lo su fulima lunga ba fa kana stete malo se fo mo ria. O mai tātou nei tai au, langi le leile tau, nei le tai au, whasora na awaoa. Ele taimi malo si malisa vidi mai si sifo, I le awauli, los fulora maronga le bevela mo tu moi, ka fefe, ka bevela fo ka mo ko langi le leile Blenheim, ia whasora pa o timu langi le leile fo le tau Alexandra, le motu matu, pito la maronga le motu matu I kai taia, los fulfa maronga le bevela le soe pa o timu, ma mawhati munga ni so taimi le so, le la mua Wellingtone, ma lo la varsi fua maruia, e le nei tai au fau, Mana ia mai langi le leo tau mo tau le so. Malo si lai titi ar savidi mai matu sifo. Ni so taimi la fiafiana nei. Luas futasen mo runga nal mawhanawhana le ea. Mana ia mai mawhanawhana le ea I Wellingtone. Ia mo le nei fo yaso. I le wawaiatu tela vaenga iei tau ranga. Pau timu langi le lei luas fulona mo runga le vela. Tau po. Pau fo timu. Ma mawha timu ngari so taimi langi le lei.
Ni so taimi lo su tolu mo ngale vela e le tela banga roto rua pa o timu lang le lei fo i lo su fa mo ngale vela Palmerston North Los fulua mo ngale ma fa le so pa o timu fa so fo na lang le lei fa so lo ina lang le lei fo le tau New Plymouth lo su tasi mo ngale ma fa todos fu tasi mo ngale vela fa mo ina mo Napier e pa o timu ni so taimi lang le lei fo le tau Masterton lo su fa mo ngale vela lang le lei le tau le ben lang le lei tau lo su tasi mo ngale ma fa Tela vango Hastings, vela yo le air todos futasi. Pasolo ina pa utimu lang de lei fo iniso Tammy Gisborne, dos forever molunga de vela. Pa utimu lang de lei fo kirikiri do Hamilton. Malo se fo maria lei tai lo su fa molunga na de vela fa mo winda mo nei aso. Pa utimu lang de lei fo tau mo tau. Ile nei fo aso lulu. No fa ko pasala ko radio Samoa tama ki makora wa kilani. Lo su tasi hola ile ma fa fana ne va tai pa va to fa mo tai aso ka fe ri. Pong sa mai fa fori a kaminga I va ya so le vanga mala mala ma pa so le lari ia a so ia ka ko pong sa ia I fa pe ngar ngi ka ya e tu ba wingo le tau mo tato e kilani e pa u timu ma fa timu ngani so taimi ba watu ma fa na timu ngala wa uri mana fa na nei ia ma langi le ni so taimi lo so far mo runga na le vela fa mo wina mo kilani ele nei fo yaso tai au pa lia le aso Christmasi langi le le tau asolo fo na langi le le as for raile langi le as to nai mana sapa o timula so fu langi le le aso duo na va yaso lo mana I atu Papa bango banau tu na mala va tau nei fo manga ole tai au mala tel jununga le jununga lalam papa au ni so va ngor kelope mana to mo ria mali tau mo to ni aso fo o tatu savolia le to mo le radio Samoa Svalima I tolu amo ina o I vale o tai nei ia le tu la fitu ia ma lo la versi fo manuel nei tai au fo ai wole banga lu fo la vaenga la kakala la come alo fa bai kai markisi masi ia te lo tatou yo matutua o se asa ko e look for me alo fo ia ba wale me alo fo pe o se po ngesi nga mo a ko mai e sole o ke fa ko ka milo ia ka milo ia le la ke wale banga lu fo ka mai ki ko nga kakala me alo fa a ko ai fo ia yes ia ono tanto ia wa ke lo me fo nga mo ka ko la so ka ko la ki Samoa oi ai dio perché si masi wale mo ka kilo po la saka me alo fa la mo ia au te lo le ba nga na I nei fa nau ia te lo la look forward la to ia ke foi kala la ko me alo fa ia le lei ia o tatou ia a mo war su po si ka ia fo ke si masi ba ngai kere la na ia le na ai la pe pa si lang fa ka wa ku I le Taro Market I Otara le ne mal vai nga fo I la kere la ko lo le la ke fa mo o pe ke o su ka ia e fa na su po si ka ia ai se yo ma fo le mo sa me alo fo ringo fo su po si ka e fu al file supposi ma wol mero e fu ala lo ngai lo ala nga eu ke mo le fingo le ko si ka ia ma le fa ia ka manga ia fo mo le vai tai ia ioi ia le mana ia fo ia o fa nga me alo fal ne vai tai mi wai ese lava fo tato o isi ia o me alo fa lava fo I masani au ka ko foi la le ka le me alo fa sole o pe wa ke le ka ko expectation o me alo fa ia o le tawa o le nganga ia o le avatu o le ale me avatu talia ma le fa fitai ia o ka ko foi ia lang ka ko kinga inga fa nga me alo fa tato la vai e pe o fa na ma yo Yesu le o e moni lava foi langa o le me alo fa le na ia le tu mo le tangata o le au mai o ka ko fa o ka ko fo la tavai o te mata foi le malo o loto lofa ona ia nei tala o le lava o maua I to tonu lava ia ni usila ato e ia ale ainga e umanga ko kongi le rents uma na tongi pili ko koenga le tolus full tala le vai aso le sitina ko avalu le fana uma lonko kongi le rents ma me uma ko koenga o le lua se lau tala o ainga la fapeia o fapene o le u fa mo charities for ye but o le fa no anga for ye tato charities and food banks o le na ave se for ye le malo ia male ko yengi funds for ye sama fight on the grants ia mo nai ainga mai se fala putonga ia wa o la to ia o le fa mo ya ku yenga isi ainga so ye ka ia o ma ko ke le o onga mota ita ia ile vaenga le fai me alofa e moni lava ia ai o se ole a kausile ia se lau mon kupul me alofa o le ta ua alu ia wa fia fai me alofa o fo ia lo alofa manu
manuia kirisimasi faatalofa lelei ia masiasi aia ke au ia a kongo wakaufunga amata ona sui fo ilelele ia maliu malia lava fo ile tai le nei vai tau le anga mako i kaunga lele wa saule tala a wakaunga ka le sirloin meat sa to wia ka ko steak alu ilunga le tau le mamoe wale aise me o to e tau mo fil nei vai tau a saule au te lol tasina vai ngare le fo mo tanto nei vai taimi o le tele ana whaasoa po kala mea tamai whaasoa ia ai le leifo i le silasila ifo mo nei ai ngā lai mana umiru fisosoani whaasoa i ei pia o kere lau whaasoa whaamone se mele le telefoni nana ne vai tau te leo loa e moni au wa lau titi lo struggle fo i nā tau i o lo o tapeneina food parcels ia ona o le pai fo inga donate mai el telo company fo le o la fo struggle company la to so le anta manino na o le tonga tar se fanga ro eta to ia ala va me fanta so swani e lesi se mele le tele na ia so mo tanto le ngara na o le so swani atu lesi fa so ia pe fa pe ngai la va fa so ia a wona ngalo tanto ia le pai la tu la fo ina tatu le au lo fo tatu matai tatu ngatu ia ma mo tatu le o ma fia ia mo file mu o le fa na tu na Christmas le fo sang so nai banga le leina mo tatu pa beska ko ki ma ia amu ia la to lo ma lo o te lo nga lo ngale na ma lo mo le baso tatu nei e se banga nai ni so le fa o mo le va yaso ma lo tai au ma las fo reile ia ko fo mai le va yaso ko ma lo fo ile New Year's Day ia o ko back to normal fo no ka ko ka mai aku nga ba so manga ya mioi ka ba de nga so ifanga lo ka ko ia ya ai ka ko patia ia mala lot fa after nei season o tato ia ya ma lo lava fa after tele ya la ska ko ki manga yo la so lulu ya fa pe nga la va ving fa lo ko si le kele oi awa bla o lo ke ma fo fa fo fu a fo ya nga ngeile o ka ko ele le lor me alo fa bo nga e ka le fa ka ya wala e fa supo se ma ko fa celebrate Christmas ana ya mo la to lo te pena malanga sa mo ne vai taimi ya saunga le bufa fa malanga inga fo ima fa inga malanga le fo le tua ele le o sa uni o le nei vai taimi o fa fo si telo nai va inga lo tu mai sa mo ya o ta pena ta to te lo ta si le si va inga tele na ta u va inga le malanga a feanea se I amana il vaenga o travel insurance. Right. Tasina vaenga tawa tele mo tatou. Ona e leilo e tatou po ani fe tupu mai malanga le nei. I mean tatou te talo ai leo ina tatou a lofo le tua. A ia me tupu. A tasile vaenga tele msoswane tele mo tatou fai malanga. Po sa mo po skaria po fela. Travel insurance. Ia awana na famanatu iai. I mean e for kuperu ai. Ia a te lelo na ngā pe awha pea e te oini me tupu fo I mea o lo anga ele tuno e maro lo ma ka whawai iyo ta ua whamanatu mai se fo I a wha peo lai ave na ialo manai whana witi mauti no o whai o lato tui o le misela langa o lea fo I o lo whamanatu mai tolu nisi cases fo o lena mawele nei fo I vai aso so e ta tau lava ia I tātou o na aua le whaatamala pa ai a tui o tamaiti a wai le tutongia ia o na o fia lava lea ma le mauti noa ia o la fo I wa saunga le mu mana ia sao le lei mana ia whamanatu nei tai au le lei so le nganga na Christmas fia ma le ori fa soa fa mole pe ala balo fa soa atu ya ma amana ia look after lesi nei vai time ole Christmas tato ya pes pesero Christmas on tai au so for to tell it to live fit good morning Moe, moe, pe awe
Talo falava o aola pimerana mau belo litio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Have you ever thought of your home as a school? Our home is actually where the most important teaching happens. And we are our children's most important teachers. So we parents need good, wise guidelines in homeschooling our children. First, make sure your child knows the rules. It's just not fair to hold our kids responsible for rules they don't even understand. It's our job to clearly explain our rules to our kids so they'll understand why and how these rules work to help them become happy and successful in life. Second, if your child disobeys and breaks the rules, then you must correct them with kind, firm discipline. Our children need to learn that in real life, they'll suffer the natural, bad consequences of their wrong choices and behavior. Then they have only themselves to blame when they disobey and do wrong things. Often young kids will push and test our authority, so we must be consistent for them to learn respect not only for our authority, but also other authorities in life. Third, as parents, we must be able to know the difference between when our child is defiantly disobeying us on purpose and when it's just their childish ways that are normal for their age. Sometimes they're just being kids, so we need to patiently and gently teach them to keep trying to do better. But if they keep choosing to be selfish and disobey, then they may need to be disciplined and experience the consequence. Fourth, right after you've corrected and disciplined your child, it's important that you comfort them and show them how much you love them. It's good to hug or hold them and explain to them the reason they were punished, so they know you always love them. Fifth, don't demand impossible things from your kids or punish them for accidents, like wetting their bed, not learning to use the toilet early enough, or simply spilling their drink. Also, if your child is not able to do well in school and academics, then you shouldn't demand it from them. We parents do great hurt and damage to our kids that way. Finally, always let love be your guide. Of course, we'll make mistakes, since we're also learning how to be good parents. We just need to ask our kids and our Maker to forgive us when we fail them. Then every day ask Jesus to fill you with His love and patience, to teach your children well in your school called home. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Radio Samoa.
Tasilima ibatolu Amo Radio Samoa. Tasilima ibatolu Amo. Luas futol mala fala wa chale July fitu ngalman mana le fo fatas mai le fionga le alo le yo suel tanto Radio Samoa pia tatu tatal no o nga tono ne foi vai asu tanto yai mal tanto nga tu Christmas ita Malo le soi fo Manuela wa fionga ngal malmana fatalo fatu mai au te rone. Ya, sai fo Manuela te sala vane swafa fa pensunga de wa malo le usu. Malo le soi fo so le wo ma markisi masina ko yari ya ka ko pisa mai ya ne ya matanga le masina ya le uka ko wo ya ya ka ko wo le ya inka ko ki ho le lava ya so la uma ko ni ko sang asa le ya le ole malo fa te tele mole ne foi ta fo ta tu tal no atili Christmas system bon mai ai le ta tu amata o le te va vai atu lo so LP sasi ba fu angor se fa salongo fo le fa la lo ina le CEO o le se fo malo lo ina ya o la sa wo tau fa fo ngane o la meng ma fo le se le fa salongo ya ole tu langa le ya o ina ye e fa ya si ke ho i ya ile se ya matau mai po i ole official o so upol malo o ile ave uma ye fa ai unga ale kapeneta sabe o le pepa la si la ye le o lo te pena ina le fa salonga o le pepa mai le kapeneta le fa ka o le fa ka la au mai ye le fa ai unga o singa masionge o fa pepa le wa tofia ve fa lunga ya a le mela ne va va ya tu o que no po fe men si la ile na fusier fa salonga ile o mai mo fa salonga e se tanga tale na o mai ile o ka nga le fili el kapeneta ia tonu ya nga me kupu ko ya o ina ia pe se me na tupu se tulanga wo ye se sasi ia pe na tupu o le fata mala ia pe na tupu a nga o kupu wa me na ka un si le la vola fa ile su ngala to o komise pule na spengar wa ngala malo ia na o mai no se la to a fa o le tulanga le fa manino mai de pare mi o le minstan tanga nga le e fa de tonu le le fa malo lo fa vai so la mo tung e wa ye nga na malo ye no finga fa vai o le van sa vai fa malo lo fa vai so mo per tongi a fa pe fa umi le su nga la fa tino ia bo o va tu fa vai so ia ona de mo le se tongi ai a lu fa unga sa la la se ku di pare ngi albe ia e tongi mala so ia la le mo ai tu langa na de fa mani no mai o ai nga na fing fa vai al malo e pe ai ni ta fo ia fi ai na fing al malo na mo sa no fa isi tala le so opol e le se olana fa salonga fa pe ele ise se kala foi ia e manelo si di wasa ka un sa iri ia ile so ia te lobo o so ia o sta mali fo o lo e nga ruenga ele sta ngata fo ina to afinga ruenga na bole vena nga lu sa nga lu fo i tuila e o danga to fa salonga na mo tu sa ia ai sa nga lu fo i amata to ai nei tatu o danga fo i fa salonga malo nei ia malanga to o to fo i mai ia nga lu fo i ni so nga fa salonga o mai i le ofisa so un po malo ele este tamani i peto anga lua nei o le mena ne tau wawaia tu iai le mafu anga o le fale tonu le no tupu le se ai ia te awai ia atonu si ave ia le avanoa le tamani e fesena malolonga ma lue e mafau le kirisi masima le tau sanfau mana ia e fa mo le lawa fionga se me fa una fa lau tele mai le tulanga le o ia le lawa mai tau atu o tolus fluiva ia tai fono fono fa vai le o filfili a le lawa lo fa tali pe fo ia le filfilinga o le se fululua o tai fono me fa una fa lau tele lawa fionga le fo vai ia tasi leo whainga whaawai fo i se suinga i le proketi fo ne o le miliona le sa lungala no ai fo i whingalo te tai o le tuangai ia ono tūlanga o leua le to
Tofia sao ia le fai pule le tei fono le komiti le fono whawai au wa whatara noa ma wau fia i ma i la tofu i sa tau vai le pano ta tere le whiriwhiringa e la ua au mai tos fulu iwa tei fono ia ua wha mautu ai o le sis fulu lua la e whatagi masalope o salopo tauna maua nei teimi ua o anafi le whape tauna wha mai ai le whiriwhiringa po le komiti le nga wha marangapa ia na whaeroa ine atonu la o se e lopo lava pe a maua se awa no fo i whaeroa mai ai ia tūlanga fo i le whiriwhiringa o te pono a tūlanga mo tino ai ta vai mal tau sala la unoa nei te pono i whiriwhiringa e iai e le o ni whaipule o le la avea mo te pono ni sio komiti o fono whamai o tūlanga mo tino na a wal menesa ia nga o whaipule ane te pono le amtanga o le o le fuafuanga nei ia le lau mata watu ia wai whaavai fo ina sui whainga whaavai o iei mena stupu ia le ka kero mamenga kupu mai fo la whatau sanga taruai male i le telefo i o le lungala lo nisi o komiti ma la tu te fono ia tele au le ngasu le sa tula i mai na taimi ia tonu wa vea fo ina mena stupu to e popo wai ma to e sila le whainga malo o iei nei e pola se si au ala fa ina ia fo ia me le bebesi male matua i manga ruanga o le atina o no mai tu malo sa ia mai aso finanga lo male o la me o me ona sa ili mo mau ia to lo tangi tau palo te fale mai le tu malo fala li tasia fa mo le man ia masalo ka ku ke lo mal me le tu au a fai o lana maua le tusi samania e o mai e pai de boni pau. La la tusi le ia tusi samania le akso mal te me tauna o i lumar whamasino. Ai fai wala au whamasino nga ua le o atu. O lona winga la. E eri mela o tupu. Ai fuafui la. E le tupu mo le tupu whalua lea. Le na mafua na fai le tusi samania. Wa wale o atu. Uma moni maua mta. Upule le tangi teo palo ta whale ali tasi. Le la ua ave atule ave ai tu samania ma o leo sa ili tu sai ile o mawala o no winga la le o to o mai le si fina ngalo fam si longa le minuti o no masina le la fai sai ni a o no masina mo na ile mo te fa population no masina o no winga ta o mai na e o fam si longa la te i te ina me tu puitua mai le o la wa vai foi la ia ine mta upule e le o solo muri fam silonga le taun faile a mi tonu le pengo nga ruenga ile au mai o muri mau e fonga ina wa ia mata upule o mata mai o le mfaina ave tu mata upule o fa wa ia ai baba ia tula o winga tele lo ia i paro tala iti wa o le la o to ane i paro tala iti es tawo no fatino i mta upule fa le tas ia la tātou mata i tūpere te ua whaawau pere palota le titi a sāwhata tasi le ua mai ala la tō mta upu tau whaamisilonga le palota. Ai whaawau i pere mta upu le mai whale ari tasi. A le tari sao ai o lau siri le ua o mai mori mau. O lono winga i eide me lai tūpu lono winga i tangata lai tāu fiu. Eide malo si anga lai tāu fiu fia. O le me wholana e tauna a whai uono masina le ua mai whai sa ili ngā leo leo. Te hoilan sida ia ia fo ia fito tonu ia ila ua lo mana mia ma isi mo ni mau ina mau tu si samania te ona foi singa ruanga le dei ina ia usta ia fina ngalo fam sinoga afa le atatu te ro me ia ka mino ko ai o le tulanga ia le mi tonu man me tonu fai afa yo le o fam sinoga tatu tu e tonu tatu fa alo uma ia ma usta ia tauna fai fina ngalo tula fono ma famsino malo faftai e do fai no foi lan famsino nga yeswa fo mon mo ye to lo sai de pe tamin ngalman ia o le fa pe mo lo ngari le sa au mai mo mo ia swa fo yo mo mau fa pe la i le no le taftafa ia o le la wa mai fa sa lo no ruana ta mai lo ngari o le to fa lo mai swa a tulanga na o tafa foi da ali e la la mo ni mau ia
ia ma o mana mia fa masino ora ho mai fa masino ma subi bo Januari le botolo ia ai a fa ia mo mai le le ila tu sai dinga mo ni mau ia te le lona e peto ia si tu na inga fa masino nga ai bala u lo mo tu la ilu mo fa masino okay malo fa te tele mo fa ni no tele nei ba nga yo le foi tai a fo o le a batula no fa mo le se e fa ilo le tno au ta pena mo ta ro tala mai sa mo pa tan bar ua au mai le finga lo fa amsinonga ma ua pa le au nga le fina unga na tu ina tu ele vai nga fa upu fai e pui pui ia te o tangata i le fina unga le tau lona fidi fidi no fo fa apopo tina mtama ta ai i le sau fa inga sui ma malu o le parlemene o le pai inga skulu balu o iei nei ua vai le lua se la wafe wa ia fa tu la fono mo pati fa upu fai o lo alo ia i tonu o le parlemene Feiro inga muri al komite le malo mtangata o le tu malo sa fata le o fu amba e ona tu fai rone o le tau i se furu miliona tala ua fata pula mai tu la e fata wai le aba malosi ma fu pui ngor sa ngale mo tatu tunu ui teimir kirisimasi ma tau sanga fo le afala tele ia tatu tala fo ina ni te masani te vai ma tau sala la tunu ila mai mo mala fa mai o le ta o le valu le taimi ta tau New Zealand le taimi fa testa tom Samoa o taimi na la fa te le ta tala pen fa fongatu su o ta ro Samoa e pia ia le lei o le lei mal tau nei ta le tunu o se vaenga o peo ma le eo o ta oto pe sau tio Samoa mai au mai au ma timu ea fieru tātu tunu inisio taimi o lo iei whau tuanga o timu ngoma mafa lo wha mano sia pea mo lau whanua uma o Samoa o whau tuanga fo i mo lo longa lo wha mano sia pea mo vai tafe uma wha pea no whanga ea fia ngo fio tātu tunu o le vainga le tau ia polu masawa i le so iei timu pupu mai ono feo lolo i mamafa fa pena I wila ma find tiri no fuanga mawa lunga ia le tala na le tau a tatu wanga atu i le fa fedo i o le pepper Christmas ma lo fa te tele ia le lei mo tanto sa ni malanga sa mo ne yaso le ngate ni sera nei Australia mo le sa ke lope o le tau na le auto fenga i pa auto to no mo ia e la fanua o paltaisio sa mo ia le lei a tau te le fato fare nei tai au o ma ko ngi New Zealand nga mori e mo a o se upu se mea no fai lalo le la au o se asia mo ia o le asia vai nga la tele na tunu se le fio ho ita vai man tu sala ia se tau sanga e ia tau sanga ho ngi ke we ku le sau o le Texia mai fa mongianga ma ku mai mangumela ho le ke alu o le Western Union ia foi kau sanga ho le ke ngo fo mai baba ia kuā o kai fo Christmas ia ala fenga so tangata pisi fo ia fa kaunga o tangata ia I kupela pisi au ka ko ai ala e kau fio lolo se ringi ala fu le ngai umi so malolo la tau fai le fa so ho le polar me tau fai ia ku langa ia tatu tulu la baba ia e pe fo o ko la fo tele mori e mo alu e mar cash power ho le na ka u mai fo la cash power ku se mai se lu su kala la pe mori e mo ai o le tūlanga I whainga mea lofa. I au ke roanga anga rua pisa mea wha pēnā. O nene au ke roanga ke ne rua mea lofa nai maua. A me se ata usala au ke roanga ke ne anga mea lofa. A o maa kou ia le ngā rua atu I nei. Ia, whaftai o le ne maua nai mea lofa o le sa maa kou whenua I ma le sunga le ripura le tātou wa le si whasalau. O lo malanga hui mai mo nisio fuanga wha le ainga ma le tō rua ma le whanau. Ia, maa tau whenua e hui Kero eri te wai. Whafkai ar wala uria le ri pule a se mau. Whakua au inki are I le Sheraton lea eki kwek. Amu ia oi. Ma ua mara fionga ia rino mai awa maina. Al mera whakua rango teimbo more o breakfast I Fontaine Maro lea. O, ka se lengo o mea ai. Lau hui eki ke le hui. Tore, e ke sau mea lesi kala ar whasa mua kau. Lesi kala so le mo lau o tau mawhai se esi. Fakui skenge o rino le mao fakuri.
Mang, ia kamera fo Christmas. Ia pawar. O kali fa alo, mai ngu fora au su. Ai sawa. Ai fa tai le di pula ia se mau. Ma tai o fo ia ma le fa alo fo isa fa pena ona. O le pawara nga o le mea fo Christmas le nga mau. Ia mangai sukalaki. Mangai sukalaki. Ia masinga kar fo le konga kalkalaku ala ila mai le ku te ro. Ya, o ma ngai ala ngai me ro fora o wala ma o le va so le wa to malanga ku le di pule po malanga o mala. Ya, o fa ku ya mai sa mi me ka o la eding sukalaki. O ka o ke sai na ma sa mo voi. Kai no fa lo le. A nai me ro fora le nga mo ngi foi Christmas te vai mal de sala mal pa ko mal ta to no. Malo ya me si na mo fo to filo inga male sunga di pule ia o le tātou le tio ai mo nei tā uso fa malo fa te te tau tau mal tātou ngaruenga mai le po kala menei le tau sala na fa ngal mana tā sa va dua ia male au fangorenga nei fa mea tu Christmas i lau sunga male ainga ia o le fia male ori male fa tai le tu lana mala fa tā o le Christmas ia fa pena fo ise Kamanianga mo nai tu o tātou ngā ruenga i lau sunga leo so swani fa pēntu sala vane swapa man wia le Krisimasi ia fa pē fo i tātou paanga masani tā fa fonga mai pēr ma tātou fa pē nao na ngā rurua i le aso ma le aso ma was Krisimasi fia ia tātou soi fuai le nawa i aso tātou taunu watu le tau sanga fau Ia manuia Krisimasi o makou lewa maka kungei le fiafi nga whaasasanga koe whakaumo ava malosi mea ngā se o i le spareide o kou ia ringi sa e anu whaasolo ako a makou le whaipa pui o mei a manuia le maso malolo Krisimasi te wai mal tau sala Whafte tele whapena oe mala inga ia malo whafte tele mol tātu o ruenga ne fo i tahea mol ne vai aso le whionga ele ano le inga mal manantu mal vau tanga vai tipi o tanga vai su o tatu really Samoa pia ya mal tatu tara no hanga ne foi tanga fo na va tu tatu tala fala tele lanto tu ya tatu tala mai Samoa pe tala balu ele tayo nei amol nei taimi o tatu famonianga o aso fanau Pomnegos fana ona so lulu nei lua se fulu mar fao December. Telefoni matala mo oe tolu fitu tasili mai matolo lo mona vanol tatu emaili. On air at radiosamoa.co.nz. Look on Facebook, mara YouTube, ora Samoa e pure po fe vanga na vanga mai lo family ngol ne foi tai. Phone tatu telefoni ma lo se fo maruia. So fo manuia sa vai ni tai fo. Ma lo se fo. Ya malau so atau ya fatua ya Natasha. Ya na lo nga lu le ni sa sanga to I o manui yanga o le aso fa na o le tamao tamai ia pole a fionga ya no malo kasi tala tau kon festi o tamo felela I fanga ia fa manui atuale atoanga le nei lo na ono su mal fa sa sanga ia e mana tu a pe ale aso fa na o tamai sa sanga uma vi ia le tu ko ia dia ni tau sanga I tele e o ia ina atole lima tau sanga I fata o tolia I mai o tino ai o inga ia le tua ona la na fa malo lo ma o pele malos ma ono o ia mana vai na pele mana va ola ia o tamale fo wa ia nei tau sanga ma futai ma to lua ma fa na ma ta kwentire ia me se ole ainga ma manuia le tua lo aso so fu io tato na ke ke ate ola nei ia fa mina tu fata ia ta yao na te papakiu ma fa na Nice. Ia te whamano longa le tua e te maa o le whaangana e watu I lau pele to tasi le lunga telefoni o to le. Ia mesel ta whanau a toa ma ta grandchildren pa tai lava mo lo ua wanoa ta vai manu e Christmas. Tai. Ia te o lua ma lau so a tau le nei.
Christmas ia tai au, whaatai mo lo ua manoa, o fua. Tai tu lei mo ni foi la se fuol tama na inga, ya mo ni foi Christmasi. Mo ana ta lofa. Ya, so fo manuia langi mai lo sunga le wa o tavai ia, pa pe fo tu ia tasa. Ia whaatai mo lo ua manoa, o le vi inga o le tuele fa itisia wai pa ia le mele lei mo tangata. Whaatai fo le tu ni tai au fo, ma wal mana va le ole manuia hai. O le whaamanianga mo stasi whanau o le whanau, e rileo sakalia, tūlanga esi sa mau tārita. Ia o nei wa ato ele surono tausanga, whaatai le atua sakalia, manua nei tausanga, wai wis tausinga mātua. E pe ana le se anoa le alofa o le ali le man blia nei tausanga, ai whamania le atua nei tausanga o koa i lo wola ola mata ua i le atua mea leilea, ma le amatanga na o le poto, ia ai whaatai le atua ua, le ai se malai afe o lo manuia pēr nei a inga, ai o lo whaanga nei, ia mai uso lo tamā, sakalia, mai sa moi, se au ia koliseta ma le patua, ia o Melbourne fo ile, pa se au ma le patua ia pai mata ma le patua ma le whanau, ia o solo tamai a lo keni man whanau, man toa lua, ia to pino lo tamao a senati, ia ma uneti na, ia o wala awat, ia ma o usa mo tua whapine, ia man mia tele ne yaso vatavai, ia wha man wia le atua le luanga luenga, tai malo le whatoa tua wa uma whaani tausanga, ia o pisa mai ama e usu mai le tae au ai ni ia le tua mau perso i fo manuia lei a wata tu no le atu ia ai mai sila au le au nanga i e kale si o lo tato o la manga lu ai man via tele Christmas ma tau sanga po tala va mo ana mo ni for Christmas i va tai mo le tae au tira fa nga ma lo se fo mo le tina man ma lo so fu a la sunga tavai fa pe fo tau sala ya Natasha Whakatai tele molo o awanoa, mo whamanuia atu Christmasi, mara tau sangfo, ia sunga maolo a ainga. Ia, o alo whaanga mo whamanuianga, mo si o sister-in-law lea, o lea so luas fu whaal nei o te sema, wa atoa i ai, le fitus fulu tau sanga, lo soifua o lua wha, whale ono, polo ai. E mamao almen e sa waisi o uso lea i whangaloa. Ia aino nofola ua i sini Australia. Uso, lua wha, le aso ne wa ato i ele fitus fulu tau sango lo soifua. Whamanuia le atua i ate oe, iau ngā luenga whai, ai mai se, te tono si o tatou a inga, i lawan tatou wala o te loo tau ina o mato i nei, i au kilani. O loo maua pe tatou le fisota inga. Whakatai nei aso e tele, wa fōai. Whamanuia tele le atua le atoanga le fitus fulu tau sanga, o lo uso i fua lua whai le nei aso. Maua nisi aso whaopopo se tele, a wafo le tau singa o tamale ainga mal whanau, manava ainga atoa, o si o tatou ainga i Australia. Ia, ele mawai o mato wa lo whaanga mo o ele uso, ta uso atu. Mato te alofa tele, ma whaamanuia atu le Christmasi ma le tau sangfou, ia o tau uma i Australia. O alo whaanga nai muli atu ia te au nei, tila whai ngā polo ai ma le whanau, Christina, ma tu uta ma le whanau ia Stanley O'Fera, whapea fo i Stan o Cheryl, whapea Quincy, mau mātou ai ngā ma lava o tātou ai ngā olo i nei, whaamanuia tele le tua, whaatai tele lava, tawai, ma Natasha mo lo wavanoa, manuia lua ngā luenga mo le nei aso, manuia foi le whainga o lau supoesi le aso whatai au. Awa nei mo. Ia. Tai lava tina. Ai whatatari se i maua mo mua lau mea alofa, so a whai ele au supoesi. E fua le mea alofa. E fua lava i mea alofa. Whatai tele mo lo wavanoa, o te alofa tele mo o lua. Tai alofa tina. Whatoi fua ia. Manea whari Christmasi, whaatai lava. E tau ma loro sui fua. Para se fuera sunga de día o tamai, para sunga esta sala de Natasha, para sunga ngal barbara.
Maro se fua lagi barang makapi lua base lua. Tai. Lea papai se bagu baro abroa. Mo ya kulo faanga fa banguianga las faanga. Las faanga kang basa kisimbati. Aso ni ako le liba sulu liba o kausanga kang basa pakai kausanga kele mbolo as faanga. Ya rofa le akua ko va popo nis kausanga skele awaka ko bafkanga kang basa kisimbati. Papele per kua kai bali le vai. Ya rofa le akua e maguia was faanga linge yaso. Kele ya barofa. Rofa anga bakui ya fafenga ya ala fawa amanda bareng fuaro apela pacho fairo baranita apeka kwainga poko ba de kauka lo faanga ka kwainga apela sa kala leva ese fa kwaro fa no fa kubo ka basa kirisbasi apela yes e kai badi pe vika ba nge bukau chepo e faanga bakuya e kausefo kai bari pevika kang basa-basi magwira was fara lima suliba kausara se fuia bai magwira kai na kabai boro tai butau mo ne foi le nei aso mo ne foi ke risimasi e Matalena talofa talofa la sunga mar tawai male tausala ole taiao ia o lo faanga o si mulmuli atu mole o lo kurensan le o seila o yo o ivela o neilo na sfana o te matua ya o so o malekirisimas le la fa manuia tia teia mana ainga ya lo fangia le tua lo soifu o lo wola ya tup le ma fa nga tau ma fa o alta singa o lo ainga o lo faanga ma fa manianga ne avatu Leo matua o Catherine matang ma yate tang noa ia whaapea ia Matalena malwhanau o nei Henderson ia ma whaamanuia kirisimasi matau sangfo ia te oe male ata le afine male to olua whaamanuia ia whaapea fo yon whaamanuia tu ia i lau sunga male ma tasia le ia le kirisimasi ma tau sanga fo whaatai mo ngā ruenga mo le nei tau sanga ia te olua le unsa ai whaapalpale ia walo whaanganga o Matalena ia i vesa malona ainga ia whaafitai tele lava manuia kirisimasi ma tau sanga fo ia olo whaanganga mo olua whaafitai lava Tanava ia mo le whaafitai kirisimasi whaafitai mo whaamanianga ne fo i tai fo ia le lei pia i ta whaamanianga le lungo le Ia, o tātou whaamanianga lai lunga le apia fōlinga, whaamanianga mai a māsenga Ropati. Whaamanianga o aso whānau, anai o utuangane māsanga i amata awha Risati Sitivi, matanga loa Ropati Sitivi Ropati. Vi inga ma le whaaftai le tua, waulia mai o lua ta i whaasfuluono tausanga. I o lo whaangana vatu i New Zealand nei, I tātou mātua whaapea au ma le whanau. I manu e tele lo o lua aso soifua. And Merry Christmas and happy birthday my twin brothers. God bless. Le se whamanianga aso soifua mai a tuli a taliulu. Whamani atu le aso soifua o le tamaitai a tili langi halaso a taliulu mai melepone. I manu e tele o aso soifua la upele whaafetai I le atua. I nei tausanga e tele o ia fua I mo oe. Ia whaalolo e le atua wala uma I lunga o le ea se taimi tātou feilo ai. Ia o le mea lo fasili o le maua o lo wola. Happy birthday. Whamanianga mai o mātua. Tua le vao matuli ai mai se o tuangane mai New Zealand. O ainga o mai New Zealand. Manuia le kirisimasi. Whaafetai tele mo whamanianga. O leisi o tātou whaamanianga mai a fau mā mea. Whaamani atu le aso whanau le atalii I a whiu mānai a risati mā mea. Wa atua nei lo na tolu sifuluiva tausanga. Vi ia le atua wa aulia mai lo aso whanau. Alo whale atua mo fua I atu ni se aso tele I lo soifua wale tausinga o se tātou a inga. O lo whaanga mai o mātua o le vau whale upolu. Ia mapatu fausanga fau mā mea. Ma le sunga le whaafeangainga I a sita, ma le whaletua I a leone pule pule. And all your mamea and pule pule family.
Okay, leiso tātou whamanianga mai ato whilau, suli whale ese fia me si paia. Oh no, sorry, le ai, ia ol whamanianga mal whaftai mō tātou. Peter Enrico, I think. Let's see if Peter Enrico, happy 61st birthday, Joey Smith of Swenson Road, West Auckland. So le pisi mo iari la suru sufate se Maria. Yes. Okay, le lei for is woi. E pe ele family anga le fko alen mai ngor ka email la ka ngoi fa la wa ku love all your family around the world. God bless you, baby girl. Summer Fido. Happy 17th birthday today. But you was fun now. In the name for Yasom. Le late, yeah, o tara fam dianga na nei tai ha. So le pisi mo ia ke lo ka kalaki. Yeah. Le fam na tula to sa fa na nei makai ha. Yeah, why birthday present and Christmas present. Nice. Yeah, si le me ano fa le tu ya Yesu mo ko so i fo la le mo ngi ka sanga ke de mo. Ka fe le late. Esther DiMarco and Wesley Lafayette al presidente family to the pulling on a finger record. Mobile Jarbo Club. Thomas Fana. Happy birthday in heaven to my grandmother, Fau Filipe Solai, Tavita Tilialo Ave, Falea, see you tomorrow. Ola Swataya, Luna Soifolana. Toyono. No
Samoa. Radio Samoa. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. O le lava vai le whanau no whawhale le taimi o tuwa. Mana mia se no fuanga I whaafia I le ainga ato. Ta pena re ainga ato, mo se ta whaonga mata o tia I le Crystal Mountain. O matala nei le Mystery Mountain. O la hoteli ta alunga ese mo le whanau. Tanga I male ofo I le Dinosaur Gully. Tia I le Express Train. Mata I le Animal Park. Masau wane le Speed Gonzales Roller Coaster. Ma awane ingalo le Crystal Mine Museum. Mata mo fiele aso mo le ainga ato. Le Crystal Mountain, Valusfulu, Candia Road, Swanson, Okilani. Peasiasi I le crystalmountain.co.nz. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me fale talima lota imua. O se whapitoa winga eselene mo le alfa alongolonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaiete no fomoa so e 5 ma ova atu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le awhio anga o awhanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane I le upena te whailangi SeabreezeResortSamoa.com. Tau Road Samoa for lima I tola mofa ni atu Christmas el purenga mana whenga renga Sea Breeze Resort o lo lango malon sil tātou po kalame malo le tai au. On sai mai nei se kone o tātou tala mai Samoa nei tai au. Le iska kwa malo stino ya ona o tātou taimi. Ya ngamana mana ya o te loa ya o le wanga atu la tunu mo Christmas. Ya nei te we se famnianga fo I mai a oi nei ainga fo ya le tu o tātou po kalame nei tai au. Ya malo whaftailo sunga le o mo nei avano matango fia Samoa le tunu pele moli atu le nganga le whaaftai I le nei foi tausanga ato le taliaina foi o le au nanga ia mai se o le wa tato wanga atu whaamna tuino le aso soi fol tato wali I whaola e peo na o tato iai lava la pe o whainga mea le nei tausanga ia e matua atu lava I lo o tau whinangalo tamali e mangalo e foi ia se au nanga I se sasi foi ia au se anga wale tu wale tau tamali I lau sila ma lau whaafafonga Samoa le atu no pele ia mangalo le au na ai moli atu alo faanga mo nai ainga malava foi na yo mato tau ainga I tu e fia o le lalo langi o lo maua mai ia le nei foi ala leo matato fasalonga ya manu e tele le Krismasi ma le tau sanga fo ia te uto manai ainga Samoa le atu no pele manu wia tele le Krismasi yo tato maua se aso fia ma se aso oli tato te pati ai le mea lo fale tua I le nei lalo langi o alofa na o alofa nei soifua ia ma ia manuia ta vai lau sunga le au manuia fo le Krismasi ia te oe ma le fale tua mai se no whaalo ia ma whanau anai whanau ma lo whafte tele ia maria fo le Krismasi mo loa mpale ia ma no whaalo ia maria fo malo longa la whena iai malo fo whafte mo lau nanga nei tau sanga atua ia le lei soifua ia ia se mai lau mai mo lau whafonga Samoa o a tātou tala mai Samoa nei fo I tai O mawhaiuna awina tu tala fau mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whawheroa I ma whaatalo whero tātou utano. O le neo tātou mawhutele o ngā tutonu o le vāiaso. Tātou whaitau I tūla. Tātou whawheroa I le pepe o Krismasi. Ai usi mai alau whaafonga. O te ena male talia le whaamasino ngā māwalunga le whina unga wha le tūla whono. Sa tu ina tu le vaenga wha ubufai e pui a ia ta tau tangata. Wha pere sui tau wāta mai ta I le palo ta tele ia au kuso. Mo le no foa o ala taua I sifo. Le fio ngā li ima le manu alofa tu au. Le ena au tu I le wha o ngā ina leo le aia inga wha fantasi a. O le wha vae wha sino lea I le whiriwhiria o le no foa wha au popo. O tina matama I tai le pāle mene ina ua maea, le whai taunga aloa I o le pālo ta tele lea na whaia, I le tolu māsina taluai. Sa whinau I tūna tālo sanga,
sa te tau i le komisina o whainga palota o na whaonga, pe activate lea vaenga o le whawae, ina ua mai a le whaitaunga aloa ia, a o le tu inatu suafo sui tau vao le palota tere na manu malo, i le fionga i le ao le malo mo lana whaamaoninga. Sa fina u fo i tu na talo sanga sa le te tau, o na tau au fia le rua i fono a le paya inga sifuru valu a le pale mene, le ana wha tau toa isu i tau vā uma na manu malo, o na sa ta tau na au fia ai, ma le sui tau vai a toa i ai le ono no fo ta mai te i whaipule, i to tonu o le pale mene. O le fionga li ma le manu a lofa tu au, o le sui tau vā ta mai ta i lea na te au sia le se furu pasene o palota e anga vai, mo le no fo e a toa ai le to ono ta mai te i whaipule, i le paya inga se furu valu o iei nei a le pale mene. O ia fo ina anga waa whata siai malisi sui tau wāta mai tai, na ato ai le ono no fo ta mai tai le paya inga se furu fitu a le pale mene. Satu inatu e tua le pati wha upu whai o le hero PP, wha pēr le fionga li ima le manu alofa tu au se mau e wha vai aila na whinaunga, e wha pēr e ma whai e le wha amsinonga mau alunga, o na whai se isi unga e sui ai le wha ai unga le wha amsinonga o tāno sanga, po le koro wha pio le wha amsinonga mau alunga, lea na whaia ia iuni o le tausanga e lua o lua tasi. Na polo ina ai le fito a wha o ngā le vaenga wha whata si a le wha vai. E sa ili aina no fo e ato ai le nu mele e to ono ta mai tai le pale mene. Pe a mai a wha amsinonga o le palota, ma mai a fo ini palota la iti ono wha tino, ona oni wha ai unga o tangi o le palota. O le maua le tu talo sanga o le nā wha ai unga e mo nā o mena tutupu mai le mai a, o le palota tere o lua o lua tasi. Ai o le ai ingo le wha vai wha sino le se furu pasene, o lo manino e te tau na wha o ngā, i le mai au le whaitau ngā loa ia, pe a whai leo ua mana o mia le wha a toa loa no fō ta mai tai, i le maua leo le to ono sui tau wā ta mai tai e manu malo mai le palo ta tele. I le udo i longa le wha amsinonga le whina unga wha le tū la whono na tu inatu, wa whai aila na wha ai unga e wha lea o ngā le mau na tu inatu po le whina unga, ona ua manino i le wha ai unga le wha amsinonga o talo sanga, e le ma whaia le wha amsinonga mau alunga, ona toi whaia i aini suinga, ma ua mautu ma mausali lea i unga. O le tauru unga o lea mata upu tau wha amsinonga sa ilo ina, e le fionga i le wha amsino le wha amsinonga mau alunga, le fionga le a tau le sa Daryl Clark, o lo wha pēr mai e fito a wha o ngā lea i inga o le tū la whono wha vai, e sa ili ai le se furu pasene a to ai le ono no fo mai tai le pale mene, pe a mai a wha amsinonga o tangi le palota, mani palota la iti o le a whatino. O le teimi nei, ua lua no fōe mana o mi o ta mai tai le pāne mene, e a toa i eire to ono, ina ua solo ia le tofi o le sui fai pule ta mai tai na whiriwhiria, mai le palota tele mo le i tū malo safa ta tasi, e nā o le to lima ta mai tai na manu malo mai le palota tele ia o kuso. O i tū sa a wai lefi na unga wha le tū la whono, o le vaenga e pui pui a ia te tau o tangata, ma le fionga li ma le manu alofa tu au, ma sa tūla i aile te mai tai lo ia, le fionga sa vale noa ma River Beefham Annandale. O le komisina o whainga palota na mōria i le tū tālo sanga, sa tūla i aile lo ia sili, le fionga i a sua Helene Warwick Lamb, ma le tua le vaenga wha upu whai o le wha tua i le tua sa mō utasi, le ana wha sanga fo i aile tālo sanga, sa tau ave te mai tai lo ia, le fionga i a maunga Precious Jang, ma Miro Lui. O le tasi leo wha i unga le wha msinonga maua lunga le tunuu, ua wha mai ai ngā luenga o le neitau sanga, a o le ialo le wha msinonga ma malu o Samoa, i aso malu o lo le kirisimasi ma le tausanga fong. O le ua wha i lo le tamai tai minsta o tupe, le fionga muripola ana rosa ale mori o i awala o wha asaralaunga o lo wha tupe le malo. Le vai ai o le vai ngā tupe lua sela wafe tā la mō vaenga wha upu whai, o lo o alo ia i to tonu o le pāne mene. Le wha tūla whanoina le wha matu watu o ia tupe, mō pāti wha upu whai alo ia i to tonu o le pāne mene, i le mauai leo le au wha inga e to avalu a sui whai pule lango iai, a o se e le te tai o le tua ngai le tofi pāne mia, i le teimi o pule ngā malo, a le vaenga e pui ai a te taua tangata. O le autua ia tupe o le whale le iai o le ati na e o le loto i whale o pāti wha upu whai. O le lua se la wafe tā la ua vai e pe o na wha iloa le minsta o tupe, ua fua le au wha inga o le sele ni e maua, i le numela o sui whai pule o le wha whare tui. O le vaenga e pui ai a te taua tangata e to o sifuru wha sui whai pule, ua maua le ono sifuru lua afe lua se lau lua sifuru lua tā la.
Ai o le tolu se fulu o sui faipule ua iei nei, o le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi, o na mau ai le se lau tolu se fulu fitu afe, fitu se lau fitu se fulu fitu tā lama le valu se fulu sene. Sa tolu se fulu tasi sui faipule le whaafare tui o le pati, na manu malo i le palo ta tele. Ai ua solo ia le isi o na fua na latu maua, o na o wha ai unga o tangi o le palota. O le atu futufanga, e mo le umi e 5 tausanga o le pea inga whaapale mene. Wa talia nei e fio anga o le tu malo sa fanta le whaatalananga muli ma le komiti whaapitoa le malo. O lo ngafa ma feuiu ia inga o le tongi nātu, o le 10 miliona o le tau i tupe, o na o a fianga me le manuao o le manawanui, lea o lo ngoto i ngātai whale o lea i tu malo. O lea whiloa inga o le a wha mautua i loa le whaatinonga o le tuwhaina o le tau i tupe, lea ua wha i loa i le pāle mia o le a tuwha i tangata te totasi ma pisi nisi na fia. Ai o se tuwha tufanga foi, o le ao fiai masi umo. O le ua wha i loa le te tai o le malo le fionga i le pāle mia, sunga la auri o le mali atoa le ua te apolata i vau fosi, o le atau ave le malo le ngā luenga o le tuwha tufhaina, o le 10 miliona, ma o lo fua a leo le wha i unga o le nei tausanga o le amatanga o le tausanga fau, e whaatau nu uai lea ngā luenga. O se furu whanei masina talu na tuana i le whaare vilawe ia o ke topa le tausanga umawai, na fiai lea manuao i se whaale tonu, mai u ina ngoto ai, i ngātai whale o te fitoala o se tasi o fioanga, o le tu malo sa whata. O wha iloa le te tai o le malo i le whonu matu sitala o le a fua le tupe maua, o le taui i a fianga o tangata ma pisi nisi, mai suau o masaa maisi a fianga o le soi fuanga o sa umba, ono o le ngoto lea manuao o le fitafite o le malo o New Zealand, i o ngā sami o lea vaenga o le tātou motu o uponu. I le sauni e tuai o le tātou utanu e whaafeiroa i le pepe o le kirisimasi le stofil nei vāiaso. O le ale a vea teimi awanoa mō fia e tu wai tāpena ngā masani, e tusa o ai e ingo le tū la fono o le pui pui o le saunga le mū, mai le tango fia o le ava malosi. O le ua whaailoa le komiti o le ava malosi o le o au fia le au aunanga al mtanga aluenga o le tiute, i tū la e te tala matapuni ai le whaatauina o lea o loa, a matatu le taua fiafi o le kirisimasi, e o i le aso kirisimasi ma le aso uatuana i le aso whailungaina, le aso luas furuono lea o te sema. O wharakalapu e te tala mai le ono le fiafi o le aso luas furufao te sema, ai tāpuni a uma i le tasi le vaveao le sfreile. O whale ainga e whaatawai le ava malosi, e te tala fo i le ono i le fiafi o le aso luas furufao, e o i le tasi le vaveao. Ai o whale o loa mo le whaatawina le ava malosi, e te tala mai le ono i le fiafi o le aso luas furufao te sema, ai tau fia uma le toi whaatawina atu i le tau se furu i le pō. O ai inga masani o le tūla fono a le usita ia i tūla whaatapula au ai ia, e ono se i mo se teimi le tu mau po le ave se aloa o le leisene, o lo whaatawai le ava malosi. Mosi o tātu utanu a toi so se tafo le kelope, ai maise o Samoa, ia manuia tere le kirisimasi. Se i aulia le asonga fua le vai aso fau o muamua, tātu toi wheno ai, ai manuia malo longa le kirisimasi na i o ainga ma uopeleina, soifuia. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina. Mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Mori fa tele le sui o tātou Radio Samoa i pia le whionga ngan mana tumaravao tanga vai tipi o tanga vai mori tautua i tātou tala mai Samoa nei fo i taia o fau mori fo i Christmasi e lau whionga le loni i ma le ainga. Ia, ma tātou panga. Oma, tātou tala mai Samoa pēra whaafonga nei taia o tu whasala wina mo oi pēra tale tu la se furu mana dua rau le so. Mara fitu po ana nei. Ia, after a mo le si whaaponga o tātou tala mai Samoa ia i le asunga fua o le bēs. Fau pēra tātou au dia. Tātou o angatu whaamanatu Christmasi ma tātou fia. Parapatia mananganga whaafatai le mea lofa sila le tātou matai le langi e ala i lona ala pedo Yesu o whanau mai o le whaola la mo oi mau malalangi atoa. A mai a tātou mau whaasamo nei tai au ia o ngā kāko wewaro lea fia aviso o lo whaanga miso whamunianga mo nisi foi ia miso lātou la malanga i Samoa ki ode mo mai whamungianga mo kāko ia o kāko wewai wakwai a foi lea si i o la foi ngā mai a kāko poklami nei tai au si mai lau mai mo lau whaafonga o tātou mau whaasamo nei tai au fo. La
E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. O le upu le Malasia, o le tangata le utu le mana o tele I mea, ai o le tufa la aia, o le tangata ua sopo loa le tufa ai le ave I aisa mea. O lona winga, e whaamanino tuai, e ala o na whinau ona o le maua o se mea I le tufa ngā mea ai le o le nā o mea ai. E whaamali atu, ina ne I whai tau ese e whaapea ua mafua o na whinau atu o na o le Malasia, ai o na o le tufala aia, a wai loai, ua le amana ia lo tangata, ia manuia lau whaasausau le nei asu.
Pacific Love Band o talo whanua na whanau ai le Mesia o pespesenga o le Kirisimasi le tautua mo o Samoa se lima iwa tolu mo e tele aso ai le la waso le nei aso le aso o whaitau i tu lal tātou ang atu whamanatu le Kirisimasi o le nei whaitau sanga o manatu la tala tu le telefoni mo oi oi ngai ke avia aveso lo whaanga msau whamurianga o le nei whaitai o fau e le amo fo nei ava no ko amo fo le ava ngol ka ko maru le tai au ia ole afa pasir ki le isika ko por kalame ia tu atu le no le atu no mo moni famrianga o Christmas le foi tai au fo fa tala fatu au pa au uso ma lo fa fte le mo famrianga o Christmas all the way from Vaiboso in Samoa ala fatu uso moni for Christmas ko le foi oi wa ku Samoa son lola sala iva Jacopo fa malo fa fte mo famrianga o Christmas le ngol tanto Facebook le tai au toru fitu tasili me toru taru telefoni mo mori se famrianga ma se lo faanga mo se tasi o ainga wale fo se melo fa ve ya wala va famrianga dunga radio Samoa mori ai ka ko famrianga le tai au fa pu la vale to lu pe to tolu ia o ka ko mangaira ia ko fu ia ko fusau ma ka ko fai me fa mo le le radio Samoa talofa Malo sa fuatawai. Good morning, malon si fuan. Ya, moli atu ya fa manuanga mo Kisimasi ndai sa ekalesia PIPC Clean Eden. Ta fale malaba yo e matua se o lava ndai fa nau ya fa manuia atu de Kisimasi mo o to uma ya fa pe fo ia swai lua mana ya mal fa nau ya o vasini ma ake mal fa nau ia o sunga ya karima martina ya faadele ya malfana ia o ai nga u mai se so no sapo e fale adili ya fa manu ya turki Massimo o to u malaba ya fa na wi stadia fa pe fo New Zealand ya manu ya laba Massimo ba tau sanga fo ya te o to u malaba fa pe na fo la sun taba ya lo fa tu ya maria malfana manu ya Massimo ba tau sanga fo lo fa anga na ba tu ya solo au malfana ne Henderson ya to fa ya so fo taba tai solo au mo dia for Christmas ya lo fa fo tatu e kale si Glen Eden PIPC mo dia tele lava ya lo Christmas ma le tau sanga fo le sia tatu va lauta lo fa Ta lo fa la wo fianga tavai e mai sele ta sala o tai au. Good morning, malo si fo. Tai mali ele ia moli atula famnyanga Christmasi la ekalesia Nazareth I Tomini Road. Ia fai falongolong mai pasta va ele mativa ia elo famanuele Christmasi ate o mal faltua ia Grace. Ai mai sele fai auto ina ia lima silipa foa. Ya le ngata ile sunga ala fau mal faltua ya Amanta fa manuel le Kirismasi at o cho mal fana fa pe fo sa ftalai le va ese fa manuel tu la vale Kirismasi at o cho manaya o cho fana ai mai se to ngaruengo lo to ngarue ai wale tala ina tala le so se fata faita ulanga ia ai fasili lava na batu o lo fa se tamale o fa moe tauloa tanu wasa masi una wa fa longo ato nelo na lu lima sulma le lima tanu wasa fa manuia le atu ya te oet ia ma fa popole atu ni sia stele e wata to felo inga tonu e kalesia e mai se tatu ma tanga tatu a inga poto fa pe fo I taulo ngafa o Henderson fa manuia lava le Christmas ya te oet tanu wasa male fa le tua ia Hello. Ole ya sonne ya famanu ya Christmas ya te o ta vai ma tu male ai ya fa tai molo wa vanoa tai mo ne for Christmas fa tai vala mai aso pe sio Josefo fa tai mo famnianga nei tai au no tanto Facebook Christina Tanvasa bel pone Australia lo fa tu mo ne for Christmas mo e mane ai nga fa mano fa tai tele lava Simona Suena good morning man mo ne for Christmas fa mano fa tai tele lava ya mal to tele tanto pa anga mai versione Italia lo fa tu mo for Christmas nei tai au le sia tanto vala au le nei tai au fo malo si fo langi ma la sunga le ria o tawai fa ko la ya tu fa la fane ia ko la hi ma tawai tai la mo le no va ko fa mangianga Christmas ma to sang fo e yo ai nga u malava ko lo ka pem sala lau ile ngai la lo langi a to ai mai se le vas Pacifica ai sili lo fa ka lo fa ma va ko via fa mangianga Christmas ma ka sang fo au fa ngal venga kofi le to
ia le sunga I whawhengainga mo rato whaltua, pe au malo lo pensione manu malo mo rato whaltua, manguia lava le Christmasi ma le tausang fau, ia le ngata fuilea, ia kako le kio, te vai, whawhakaikele lava mo le mea lofa, manguia lava le Christmasi ma tausang fau sunga whawhengainga, lui pon whaasio ma leo whengaluenga, whatua ia ane, whawhakai mo le mea lofa le ua, mo wainga le mea lofa le asua nafi, whawhakaikele lava te vai, ia le ngaka ilea, makua whamangianga, mo lau sunga le o te vai mal whatua, ia maali amal no whaalo, no mangkua pea o ko wakale, ko mai o ulu mai I lo whale, manguia Christmasi ma tausang fau, whakalofa lai atu, mautoru ki a osi, mela, ki a manuina Christmasi ma tausang fau, ki a manuina, ko whani na ke toa man, one hanga maua ki, whaftai lava te vai. Tai lava whani manu Christmasi mo tina, ia male whanau. Tofilau, sul fale sefia me spaia, good morning sir, whaftai mo whamdenga Christmasi nei pui tai au fau, pira ene liko, moni Christmasi whaftai, e panga o maltara pokalame lungo o tātou Facebook, mari YouTube ro de Samoa, lo lam whaftai mo whamdenga, ia ole Christmasi nei pui tai au fau, lelei, vani ato loa, o sana, tātou awen vi inga mat whaftai le tua, whamdenga tuani Christmasi, panga o maltara pokalame manu o tai au, so se paenga New Zealand, also se tafora nei ke lope o tāra mafutai le nei foi tai au fau, moni a tele la Christmas o nei tausa. Le leo maluma yo pese pesenga, mai ele savili. Atata mai maua le kitara, tino amaniti. Sauma leo malupe ni angelu, elongo yo utino. Fana mai lo tatu fa'aola o Yesu keriso. Oi se a o se isi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Oi se a o se isi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita. Oi lenga o ita, leo fia auai. O whaai ui ule to sanga, manganu inga whai. O te whaau lele o le to langa, manai ai lewa ai. E mo maila o kirisi masi, walanu ese ese. O mea lo fau a fe pasi a I ua whana mai le pepe. Pepe se osana, pepe se aleluia. Whana mai le tama, lo tatu pulu vanga vidia o le mesia. Pepe se osana, pepe se aleluia. Lo tatu pulu vanga, whana mai le tama, lo tatu pulu vanga vidia o le mesia. Le whatawa au le whale o manu, na whanau ai le tupu. Le whina ngalo olo na tama, ia whaatau nu. Lona lo whawana au na mai, ai lona lo pele. Ia oli lele lo langi uma, ta toto fai pepe, se leo te tele. Pepe se osana, aleluia. Ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga vidia o le mesia. Pepe se osana, aleluia. Ufana le mesia. Ufana mai le tama, lo tatu pulu vanga vidia o le mesia. Oi se a o se isi, se isa o fai mai. O eta fia vivi. Oi lenga o ita, leo fia auai. Oi se a o se isi, se isa o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai.
fa o to finga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is full river, mo i lato is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tausanga so'o o filfilia me whale talima lota i mua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio angau au whanga. E iaia inga whapitoa. Whafsot tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane i le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com.
Lewa Kirisimasi. 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 Le Kirisimasi. All happy at peace. I live it and see. Le Kirisimasi. After my so it's out to me. E moi e lotu I ala lei o mātou foi I lo lotu foi ma mātou ia wha mole mole. Tō nuas put wha minuto lo tō tāleo. O rei tūla e watu pōna minuto lo tō o le maru le tai on Radio Samoa for lima I watola mole nei foi Christmas Eve. Sunga Simona, Tavita, Tauti, all the way from Tacoma. I America, alo whātu mori e Christmas Eve after mo whamanega nei foi, tai alfa. Bebesse via via Muata nuvalo Savalo ia Uafana retama Olefa alatana Tangata gerisiano e alaia Malala Fai matai ala ile ama koisa ile ile tama ala langa ia pepe se fia fia uatanu bala anga saba loia Fai matai ala ile ama koisa ile ile tama ala langa ia Pepe se fia fia Uatau nuvara anga sava loia Wapupula lefetu E fai matai ala ile ama koisa ile ile tama Ala langa ia Pepe se fia fia Uatanu balo anga saba loia Wapupu
fia fia ua talu ano anga sava no ia 5 stars Kirisimasi o pe singa Kirisimasi o le tai ao le tau tua rede Samoa Sfalima i betolo a mo whamanatu la tunu e wawenta punil tātua fisa nei whamole mole pe a i ni se fia whaunga ina le au nanga rede Samoa tātua tusi le mau filifili e le leil wawa mai le taina sifurudua te uta punile o fisa whamole mole au whaingaruenga le tua mwhale tua whaaftairo tu talo male tāpua inga lo whātu moni e tele lava le Kirisimasi ia whapena fo i mana ngātu mo le tau sanga fau pespe singa Kirisimasi o nei tai ao Marol ta rode Samoa Sfalima e betolo mo ta tu ia le lona luas fai nei waso te sema ta no la ngore lu afe lu se fo balele Manongi mai funga ola au Ile angi malu mai ole sau Ile vave a o utau fau fau Manongi mai funga ola au Ile angi malu mai ole sau Ile vave a o utau ma fau fau Ile so Samoa Sfalima e batolo a moto se fulu 5 minuto lo tore tale o le tula e iba vai e tau te anga e whamanatu marfi e fiel Kirisimasi ai awane ngalo ia te oe vai de leilo sa e oe e le lei alfi e fiel Kirisimasi ai whaora kurka amare sa mara ko awala wo mo fai full service apa atu lo sa nga wo mo fai Warren of Fitness be umalaba tau tua nā le tai au World and Auto Limited o leo la tātua sia sia nei fo i tai au fau so ngā Victor mal tātua le boti Victor ma lo la wala ngā lue good morning uso kupolo leilo sungota vai nesta ho ma lo sai ma lo foi tawa sai ma lo foi usu ma sa lo foi Samoa lo pa fuanga se mo te ma lo le tai au
Fasino Kim, Kim Matoni o Tane, South Tishira Walla, ele foi malu le tato lu o te ana i me palera ko sa ko konen ma ko waso mun ne ma so e va de loka ma so me tata ya fa pena ke ke o ko mo ki sa u ko re orkas ye ke sa o ro ka puni ma ko lo ke le va ye ya te no wa ala ya ke ko ke do pero do service que su pa oro sa ya o ma ko va de loka ni kasi ke wa fa tsua ma ya oro ka puni ma so fa ya baron sa Malo of the Victor ia le lei me siri leo fa ilo fo le tasi te punel ta to fale ia ale na fa mana tu da no va ile full service o le fainga a foi kele Mac Wheels ia manga foi kele ka varinga pe amna mista vale ke sa le na mata vai a fa pe hai ko se ki me pero a vale ia fi era full service ia fala mai bigi mai ma to no me te suma te ma ma ta vale a fa pe hai ki se ma ai ma to financial duas sutara i da aso duas sutara i da aso no ma to finance ia a fa pe te wa ki era full service suma ma to ta si kasi ma to le ma ki ro ngata fole lo transmission service ya ke atova ngalo ka vale ka ko antia ke tiari ke ka pau como fo le vai aso na le to ka vale e sa kimu moli ngata fole pa wala ka vale ka ngai se swa u to ka pena a pe ri fela fu service le to sa to ini le lo nei a malo ta wale to fe ma ko sia ina mo oi ya ki umara ya ta wala to sa ngale mo o ta wala Nata fore mato lisi na mato ka vale ya o inisi fore lisi mo lunga fore lisi nata fore pu pas no ko refresh no reus mato scanner fare tono ka vale amo rilo so mato sport ya nana ka ko scanner a pena o le fasi ko para ka vale no mo rilo ya o le scanner ya nga sia ki le uma nata fore work na do su sala ya makasta kasto ta wal pa ta to sta aval lava mo ma to temini ta wal to ta wal tuwai SUV hypercar ata truck to pick up for range high last me sen pai mai ro kiring umana teu uma fa se na i fo lava pa uma ta to for willy umana lisi o pas mas no como fa deixa me que for aí sa uma que so fa ta o tiro ya fa te ya palai ya le seni por ma si ro que se para eso sa donde el mato fa ta va le duas me que fa ta de numa mato fa des ya mo por que se mo ya le seni que se mo ta fa ta va le fo ta va de sai le mato fa ta va li ali fa mato de tu ya que ya tu so ta va de sai exacto so ta va de fo ya ite la mata vali e fai ro ki tinga ta te ho ki ura te so sa ero mo wala vata na ti manga o ye ya se me foi mas ko fata vali te la mata vali e te nei no matu no me o iba ro ki fa to o over au mai mate vali matu farpa kasi ki tu suru te o ta pa o pa tuai leo que la puede fazer tim o que é claro que fa o aplica foi no da frota e toma ali para o trabalho para o alignment foi para além já que uma nova uma material ya kala ma to le lo kala ma ko fa no sistema to lo sanitasi o me tuai to esa o kapungi ma to fali se para o trabalho por me lá aí na frota ma ta to tasi na to pito ai do ma ma to no igual kasi todo pero mo so fan so sai tawai man maso no Victor fa time mo le poti mo ni Christmas uso le afenga ro foi fa time mo le foi ya alavato le foi time for the song Victor maltato le poti malta world and auto limited le foi time for the to already samos for lima eva todo amo Omnia to Christmas pa mo la voltar proclame no Facebook ma le YouTube ro samo paloma se mau uso alavato mo ma fa tu ma le ainga fa te telefon form de ngani time ya mal telo tata pa aga wa fata se le foi time fo ya ale tama fa auto sungal joina da sitia ma le falto ya tine no falo mo le tele ma le maro le kale sia mo de PIPC sungal telefono o le PIPC fono Samoa sungal joina Karima fa ai ma falto pa lele ya pena foi sungal telefono fa ngaga Reveni Rico fa masanga ma falto ali tasi no falo mo le tele lava pesi masi ya mala fa ngal venga le tu ma lo lava le sa tu tu ino le tu mo non fa ngalo tu sa Lord salave ai de te le que receive my hey Emmanuel
fika fika mai i le pese se ai au le fa maka ese o ia sa pia le fa au mai o le kakomisia pasi le loko balo se ai au le masa salo mau le loko balano le fa ia inga i ka malo risi masi pia sa mo lea ia makuia Ua goto le vetua, walele ma
Samola tino pele hele nei tai au mailo au baturo lima ta ua fatu fa mo nei tai au ia alo patu mo ni tele lava le Krismasi le Tinaya Susana and the team Divine Mercy Women's Refuge Avondale mo ni tele lava le Krismasi fa malo fa tai mo me uma ne tu sanga tamaya tavale and Alison Matea ia malta tu YFC alumni ni sila nei mo so se tafa nei kelope mo ni tele Krismasi wo panga uma nei ainga. So it's buying on New Zealand, so stuff on the naked up if I'm all off after telling. Merry Christmas to you all. Tato bawal file mo male. Ang layo tato matay. Fight nam tato me alofa mo le pepe Christmas. Maria tele la para nei asoto on nei tamai meni so fua. Maria Maria. In this update, concern a free trade deal with India may have a modest economic impact. The agreement cuts or removes tariffs on 95% of exports and includes commitments for the private sector to invest nearly $35 billion in India over 15 years. Law expert Jane Kelsey says the UK's India deal took 3.5 years and 15 negotiation rounds, yet only boosted GDP 0.13%. We need to start asking, what are the actual gains from these agreements? And why are we putting so much effort and energy into these if they're really not delivering? The UN's looking down the barrel of bankruptcy, with the United States yet to pay expected dues.
Its annual funding is 22% of the regular budget for the UN, now tracking towards more than $2.7 billion in arrears. New Zealand's joined other countries calling the US to pay up. Retired diplomat Phil Goff says the delay sets a bad example because the US is such a dominant world power. A fast-track panel has approved a major Queenstown housing development despite neighbours' objections. Homestead Bay will initially enable 1,400 standalone residential lots alongside medium and high-density super lots. Jamie Cunningham reports. The site could eventually accommodate up to 2,800 homes. The panel received 34 submissions, many from residents at Jacks Point and Oraka, worried about housing density, infrastructure strain and wastewater disposal. It concluded the effects weren't significant enough to decline the application. State Highway 50 remains closed outside Hastings as fire crews monitor a blaze that tore up a hillside yesterday afternoon. The blaze at Fern Hill was contained by evening. Firefighters stayed overnight with a pump truck and tanker in case of flare-ups. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Johnny Tata has missed the chance to make darts history. The Kiwi number one's been knocked out in the second round of the World Championship by Englishman Ryan Meikle, having led 2-0 in the best-of-5 encounter. Meikle's struggling to express his emotions. I've got no words, to be fair. I thought I was gone, I thought I was out. I still don't know how I'd come back to win them last 3 sets, to be fair, but I'm just so happy to be here after Christmas. Tata was bidding to become the first Kiwi to ever reach the last 32 at a World Championship. And Auckland FC will have Christmas at home after all. The Black Knights were due to travel to Australia tomorrow to face Sydney FC in a top-of-the-table A-League football clash on Saturday night. The game's now been postponed, with the playing surface at Leichhardt Oval deemed unsafe. That's sport. Talofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
sila Samoa isa utau mawhainga O te whaatoe toia ina Kainga tāla uta ua ina O te alo male ono sai E ui ina lama tia i ita Ae mala mala Samoa i o uinga Ae mala mala Samoa i o uinga Ia malie lau sila sila Samoa isa utau mawhainga O te whaatoe toia ina Kainga tāla uta iwa iwa O te alo male ono sai E ui ina lama tia i ita Ae mala mala Samoa i o uinga Ae mala mala Samoa i o uinga Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu tolu o fitu. Awa te losi I te ngata mioleanga. Awa fo I te fia to anga ya I lātou. Awa o mawhawhau o lātou loto sawanga. Tau taltala o lātou lau ngutu I mea e whaati ngai. Wati nā ele whale le poto. Ai wha mausali ina ele whautauta. O le poto fo I tutu moia whewhi o loa malamba e tā ua marimata ngofie. O te ngata poto ua malosi ia. Ma le te ngata ata mai e tupu lona malosi. Awa o le whiriwhiri le leia te whai ai loutawa. O le to telefo I o whaipule. E saunga le muai. Ua maualunga le poto I le vale. Na te le tautala lava le whaitoa. O le ua mawhawhau e whai meleanga. Ta ua o I o le te ngata whaitonga whiti leanga. O le manatu o le vale o leanga sala lea. E ino sia fo I te ngata le ua whaatawemu. A whai te whawai vai laso vale. Mo I iti lava lo malosi. Ia e la vea I e ua puea I oti. Ma e a o ina whasia. A whai te whaapea whaauta. Ma tau te le ilore nei tangata. O le ua fuatia loto na te le langona ea. O le ua tau sia lo wanganga na te le sila fia ea. Na te le tau ia tu el tangata e tusa. Malana ngaruenga. Lo watali e aile meli. A waele lei. A toa mali meli sisina e sua malie e lo ngutu. Ye e loa. Whapea fo ile poto I lo wanganga. A whai wa e mawa. Ona iai leo lei unga. E lei uwale fo I lou wha moe moe. Le tangata mi o le angai. A wete lama lama ile me no fo le tangata mi o tonu. Awa te whaatafuna ina le meta oto ai o ia. Awa e atu fitu ona pa u le amio tonu a toi tu o ia. A oe amio le angai pa u la tau le malaya.
A pa ule waita ia te oe awe te fia iai. A tausua e foi oia, a wale oli ai lo loto. Ne isi le fia e leli, ona lea ngai lea iona luma. Mana whaare liu mai lona to sa ai a te ia. Awa te wha meo ie ua whai me leanga. Awa fo e te losi ie a meo leanga. Awa ele i uisele leile ua meo leanga. Tina ia la me pae a meo leanga. Lo watali ie e matau le i ato mal tupu. Awa te wha ua i mai e whiliu li wai. Awa e wha fo sei. Ona tula i mai ulo la tau mala. O ai fo i se na te loa le mala ia mai a te la ua uma. E iei fo i nei mea ie popoto. O le whailonga ino te ngata i le whamasinonga i le lea. O le ufai atu i le a mio leanga o oele a mio tonu. E fitu uina o ia le no. Whaafano ina o ia e te ngata. A oe wawa i atu ia te ia la tau te fifia. E o ia i la tau le whaamanuia i le iai. Tau whea songi tangata umama le o tali atu i upu tonu. Ia sao niuni i whafolau ngā ruenga. Ma e teu te wai le bao. Muli ane, ona e whaia leo lo fale. Awana i whaifua oe ma moli mau i le lua te tua oi. E te pepelo e o lau ngutu. Awana e whaapea ne pe ona whaia le tangata ia tau. Whaapea lavon o whaia ia te ia. O te tau iatu ia te ia tusa malana mea o whain. Na o alwane le whanua o le tangata pai e. Ma le tō vini o le tangata wale i se mawhau whau. Whau te fwoi. Watu tupua e ua soo lava i la au tuitui. Ua ufitia ma lava i le bao ngongo malana pā maa ua solo. Ona o vava ai lava lea, ma o matua mana tunatu ua ouloa, ma ua oa oi nā ia. Se toi titisi na moe. Toi titisi mata moe. Toi titisi pi lima ta oto ai. Ae o mailo mativa e peo le malanga. Malou le tango lima peo le tangata ua sauni. La na upenga. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
a whai te lei whaonga ina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai o lo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhai o le tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki i Samoa. Whawhai ngau fia sa o ngau so se whaalabelabe. Tutongi le pili o moli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mo lau ainga. Tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market. Mo so se whaamoemoe mo ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whaua pe le tātou whapitonga nao le 5 tala tutongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni wheme ai. O lo awano fo le tātou direct transfer, ti posi mai e lau tupe le tātou account, ma whamari e na fasiri lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe, ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le pai, moli, te o ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, mo le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai o na whaatino uma i le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whaasoponia so se vaenga ni usila i o tātou lala, o lo awanofo i o tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Me whaunga le Pacific Easy app po le direct transfer, me whaasawa i lo teimi, ai sidi o na whaasawa i nau tupe ua taunga tāle penisini. Mō nisi o whamtalanga bala au le o varu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe whamomoli Samoa. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululu tau sanga so o filfilia me fale talima lota imua. O se whapitoa winga esidani mo le alfa alongolonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te nofo mo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio anga o au whanga. E iaia inga whapitoa. Whafsot tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane i le upena te whailangi SeabreezeResortSamoa.com. Radio Samoa. Taslima e watolu. Amo. You have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Taiba le wate le walo si maltasi minuto tia nei le tu laiva ngol tau tu bla ngasi fonga radio Samoa tasini mabtulu amo tato pokala men le fo itaya o le aso lulu nei le aso lusu mal fal nei fo masina lu tanto yai ia le lo fo bla ngale le o tatu tapa au sida langi te me fo se fu tatu watu ma so matu bola vai le u tatu mafuta matatu filo yai ine nei fo iaso lu se fu mal fal nei masino te sema ili si masino le aso tau lo na aso lu se fu mal lima o pol poto pe ne fa fonga yai to lunga tuai ia le unanga matautua mo tātou mo leiva yaso ai wha malo lava ngā lua malo whatawa tai pa i moru ngol tātou wa tunu ia wa a mataria fo i ngā lua ngoi lantu wa wha wapea ngā lua ngoi le so ia wha malo atu al pokalami ya tau patalo fatu nai tawam tina matu mo te malawa malo si fo maruia malo wha lang mama patalo fatu la whainga lua ngoi tofi le tu sunga wha whengai mo lantu whatua ia ina gata fo i lea lolo al tātou pokalami o mapanga uma lava fia mai le fo fatasi mai lunga le tatu tautua ile nei fo itae ao ta leu po kalame tatu Samoa to lunga po kalame mo nei tu sanga ia ma le tautua fo bla danga sunga fo mai Dr. Tayao tawai tautua pe nei lana tautua mo nei tu sanga atoa ia ma po kalame fo ngoina o le talanga se atua ile po kalame nei Tayao fa talo fatu mo le nganga fa lalo le sunga fo mai ma lor si fo lau de lei ma lor fo lau mo nei tu sanga tu to fo manga ruenga fi tai tunga ia fi au manga ruenga i tono tantu waonga le ngata fo ilea lo south au lunga po kalame video Samoa ia ela ta po kalame tatalanga ma lor si fo boria lei tai au doctor ia talo fatia fatalo fatul pa ia la silasi o tatu tunu o lo fa pena ona mai mo mai le nei por kalame so se tafol kelope fatalo fatu i au ona sisina le tu o lo fa pena fa fale le malu i fata fai tau langa e fia a wale tau aswina le ipu vai o le ola
Whapena foi ona whaatalo whaftu I tupu mai e o lea tunu, mai lava I o na hao se pa I o na iu, whaatalo whatu I tula toa matu la malaya, te nane matu tausi I tono a inga, numa e kalesia, whapena foi ona whaatalo whapito atu I alo ma whanau o lea tunu. Ia olo whapena ona aveale nei por kalame whai mata I mua, ta I ala foi o la tu soi fuanga whaalea o onga, I la tātū mana tanga ngana sa moe whapena no whaasoa ai. I lea taimi, e aswa sot foi vai malu I puenga ona iei taimi e whapena ona le whataunu ina ilu tā por kalame. Ia ona tuatua ngia e le ma alofia e pe o le foi whai tau o le tunu. A o le nganga ma le nau te inga, ina ia mwhai ona whaasoa ma whaagau pea le nei por kalame. Mai lava I lona amatanga se iona na whai. Unga, o di whataalufa whaala wai tele le mai mua mai so tātou watunu. Pe ona iei wha amoe moe nei tai au ma loso I fo manu ia ma le langi ma. Dr. Tatu Lata le tūlanga fo I lea le whabaino tiu te mga lua ngamba nei tu sanga. Ia ai o le nganga fifia ia le halava o mai le nei fo ia so lusu malfa pe pese angelo le langi o le au mako ia si ia le pepe fo o le lava tate ngalu le tautu le atu no ringa a so lusu malfa nei tau fo lan tau ta us asi le au mako ma lo ngalu o ha mo le pisi na ia tatu ina Samoa nei vai te ia o le swinga fo le wai nei o le ua mai o le so le mai ai ia ngarwenga tatu malo ai amatalia I le asusuma lua o Januari pe a lia ola ma le malosi. O le swinga le ua whaia nei tausanga. Ia taru foi on tula I mai tatu malo fau. Ia o le ua suia mai ai. O le universite sa masani ona tu ona malolonga alwenga les Foreilen te nei. Ai babe ya e le vai aso mua o Januari. Peita iane o le ua pa waunga alwenga se ia mai I le asolua suma lfa. Ia ona wha pena lea ona e mai le aso suma lua. O le masin fou, o se swinga fou, ma se tūlanga fo ile le ua awina mai fo ile nei tausanga. E wei sina swinga mo le. A or tūlanga le pisi to tele tangata malanga mai fafo. Whapenau na to ai tonu mai fo isi o tātou watunu. E o whapenau na tu muai. Ia tūlanga nei awai mai o tangata. E foi malesi tūlanga le ua iai whatau tuanga fo le tāpol kalame. E ilunga wala tele. Ia. O le tele o taavale fo ia yo mataulia fo ia le ini moto wei nei a tātou Samoa. Ia me le whafautua tuai whafautuanga o taua lava le saonga le mu le maru le tunu. Ia. O te sau fo ia nafi mai a pia ia ula vea fo ia le isi taavale fau lava. Ia ona o le sawa lava ma le atulanga whapena. Ia e taua fo ia na tam whainga fo ia leo na meto tino a inga. Ia me se fo tulanga whapena le pui puinga o le saonga le mu so I fua ma le ola. Tūlanga whapena e watu whafautuanga I le maru le tunu I nei Samoa. Tūlanga fo I peona iai. E mai se lava ia tumutumunga o le Krismasi. Lesi tūlanga tia o le tele o le mausao whai le ua whapena o le whatino. O le vaiaso lente nei se lau rua sa furuman tupu sao whai le isi nuu le nana o vai atu iai. Ia o mātou, ia na whai nafi fo I sao whai si o mātou nuu tua nei. Ia rua sa fulu ia I la tu whapena sa nofo I suafa ia. Ia nai li poti atu le na I tūlanga foi o iele tātou atu nuu I nei. Ia tele lava o whaalave lave aing. Ia o nisi foi. Ia tāua lava o le foi malanga mai o whai ngā mālolonga. Ia tūlanga whapena o iesi o tātou atu nuu. Ia o lo to o pēa mamalu le tai isi o tātou atu nuu. Ia pai tau. Ia, Dr. La sau tilo foi lea I le taulanga ia pia. I le tumu ma le pisi. Tusa ai a foi la ia nu o tātou ia I tua. La se senga fo ia le pisi la taulanga ia ma fa pe tatou inu ia tua ia o lo fire mula ma ia nu tua Ioi, o le tūlanga fo ile o vai marsuinga fo le o tilo ia fo tonu taulanga ia o lo pasi tua ma o pasi o vai so va a matalona vai o taule ini sil taulanga ia o le tūlanga vai le ai ngor tang tar so I fuanga ma tūlanga va pena ia e o fola la ta aset foi ma tova ai tu far karap ia o taule o le wa mata foi ana na ia tu inga tūlanga foi le fata ue e tangata le oi vai atina ia o isi tangata ia tu ai tu e foi ia pe o tar ke isi masi o le o ar manga ma tūlanga va pena ele pe ona nei vai taimi o mai at o le taimi nei wa mata no tova ai wa inu mai tangata ta mata fa fo ile pero o le tūlanga le tu vai o tar ke isi masi pe o fe au masania ia fai so uma le o ar ke isi masi o le ai fa o ta o tele le mo le atina ino ai nga mo le tele no tama wa inga le tonu la sa va ai au ala fa mu ma au kapili pili
La sau tiro i nā le tātou atunuu. Talo fatia tau le lango natu lau se fonga. Po la sau sila fo i le au ala fau mumu. Ia malau ta pili. Ia malau. Ia ole au tau fa se fo na isi taimi ia. Tama foi lele e o mai o ale aru paipa o aru le vai o aru ta pili le ma tulanga pa pena foi lele ya o tatu wa tangata. Ia. E pa kolonga ia foi ma ko na tatu tangata ma tulanga pa pena. Ya mana o ile niu mana o ile kolo mana o ile tunga tulanga pa pena foi lele ia yo foi ia le taimi to feto muia foi inisi ai mo mai sa ni mai na se la tala ai o me vina mai ai tulanga pa pena ia martulanga foi lele alu fakalapu no na ando ia le fa mai o foi o ia 5 o winga masani lava ole se fuanga ine nei vai taimi Dokta, fa banga ku ia kamai ki ingei. Nei ngei kamai. Iyo, fa mana tu masa. Ya. Oi le ola ai. Nga bu wa ku nga fe kang si fi ai ari au fi ai fai sua. Fi ai me ai sami fo ye ngai samo pe ese ma kui mo ngei New Zealand. Pio ngai sa oi pe serau kwa. Ia le sila tu langa e le la tanga ta foi na le nga ola ni fana ni sila mola mai ni sila ya tanga ta foi nga la ku le do masina ta roi le nga la ku kota pe nga la ia foi mai lo ni bole lo fa sa mo boyo nga tu langa pa pena le foi tu po foi nei le na me fi loi de nga kama voi nga le wa kwa pe wa ka mongo ko masinga upu pa langi voi le foi upu la Kama le fa polonga ya hoi ngai au fai mo manga hoi tua. Kama magale se se ili kokongol fale Picasso o au ele masangi lo mongol Picasso o au e masangi akile hita. Yeah. Maria. Ola sa suinga fo ile nei tau sanga ila o tiro tatu atunu. Pa tu sa tu se krisimasi ta penanga ola tau sanga o vai atu. Ole suinga manai ale o tupu nei. La taita tilo malanta vai. Taxi ale oloa, taxi se la tala. Le ngal kala ia vai te tang tar soi fuanga. Fai tilo foi le le foi mai tau mai nei tanga tamalanga mai. O le tau le ale wi temini. Si nei tam na ole ponge a male alongo. Ile fa tau tasia foi le. Ai se fulu tolu wi au tau wi ai lima sutala. E swinga le wi nei. Tu la foi le e tilo ia e o se tamai funga usi foi ngale ia o tors fulu fast food ile tulang o isi vai nga pito sile tau tau fala o ina ole pepa kamako la tovia sa mo pepa kamako tota la fatala fulu dua tala le wa nga ia terminate fulu lima tala pepa kamako tas ia pe se tulang va pena se taswina swinga o nga le we nei o le tau le soifuanga la foi na o le si foi tu sa mai tawina vai temile ni o le tele foi o wa foi ni o mori emo foi fale o ainga mori Christmas na temini o tau le ni na me o se fele que spa o le si foi itu ia wa aru foi ma pere pa ta sina vai na foi le wa telen fale nga ina me to tino ainga ia ona swinga le na e pe ona ye le anga ia tu Christmas ele pe o me sa ia o mele sa ia nei tatu ama kalote sema ama ka pisi tau vanga ainga foi ola mai moli Christmas i falo ainga tulanga ma pena ia temine ia o sefe foi le tulanga wi le tisem tulanga va pena ia ba se le wa fa ngal ke spa ia le fa ngal ke spa nei time
Ia male maila nga wa mo ta tu pe pe wo pe so le pa fa pe TV fo la inga le pa to avatu ia longo winga le va fa pe fa lu fa ko nga pe pa ile va yeso longo winga le va ai mo ko ngo pe TV ia o le tulanga na telefoni me to tino nei ai nga u fa le nga ina le nga time I tulanga fa pe na o TV ai me se fo tulanga me o pusa ai sama me fa pe na tele ya fo ile afa ino no tulanga wo ile le tato e tise misalo ai no le o le tele o afo nei o fale te tele fo ia wo nei o le uto fa so ele tis tulanga va pena o le vaso te tu nei le no wa ia tu ina fa il fa unga tatu university ina ya wa balu se lau fitu sumantu pu ila to fa penan fa wina be po kala menor tivet o le afo nei o le fa unga le foundation wide wa fa unga ono se lau lima sumar tolu tamaiti ona o le tausanga le nei wo mai fa tasi ai le ia 12 mali 13 ne sai ono le wo me isa mo le tulanga o le 4 year level system o le education e wa la to tele ya la le au fa o le me pitu sila na titilo ia ile tulanga fa pena o le nau nei matua ia ma foi le tulanga wa onga fa nau ia o se fa o tele ia fa unga ni tausanga al senga fa vai ono tulanga fa pena le fulianga fa ftai foi tatu ainga na ia tunu I fafo o isi na malanga mai lava ono le nei fa moi fa unga tatu investi ia au nisi foi o tele o pili fa nau nei na fa lang tatu ainga inai ia tunu I fafo mo le foi langa fa ftai lo tu sa ta ua tu langa uma fa pena o lo tu langa I tom fainga fa nau nei alo maria wa matango fi fa fonga tatu wa tunu le tai runga ta po kala me ta fa so ia via le o to lunga ia unanga me se fo ia onga tu langa pe ona il tatu university na I Samoa ia me se fo yo tu faiva mo tu te pe ona a o ina ia lo mta fa na o tatu wa tunu fo ia vi ngai le li fa malo pe na morilo fa tai ina tatu matua I le unai ona fa na ia onga a waso la tu luma na Imanuia ia ona ia ta pe na ia ta yao ia a le mana ia foi pe na mau I lungo pe ngat failangi le matango fier fa unga pe ona mai tau inatu ia le nasa fa wina le to tele walu fa na o tatu wa no ia fa malo fa il fa malo atu fo ia tu to ia fa ia onga ai mai so tu sunga I o tu taimi fa wina le o tau ina nei fa nau ia ona tapo kala me mul ni tai ao sunga I le fo mai ia ma le tafa soa ma le tatu wantino ia o atu do se no fo io se la le lei ia la fa tua I la sunga le fo mai nei ia vai ngal taiao ia e bol bol fo ni fa murianga lo anga ia mai se fo le tafa soa telo tapa anga sa moli mawina ma muri tai tapo kalame ia mai se fo ina ia lo mo fa nau ia la fa tua ma le nganga fa lo nei taiao lo sunga fo mai ia malo faftai tia masalo le no le nei muri tu eta fa manu ya si masi am se foi la tolo fa pena na lango mai pele nei por kalame le lo pole tau sanga fo mo was ka sponsor se fa penga ona lango mai foi le fa tawina tala matu lango fa pena ia ebele no fa manu tu ki masi pa uma la vol pena mai mo mai I Alaska lo pena na mai mo mai ia si anti ya tai mal fa na o ila toi nai Amerika lo fa pena ona mafuta mai foi ia nisio o uso foi ma se foi o nai ainga lo fa pena ona mai mo mai ainga Hawaii ia ile fa ngalo ina foi no tu sa ta ua o ina au kilani lo fa pena ona mai mo mai foi ia le tina matua ia sea ai se foi le fionga ia le ia tau sa le asi vitale ia le fitalenga foi le fionga foi ia il maleota vai ese fitalenga ia tu au palema fa pena foi fitalenga ia au silfa I kalolo ese ia male le fangaloina foi na yo kilai lo mafuta merita matua le fionga ia leota leota tai tunga fa pena foi le nga leota la fonga na mai mo mai nai o kilani ia ile fangalo foi ai nga Wellington fa pena na mafuta mai ai ia le tofa ia le malfanga tiwata mas foi ia le fionga ia le banga ulfale ia pena foi no mafuta mai foi ia le fionga ia su ano e maleota fa pena foi le tina ia fo morisati
ia telenga ia tau le pawa tafa ma le ainga ia ina i tuila lo whapena na mafuta mai e foi le tina matua ia Sina Leota whapena foi mafuta mai e tina matua ia Katarina o tangata nei wata iwa surman tupu tau sanga pena foi mafuta mai tina ia Kalala whapena foi ia ainga umalawa mafuta mai Amerika Samoa ia ai me Samoa nei o lo whapena o na mafuta mai e o tātou ainga umalawa o lo whapena no mori mawina ia le whaamoe moe o le nei foi por kalame o le tartalanga. Ia e whaamanuia tu Kirisimasi, ia whaamanuia foi Kirisimasi a inga o lo whapenao na mai moa mai Australia, le fionga ia Patere Ferretti, pena foi tua fine ia Sister Mary Lucilla, pena foi tua fine ia Rosa, ia ma tua fine ia Kamarita o lo whapenao na fatasi mai i Australia ia manisi level a inga umor tato por kalame ia whaamanuia tu por kalame nei vaenga o le asu. Ona o le tapo kalame muli nei o le nei tausanga, whaamanuia tu Kirisimasi a fofo atu le tausanga fo. Malo o le nganga fia ma le nganga whaftai ni tai au. Wa ele leo whatau wa e mole atua le nganga whaftai tele ma le pūlenga le Samoa. Ia lau whinga luenga fo e mole atua le whaftai tele lawa lau sunga le fomai. Lau sunga tai au. Tawa i tautunu lau sao ta ua i tupulanga o le tātou atunu. E ala le tātou ngana Samoa. E ele talutolunga. Ta ua i o le nepo kalame. Ia wa whasoa foi. Ma mori mawina i le to tele nei a tātou tangata mātua. Ele ngatala i tangata mātutua, tupulanga tala voa, tupulanga onga. Ai whape foi. Ia momo tupulanga o whaitai to lua. O le whaasoa le tāua nei tau sanga. Wa mai tau ina i to telu lantou. Ia wa mai wha o lantou langona ma o lantou manatu. Whaasoa mai le tāua o tiute mo whaiva. O lo o tau inai. Alo matama whanau o le tātou atunu. I tono le papa e le tono le universite i nai Samoa. Ia o le nganga whaatai aia. E le sisi upurunga tot whaftai lu sao taua. Ma le tāpo kalame i le nei tau sanga. E le tartolunga o whaiteri so pisi le tele au whaiva mautiute. Ia ai whaavanga mai lava so teimi. I ne mawhaiona e whaasoa. Mai tufa le to mai. Ia au wale tātou wātunu. Ia mole fo le nganga le nei tai au. Whamoni atuai le nganga le langona o Kirisimasi. I lau sunga. Ia mai se fo le ainga. Ia uoma paanga umalawa o tātou ainga i ni Samoa. Moli atu ai whamurianga o Krismasi, male tausanga fau, i le tāpo kalame mulmuli mole nei tausanga ma tātonunga. Dokta, e toi whauaru tāpo kalame le tausanga fau. Peona e saunoa, a tau neo o te ila lofo le atua. Ia ua mau Star Company, e langolango ina le tāpo kalame le nei aso, a le la tausanga, o lo rumanai, ia ai, manuia tele nei aso, wha manuia tele le atua i lausunga, a wau tiu te mau whaiva. Ia mal whaiunga nei tausanga. Ia whafitaitia, whamanuia foi le atua, whamanuia tu foi Kirisimasi ma le tausanga fau, ia te le uso, whapena foi le pūlenga le tātou le tio. Ia whaiuna whaawina pele nei por kalame a tānga i te tausanga fau, whamanuia le Kirisimasi tātou wheloa i nā lamtanga o le tausanga. Nai au kilani, ia whapena foi na whaieise tātou tala. Ia ma whaawina ai ma amata mea i foi le tā por kalame. Ila amtanga o Januari le tausanga fau, ia nei teimi whaatai mse leo, ia foi na asuasu vai manu i puenga. Whanga mai foi ale tātou atunu usi ngana usopo utu mpa o papa. Ia whale o le atua o tau finangalo. Tūlanga foi iei pe a whai ua le tau tamali. I foi se tu maseanga o singa ngana foi ale. Tenenga ia tia malu tangata whaatau wa o whaatau teia le por kalame o le taltalanga. Ia lo whangia le atua a via le pepe le Kirisimasi i whapenao na mangalo ini aleu. O ona ia whaatai mse leo, whamanu ia tele le atua i tiute mwhaivo le nei aso. Ia o tātou anga atu, le whaafeiloa i le pepe o le Kirisimasi, i le poa nā nei ma le aso atai au, o le nei taimi whaasoi fuia. Dokta, tā wheloa i mua i nei e tere i malanga i lalo nei te wai fo i mai lalo, tā wheloa i lona lua i nei, ai mana i tā wheloa i mua tere i o i Wellingtoni. Ia tātou toi wheloa i e fo i le lātou sanga pe a uli e leola ma le manos. Alo watu mo e lauso, ia tai fo ia. Ia, man pamanuia te e lauso, ia manuia ngaluenga le nei aso. Tai ia sai fo a. Ia. Dai bele watu le toa se futbol valu minuto tano le tu las fulu. Tawalunga le nalpo kalama le tatalanga mal nei vayaso a mal nei tausanga. Ia pe ona mai ai le whamunianga o Krismasi mal tausanga fo. Ia le sunga le fomai le sunga ia tai au taktam tawa i tautunu. Ma nei po kalame o whaingoina o le tatalanga i le tātunga ngana Samoa. E le tatalunga te le sao nei po kalame whasoa ia oi mau mutato uma. A pe foi nei whanau a onga pe ona ele nei tausanga.
Ka tonu sa so sal ni po kalam ia o ia ta penanga fa na wa onga I tonu o onga pe ona yai. Ia fa malo fel fa malo folo no sai tu banga lu ko fe ngal tatu wa tunu. Kala na te mau mal pa kamel tau tu bla ngal fi mai. Ba lo fa mano lo si. Asolulu nei asolu smarfa o te lo laso pisi le ni o tatou. Pero inga foi fainga fa tau ngala tunu. Lungo awal tele vave. Ai maua mai e si uleo te tia le nei foi taiao. Tau tu ana ma o lo saunga le mu. E ta pisa al po kalame lo saunga le mu. Fa mama lo vai. O so na fa mama fa. Vai le nga fa fonga ile lipoti na mai Samoa. La vea se tasu ta vale fo boy. Ma I mau se cavale. Talu wali fa tamang. Ia fa pela le ki e ko mala wala fa bumu. Oh. Ia wa kini nga sawa. Tau tu na ma tantou a aua te tango ta vale pe fa pe tango fia le ava. A e tango fia le ava malosi sui le ta vale. Ole tu ala na po kala me mo tantou lo sa ngale muai pisa tu ai. Ia tatu o lia ki si masi fia. Mo se tau sang fo manuia. Ia manuia o manuia lu ainga. Vai alfa fia ngale tani ba ile tatu se atu la ngam tu le enterprise mo de group mo tanto le nei taiao. Loi mata apola. Ino tani ba tebe la wati lo tu se furmo le olo minuto chale o le tu la se follow. Yeah.
Dois fultasi minuta jalo le tulas follow le tali umari tau tuba danga al Enterprise. Enterprise mo ko motato le ua fatsi mai ya la tau danga masadi le sunga ya aku Sofia le awal tau tuino tatu watino le foi tayao. Le nganga fia le ya solu sumal val nei masina bulbul le tau sanga fa talo fatu balanga fa lalo. Aku Sofia le tau tuba danga tatu fa tavale fa talo fatu malo se fo. Ia, se pomanuia, lau tarenga titia, ma lau po il tau atai, wa ho il tau tuaino se tātu atunu, ma lau le usu neta au. Se fo lau lei asolusu mal fale nei. Nge ia wa kar kirisi masi ar nge ia ke kapisi aka ua ia a. Ia, o tulanga ele ngata fata o fo il valau. Ia a le se tuperetanga. Waka pia pea o kana wa already cool isi kemi ngai vole ne na wa kapili pili ni pele tau no ai. E sa ole le ya sole. Sa ole le ye lo sunga. Ia ole aele me la mafai. Ia aka ngofo le fale pela ka kingo fo fale ami o ka pension ngi vai kaimi. Ia sa ole le ya ne ya tai me le pata wa na o nanga i le e alwa se toi mal fale ia me mo tatu ai no se tatu watu. Yo le mana ya. Ya la fatuia. Le yaso te lo fasi pisi fo tato nanga mo tua anga ia tu tatu wan tunu awani la tu ta vale me alo fa leina mo le kwisi masi o mar kwisi masi mal tau sanga fo ala pesi al ta vale tu tu ina lai ele sele le talenga tia ia wa peole o le ota to tau mai fo ile si ui o nei fo ia tau sanga ia to e fai tau tu la ia ona tato fa felo ai fo le fa na tu ina o le pepe fo ia o le kwisi masi ia o ia te longo nei nei aso ia po la to wa lo lunga al marketi ma tu lang fa pena mo tau sa linga o sa ia lo fai ona tele tato ta vale lo toa tele fo ia tato fa pitoa ia tu lang fo ile o cashback e amata tu da fetala na ile tolu a fetala ia lo tele mano no ia tato fa pitoa na mo la to lo tau sa ili ia ni sa fo le nei fo ia a solusu fa ia o lumana ia tato kiwisi masi ia o ia tulanga fo le tato mo la to fia fa tu peina ia finance ia tato finance in-house finance so mo tulanga ia ai mo fo nei lao ia te longa ia fa ia mo fo tau mo fo i sunga le lipule ia mai sel pulenga ia e fa le o fo ise fa kai fo ile malu se tato wa tu no e mai se tato wa le tio ia mo ole pata wa fo ia male amana ia se tau vai al Enterprise ia o follow fatu ma lo fatu ia fa manu fo ile tu langa ole Christmasi i na to i tu la ia mo le atu lo faanga al tato Enterprise ele ngata le lo se tato wa tu no ia mai se fon tato le tio la uftalanga tia ia lo ma patia fo i mo fa la ulo ina le tato wa nanga ia o pe ole se fam talanga le nei fo i tula ole aso ia mai se fo i tato fa sa uni atu mo fa felo ina ole pepe fo i le aso ataiao ia manu te le ina fo ia fo fuanga ma la vasinga o se tato wa tunu o lo fenga ia ia mai se fo ia maua se Christmasi fia ma se tau sanga fo manuia ia o lo tala peta to ile aso nei ma lo tai au ia fai fo iona so tala tato au nanga ile aso faraile ia per Boxing Day ia ma fa solo to ia se ia o ile aso ile tato waso tau sanga fo ia lo no winga na kasi ala so le punia tato au nanga ia ona esu mai la ia to tala tato les faraile ya fa pe wo misi nei bo le tau sa ilinga so sa ya alo fa yo no tala tato o nanga le so faraile ia malvato e male weekend ia monis fam talanga ia fa yo na so ta me tato no mero masani o over selau po ta siono fa festival ia po lo su mai fo i le tato to atusi o le tolu o no fitu ana ile tolu fitu i nei Quay South Road i Manukau ia mo ni si fa matalanga ia fa sta tele la talanga tia ma to pa noa ia fa manu at fo ta sang fo le lo se ta to watu no ta to fe lo ai fo se mala mo mo le lo fa malanga le le tua ia manu ia to e ngau
o lau singa nei aso ia pamania fo Christmas ia o male pare tua ia mai se no fa ia mai se tato le tio sa mo ia manuia nei aso Malo fa tai tele lava lau sunga ku Sofia Lei e mai se fo tu ali tatu fa tawala Enterprise Model Group pe ona yela unanga mole nei tu sanga fa modia for Christmas e lau sunga e mai se fo pulenga tatu fa tawale monia fo nia se fo mai manuia wa Lei over se la un tasiono fantasi valu over se la un tasiono fantasi valu a ole de tu se lima fit tolu Great South Florida Manukau Nalo yeri tau coba ranga le sunga ya ku Sofia le lei mal tatu falta vale. Se 5 minutos jalo le chulas fulu. Tali chulas fulu ona se mai foi lea. Tatu telefone ngana Britania. Mau ale va no matal tatu le na wa foi famulianga o se famulianga Christmasi. Pe ona ma bari to telefone tatu want to. Ia balo la nga lu ya tau chole na lo ba fu mai tolo fa fenga lu ga tikjasi. Bita vale. Fatalofati a Marcelina Brown malor se fo Manuel nei taiao meu amosa fatalofati po kalame malor se fo laude lei a lafi to ivao a soon fatalofati tato po kalame ya maluia for Christmas ile fatisima ina pispen au Italia mene au male fatalofati Manuel Christmas fatisima ina Amerika Samoa anginga tuwala mali fatalofati nei taiao fo matalasi lo tala tinganga pamunia tu Christmas taefuna nai le musu tua miti fatalovatu manuia fa Christmas nei taiao pamudia Christmas tala tato leida tolu fete sinema tolu tato ngal vala talofa malo so tia ia se fomonia tina wa mali taiao ia manuia la vala taiao le manai fa pamudia Christmas sa noi ordina ia fa time mo le avanoa ia mo le atu ro fa anga fa manuia It's massimo na yo ai ngai au nei to ya swai wa mana ya man pana a pe foi mi sa va sine ma ate man pana alo fa anga mo fufi man pana a pe foi tu fa sina man pana vemo fare tanwa e maneu man pana ya manuer pe ngai o ruma ngat wenga le tu nai tu da tu Mole atua pamanuanga mo se onu pere sa po e pale adili pamanuanga Christmasi ya tu malava ya e kale se PIPC grade ide suwa fatenga ya kabimba falele ya mai se muta pale umole kale sia ya smato mutanga wenga ya kirani sifu sunga ya si tia matine marpana bone kale sia e vontai Kapena foi e vi como de tasi mais pana vone kale se PIPC e va nui ya ora se fana wi Australia ya pa manuia turke se masi ya te to umalava ya o ai nga umalava o ai lava vore o atu ya de vala ya o pa manuia turke se masi ma tau sa fo mo o to umalava ya ai mai se de au fainga venga le tio te tia ya manuia Christmas ya o e maritina maripana ya to ma was Christmas fia mas tau sanga fo manuia le lo fa mananga le o le pa manuia fo Christmas le afionga ya tabao o lo tabao mai ne tu no ya o fa manuia ma ro fanga e va tu ya solo au maripana nei Henderson Tai lava te tia mo le avanoa to faia so i fua. Tai tina so la mo le fone ya so i fu mai manuia. So tasi le bilita talo le tulas fulu. Mau ale avanoa ma tala tu tato le mo tato wa fa mo le Christmas le so. Ya foi foi na fase mai o fa mo le no tato Facebook va pe foi mo tato YouTube. E foi ono fa le ina tuai mo to u mala valelo ma futa mai. Simona Tabita Tautifa Talavatu Manuia Ketele Christmasi Matapatati ne Tacoma i Washington ye inicio la to balanga mai na America le tono la funu on te rofa Talavatu tatu pokala town nei inicio la to balanga mai tono tatu atino Samoa ya Manuia Tele Christmasi Manuia foi fenga malolonga mta faunga pe nanga i mai yele ni antono
Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. In this update, questions over what New Zealand is conceding in a new free trade agreement with India. It reportedly commits to the private sector aiming to invest nearly $35 billion into India over 15 years, far more than in other trade deals. New Zealand First Winston Peters opposes the deal. Geopolitical analyst Geoffrey Miller says it looks untidy for the Foreign Minister to not back the deal. You would think that he would have been in favour, just given his views on India in the past. He has been quite pro-India. He has seen India as a counterweight to China, and he has wanted New Zealand to be closer to India. The US president may have spent more time travelling with late sex offender Jeffrey Epstein than previously reported. The Department of Justice has released thousands of documents and images, including emails saying Donald Trump took Epstein's private jet to places including Palm Beach and Washington. US correspondent Richard Arnold says he wasn't heading to Epstein Island. Trump was on at least 8 flights on Epstein's aircraft between 93 and 96, and some of those flights included Epstein's partner in crime, Ghislaine Maxwell, and 2 possible witnesses in the case against Maxwell. Wellington City Mission is expecting to welcome hundreds of people for Christmas lunches across the city tomorrow. 5 locations will offer food and quality time for those living within City Mission housing and for those who use its services. Missioner Murray Edridge says it's been the hardest year many have experienced, but tomorrow's a time to come together. Whilst Christmas is this wonderful time and it brings enormous joy, for those who are struggling, it just accentuates the difference from other people. It reminds them of what they don't have. And the Bioeconomy Science Institute has shared a list of approved snacks to leave for Father Christmas tonight. It says Santa shouldn't drink and drive, but Christmas cake and fruit pies are good. For reindeer, carrots are a fine festive treat, as well as berries, apples and kiwi fruit. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Black Caps all-rounder Glenn Phillips has dismissed preparation critiques after being selected for the upcoming white ball tours of India. With the T20 World Cup looming and scrutiny over New Zealand's lead-in to the 2024 tournament, where they were knocked out in the group stages, Phillips says there's more than one factor behind a successful campaign. Only really those on the inside know what's actually going on. For us, we've got plenty of time in India, that's fantastic, but the preparation for the boys is all individual. And Blues loose forward Hoskins Sotutu has signed a 3-year deal with English club Newcastle and will depart at the end of the upcoming Super Rugby season. He played 14 tests for the All Blacks but hasn't featured in the national side since the end-of-year tour in 2022. That's sport. Hey, hey! Oh! Gotta get kept. 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 Gotta get kept.
Gotta get kept. Gotta get kept. Gotta get kept. Gotta get kept. Gotta get kept. Ono mini talo tale tula se fulu tatu telefone ngal bercari pada fafonga ba iai. Au leu malangatu tatu po kalabe inale tutu ngal GM Gazi na ota hu. E ole zunga perfeita ya sasa esquiel. Ale tengata e pupu e peo sakayo. Au tengata au de lei. Le wo mai fa unga te sanga. Olo fa tu mawina pelo na la le lei mo tengata u sta. Sta al ka ko au sika ir ki ngai le se meole a. Kau pole fua ma kau fisiringia le mafau fau pe ko fia haso to toyo lo langa. É um molho perfeito, está etina. E ela o tatu vai mortanga teu está, fa fu lo sei fua. Mau a pelo malos. Para se for podia usar perfeita, o a maior leita ya. Ole a vai o mato, ole fale vale. Ia. Ole ala foi le, o mimale. Ole ole vai matua a fatalo como muatu tia fatalo quatro do sungo tu mal foi si o se dingo su ponga yata ya muneta ya io to tuene malo no ya fatalo quatro nita ya a fatalo quatro malo se tato no nita ya au na le tu mono tu fatua e só se fata vai tau langa le ngate le tato tu sina lo tu no pamo le aso ya awala wale manuia ya mo fiangai fuita tu ma awena fai dia aso le ua tato tu wai mai si win ni tu sama a pelo tu sa o tonu le lo fole tua e lo fua ma wala le ngate le tato no le un penta tu le ni tu sama wale a ti ku fa bangwa e fa lo ka e au o karo ka mo kia wa karo fai o misialo tu ponga no leo la leo puna pena o poka ka falo mo pu mala ai pa ya man ya ke tia ya usale mele kere kango fakusa ya e kere kango fakusa ya ulipa ma ia ma ekuale kusale wa fa bai sa wa kalo fa ya wa ole o kala ya ekuale ma mo se foi me ya ya mo me se umango te mo se ya te ko kalo mo te ya pe malang o ke ba wala dala fe ya malang ai te fe lo ya o nga kamera inga yo o ke o dona a ya ai sa yo pe yo ni tala fo ye fa ye bisia le maftanga yo ya ele la ngona no le ia talo fai si tama ia wa o kalanga le fai ngai wa ko kalanga le fai eta ora ko ingal ba ko va tu alfa fo ko le tu e umangu ka ngo ko va ko wa voy a hacer internet ya pelo voy a hacer internet ia o ma tu le sa fata no ai fale mai ya le ina ya inga la ai fale mo tu ro pe ngai na tu mo ya io ya tan pas sole esse de la le video de auto de ai como aí ia o ya le sa fa ingorua au pasto si o wa fa ina o ko fa ina fora o que le na mo ya ko ya mai ya fa ma ya ki quero am ka ai fa kwa ai ma ro si me tengo lua sumo idungole ko idungol kako alale ia va pengai do tangata mele ku ia lai io ka kalo fa ia ma lo la ro mtsa o sa su lo ku nga foi ke oi mai já eu que se vai ver o garrafo e eu vou pelo fecal vai ir cala fagal eu imangueira le porque eu ia com
Ya, balor galue ese o lofa ya que ese pero feka sidi o lofa ipi o ese fai o la le a ese lo baka aka me lo que le ngai o lu sika itina la inga. Eso ya, oye. Ai do lo kuan sempre tá ya va ficar. I don't know. Wa umina ya ngole mo te me kupa. Ya mataka to ya va na va ngalo. Ai mai dia ngala ya ali kupa fa finge kaofi. Ngal kaofi maya. Kafi Tawalunga po kalabe bole nei vai aso lata tato Christmas ai fa malo fa telo to tu al tato nang mal tato falta vale pe onei le GM kasi nai o ta hu ya le fa bol ba winner to tele la to dungo penga fa ilangi la sunga squelu tu langa le fa ngo fio tato ta vale ya o a mo le pisio le nei fa vai aso e un este nei vai aso io ole tu langa na pelo tu sila nga ai mala no tena mon ma wingan lewe yaso ni so o ainga na nga ima yetu mo tatu awu nga ele ngate nei ai pei o sa mo le o mai to winga nga ima le mo le tena ko ya ai sile lunga ka ko Facebook ya ole la atu tele la tu o mga pikira ko sa bale na yaso la mo lewe yaso ko wa fa apne pinga wa neno ko ya tu fa mo ki fa tino nei Pasipin tung ni ai fiki sa mo ta van o le tulanga la na o le o tu sa mai e ta tu o mo fai mo ki mo ni ai ave ni na fiki ta van ni ai ya tung ni mo tu na ho pena fa tu le nga lo mo o nei ya ai van te ni ta to na ya au ke pole mo la va unga ta tu te pole fai mai ta to sa mo tu na ho pena o le la val na ku jasu ya mun tua yo le la tong pai la va avanga tem e foi ta to pla ya lo mo woni nei le tengo malo lo ya lo pai di ma tua o a inga ka mo pero mala ya malo fa tai ta si vanga ta o lo mo wina lo to tupla danga tatu ta vale fingo fiana ave sa mo mo ni tatu ainga sa mo wai pe o le tasi le vanga sili ona tilo mo ye tatu ainga o se ta vale va tu mo la tu sa mo a le fa fingo fi me e si vai nga tol fa ino fa fonga le tunu fa o lo atu tatu fa ingol ne ve yaso usi ya ta vale mo ne ya lo uma tu sa mo o su mai tal no mai si mai ya tatu fa tu lu la ye le tu lang pa mam ma tu ye me uma la tu lang tatu tu sa mo o le ta fo win sa mo fa ai do atu le tatu fo win sa mo ya ai to tasila to era yes olo to toi sa mo te miniki mo telo ta tu io le pitu fo to era waxi ni te suina ya to era ai mo telo ta la ultima telo esuvi ya lo ni sa mo te nei olo ye ko ta tu ta wa pa taxi sa mo le te nei mo la to fa finanza i taxi mo sa mo sa vole mo nei ya o le ya lo su mai tanga io lo fa tu ya to no ta to lo to ya telo ta vale fai me la linga matu langa bapina pelo tu si lo ya malo lo ta tu o nanga la so ta yao aso tofi ya me soide ya to ko me ta to nanga la ua dua male solo ya bapina ko te malo lo ya si te pa ko ya me tanga lo ya so to ko pa o gelo la me mal mo mo ya tu le tu lo to se tua ya mo so ta o la pelo tu ya o sa e te le maua o ile aso ko pau nei la se mo ma ya nei ta tu nanga ya ona pai lo sin malo longa pelo tu ma ba ko ngala tu no ya ta ko back mai sin ta tu nanga ko tono ta tu lo tu ila tu puru man lo ya ngali ai te mo lo tu le mo ta tu le lunga ta tu te ponia pelo tu e pai la ona ngalu mai ko la ya ni penga malo longa ta ponga ni te kana ya le ta pai la ngalu mai mota tu ya mai ta tu apply tu ya matulanga pa pina pelo ma fa ko ala tu ai ya lo winga la fatto a fo mai sa skielu la se fuma le luar sa ya sa le ya pelo tu malo lo tu ata ya tau an fa inga ile tau sanga tu watu malam tanga tau sanga termina fatto ate mai sa ku tua la suma lua ya mata tu toi fe lai mana ya malo ale no sa di malo fa malo se ni tau sanga
ia mfamangia fo Krismasi mal tau sanga fo ia to lo so nei te ua tale te filai ia nei te ua tutungi a me se fo ite me anga ia tu e fai usiaki ia nei te ua tale te filai Pero ole plan na vai a le tangata mati ia matana ko ia si fai malo long hati itu aku okulan dia ia aku okulan paso tolo te si obole to ia me te ko me ya le ele te esse ma po pau ia matula ma pena te dei au na lo ia avel man ni pa te pau te porque na pero tu si ia ai le wata ma tana mo ya ma pa mo dia ia ia ta tu o nanga le kim tas de kile ia man au na mo ya pa mi yanga ole te mas que está no mas no la cuma está ila ala sa todo la tuna mai pa mo ya si mas no ainga tatu ainga ya se está se leva mau mata fa ta lo man ya ya mau se mas ya ni te sanga mal sa nga mo ya ni hu se mas le no la tu se le ngatele pule nga tuma ba pena nga ba tu pule nga tatu ana leo de radio Samoa ni ma tolo pa mo ya ti de Christmas le ngatele ya ona ya wainga o usum tu fa fine ya se sama ma tu ya ma sang ma leao masi ya pa mo ya ti de Christmas vi va mo ya ti de Christmas to tina ma tu ya ta wasa si la pelu so la no ya pa mo ya ti de Christmas yo to ma pa le nanga ya pon ti ma to tu ya lola ya ma le kalisia na nele le hapo pa i manele familia que más que en atelier que no están a matar te programa de calcia ya no te lo quiero de calcia a una lectura a los fatos de la familia más me tengo cuando me ya todo pero tú sí I love Sasa I love you times 4 Manuel Christmas bailo Yeah, I love you no more too much. Alfa le falta. Kamalele ese balele yorkinga ma ave or fale ma ikua ko. Ya tu boleh kisi. Maka ya ga wa ave. Maka ga le kene fale tua. Faya ma ave va ia fo mai fo le ikua ko kilagi fo le uso. Ahora vamos a ver el sungai asasa esquerdo por GM Gas para levar fogo mai ai. Fala o telefone del sungai asasa esquerdo. Olo tasi lima fafitu lima todo lua. Telefone oficial lua fichuano lua. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Asilanga taule nei mo le tatu official le tapunia le tatu official le sole tu la se forma le lua le Lono winga a if you mana mia ia se vaenga I tono tatu official le radio Samoa pato ato e vala o mai pe o le aso lima o Januari a le tatu official tapuni le sole taule tu la se forma le lua tale tu la tasi le ai se telefone to Italia o mana vala finga winga alu watu alo tatou alu watu mal tau sanga fo pato atatu toi feluai pato atu e mele ofisa I le aso limo Januari ai e ngā lurue a au whinga luenga lan tū lau whasalalau a o me whi iti mana o mi ai se so sangi whamane mole halo te ke wai vidi mai ke mo se so sangi whamane mole pe mwhaianga sai di me se whafo ia e ni whankari aku lo ofisa langa lo lo ako ai me ala so lima papalotu lau nanga matau tua le Samoa Market lango langa malo si whaftek tere lava le pūrenga le tatu Samoa Market lango langa ina pokalame le fifia mai se fulu malaiva minuto tele tu la sfulu Sina fa fifia mo tatu le tai o tatu tali wa tu le Amerika Samoa ya le to fa lo mwenga wa fo inicio tatu famulianga Christmas tawa lunga fo le pokalame mo le tu sanga pe ona I tatu tala oto I melo tupu I tono Amerika Samoa
Sungai Tantan po Malie Sio Loto Ewi lava ina e painele Ai pai po Sio Malala 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 Sauna ole asa pape pape amle pe ole isi amle pula batsmea malala 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 Yai hello ma ini yai lo mata awe te mata valene te uma mo ele mata sta malala 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 It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. Tātou te mana na o malawa ia sa ole awala I whaatino ai le toi whaonga I nau ni lapisi toi whaonga. Mana tua, o tanga pepa I ila, ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia I ina I le lapisi toi whaonga ina. Whaatino le toi whaonga ina o lapisi, toi whaonga I le awala sao, o le nā ua iau 5. Tanga I ana I le Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland. O e mo mia se whai mōli mō ngā nuenga o lo mau tā pisinisi po malumalu tā pua. Manatua lole matavanu electrical o te vanga Filipo aka wasilia male lus ful tausanga o tautua I ngā luenga wha eltise I sā mua mani usila dei. Wala au lole matavanu electrical I le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe whilo I fo I whatalano ngā luenga o loo fuafua mo le wha I unga o le ring tausanga ai maisele tausanga fau. E mawhai foiona e emaili I le info@matavanuelectrical.co.nz moni si whaamtalanga. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua. Mo le waainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whanau witi. O tuipui le COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni 255 iwa mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I maangele I taftafane o le McDonald. Aman rewa e taftafane o le Whaletusi po le Public Library.
Peter Drive Doctors Clinics. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you have another woman. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you have another woman. Don't mess with my tutu. Well, I got on my great shoe and I left it behind. If you gonna keep me fresh, your sweet little tune. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you have another woman. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you have another woman. Don't mess with my tutu. But the thing is too much. But it's much as that. I know you have another woman. Don't slip your face. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you have another woman. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you have another woman. Don't mess with my tutu. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah. Tau tua le fifia mai mo tātou le nei tai au. Lua se fulu malifitu minuto tele tula se fulu le aso pisi nei pe ona yai le aso lusu marfa te sema. Pai ngā whātau ngoi nā tau anga i atu sa ili mea ta alo nei tamaiti. Ai mono tuai mo le mea ta alo to ina la fwe manao iai. Pisi da le lo bakua lai sa pai ala ngā aku i lalo le au fwe i le lai. Makua ngape i lalo le au le aku Ala ala mua lo bakua ala mua yo ala mua. Ala va per ko ngapo ala me pisi po ngimeka ala sanga fanga. Ale do ai. Wa pe kau so se vari lo bakua yo le la afilongia le aso. Ele va pia o ko ka me kero fai me ka se ko si kasi foi le la maka yo lo bakua wa. Wa maka foi nga kau salu bakua yo si maka va me si maka. Ke ko fa aka me fa pe po le me wa nga ko lu pe nga fa le me wa bakua. Alea te waruga po kala me mo tātou pe rei tātou so tainga mamiki Samoa leo se marisa le sunga fo mai pa o Dr. Roy Sang me tātou tau tupe na wasani e tātou i Amerika Samoa i ai fa tai o leo mo le avanoa tu walunga ai le tau tu mo le tau sanga nei la tai au fa talo fatu le nganga fa lo le sunga fo mai ma lo se fo muria ma lo fo se fo manui se fo la le tai au fo le tātou filo yai Pa malor se fopa lau sunga tia ia fa talo fat fo il pa ia malor tatu tunu wa mise lava ia pa anga masani ol taplo kalamba ia malor se fua ia malo fo langi mal ni tai au Dr. Le mo tap so ta inga nei te na ia wai o ha mo li tau na ia wai o lewa tau to mai ia le stabilita mai le stofin tonu mai ai ia a tonu afianga ia o le tau malulu o Amerika ia me se lava ia le no fanga i sisifo o Amerika leo lo lata mai Hawaii lea la ia na malu wale e ai nei ma a to unu foi wanga inisio vaenga o le motu le nei o hau ia po le vaenga fo le taulanga i nei Honolulu ia ai mane ia lava le tau ia wa ia lava ina e peise ie e fauli tele o teimi ia ai olo ia lava ia le teimi e langi le lei ai ia ma to ale le tau ono le UFC le tau tia o Hawaii o le silea no fanga tulanga ese ona e ai le formula ho le mawai le mele o le nua mai le tele lava lao teimi e mawhaiona oso le nua i Hawaii le tele o teimi o le aso isi teimi e tai lua tai tolu nua
foi le vai ai tonu o Hawaii. Ono le tūlanga o le tau e malulo na ea. Ia mai a ola ina whatimutimu. I ona vaia la ia leo le nua moi la to e mamlama me le tal no atua. Ia koe no tau sa ili le mafuanga le ona oso so nua nei Hawaii. Ia ma le mafuanga fol na le ona fai mo Hawaii o le Rainbow State. O lona winga te o le nua. Ia ma tele lava lao taimi. Ia leo manino tangata le mafuanga le ona oso nua. Ai le formula e tele ana ausia le tau malu o Hawaii. Ia le ona tupu le melna. Ia le malanga foi lande. Ia ona nafi foi na va ia i Hawaii moi la tolo alala nei Hawaii. Ia e lua ia nua na maitawina. Ia mai na ta umai ai. Ia le malu ole ea nei il tato state Hawaii. Mana o le laua mana fo ile fa so ma le tai au ile swing o vaenga o leu fai ona fa so ma ile te tu nga tapo kala mel tau nei la sau tu ti lo sunga dokta ia I ta penanga fo I Christmas na ia wa ilanto le stete ai o Hawaii e masani lava I ta penanga o kilisimasi e pe ona te wina ai no foanga e Waikiki ia fatasi e maltaulanga I Honolulu Pula tau malai valele. Ia mai o le o te maitawina I tele o kilisimasi. O te iai nei Amerika. Ia o Hawaii le te matanga o fie ia teunga. Ia ele ngata o mauta malawa o tangata taito tasi. Ia whapea foi fali tele o malo. Sa o maitawina foi aso nei e tonu pe whanei I Hawaii. Ia e to tele foi tangata I te wala tau ta vale pe to tele I Samoa. Ia mai folinga o tangata I te ta vale e mauti no ale o ni Samoa ia po ni Tonga. Ia tangata Tonga. Ia sa o maitawina foi Australia vasole na te. Ia nisi vo ta vale fa pena te wina. Ai pe se ila vo ta tu tangata. Ia ai e tulanga mawa e fo ia te uma. Ai me se lava ia ta vale le mato aso a tole tino ta vale mo li kilisimasi. Ia ola na faola. Ma nei ia vainga tia ia mai o te manatu au ia. Ia o se mele le foi le ai. E au nga ia I lato foi le e taua ia I lato le spilo kilisimasi ia me se lava te unga. Mana ia. Ia wow listangat. Ia a fai me mafal mafo. Ia vai lo te unga ta vale la ola moli e te ia wa el swinga va peso la mo tangata le spilo kilisimasi ia na fa te mali e tuale o nisi me la ma fa ia pe mali e fo I lau saunanga le na fa ia le se me alo ia a wala va moli kilisimasi o le sita vale le tangata tilo ia wa mali e fo ile ia le loto la to ia kilisimasi o le si vaenga wa ese atunu doctor ese atunu au te le lola ina wa lea ina yawa mo le pisi fo ile o la tu fainga o fataunga awa oine e te tu sama masamo e pisi a fainga fataunga o me alo farta matiti o me alo fa fanau e ala fa lo tu mo le te lo fa lo i o sa inga me alo fa ma fainga fataunga wa e o lo Christmas e ai nga faila la tu la au Christmas fai me alo fa fai le sei ia pena fu e kalisia ola se tiro lo sunga ina ia wai ia manto foi vaene sa no nga tia e pese ia o pasa mo la mtanga o ni e meu kilisimasi pese ia avil fata o me alo fa mo fana ia awa talwat foi te tutu ila mo tamaita wina ele ai ele na o tamaitie e foi le fa pito e me alo for kilisimasi ia e folinga mai so se tangata e te tauna mawala na me alo for kilisimasi o tele lola po se fa Amerika le melena e ala yo na o atu el tape nanga o me alo fa I tutuila ile mamao le na ya so se tangata ia le foi la e so solo ai ia le fa nga me alo fa nei I Hawaii mal tele o state o Amerika ia fai foi la tu Samoa
ia ua tatau tia vai ane lava ia le suafa ia ua tatau foi pai ni mea alofa nei to ina manai o le matutua ia wai pese ia i o kirisimasi o le agaga foai ma le agaga fai mea alofa ia pai lai ele o tupu inisi o aiga i Samoa le mataupu ia ua tatau ona vavaai o le kirisimasi ia e whātāua ai so se tangata soifua e le ngata o whanau ia whaila o lea e tangi sa maina i tō ina manai o le matutua ni mea lo whai o tau na whai o mea e te tau na whātino ia ina ia le whapita o ngawhai na ialo mwhanau ia ai whapea fo ia nei o tātou ta mamati nā matutua Sa o le saunoanga ni vai te miti leo suinga o aso la se asa o kawa ese la ukirisimasi se ainga ia al teimile nei o ye le la ukirisimasi emo mamoli ai vai ralo le la ua makpa komu I me alofa ia ese I maile ingolea e sau o ringore ko inga ia o fai me alofa I le whanau se ia kule le me alofa ilea a sau o le lo umakua ia wako ese ia ko inga ringo le lo umakua ia a suinga a o laso ia e pe moni el sau nuang ele aingi la au kirisimasi ele ai fu kava ia ko a me wa se I mai se me alofa a me wa ali ani melingo sko I masilo makua ele ai e ngofo ala au ngale umari ke le lokor kirisimasi mo mo ero ai kai karepo ia e moni le le a sau nonga ia ma telo te mitato te vai e falling mai o le ia o lau kirisimasi me alofa e fuel tamau a ingo le ainga ia faila o ta tele va inga lea ia o ina tau mai ele famunianga le tua nei o tatou ainga me se lava ia nei o tatou tangata Samoa ia ua mai tauina ua tula'i matupu ai le mea lea ia aia fai fo yo nei ainga fo ia manatu ni se lima vai ma le tango lima ia o te lolava ia e la fo ia wala ma la tu ai kia e mawhai ai o na whaila lau kirisimasi ia o nei mea alofa tau ngofie matala whiangai ma le whasoa ma la latou paketi ina ia waine I whapito tu ia tasi whapena o I latou e elta mawa inga ia ma maua le ala ngā manui ia e whatino vaenga ia ai o le tau e pea ona sauno fo nisi o teitai o le tunu ia e le o le tua inga mea alofa ia ai o le nganga e whatino ai whainga fo le mea alofa I le teime o kirisimasi ia pe titi le mea alofa pe tele o le mea taua o le whatinonga ma le whalinga o le alofa o le si tangata soifua ia me se lava tō tino le ainga a wai pe se I e whateltali le si tangata se I umal soifua le si tangata ta whatino le o se mea alofa ai e toi au ngā ai a whai o lai soifua mai pea ia e le se te mesilio na ta uelo ule teltununga e fai mea lo fai le tangata o le ainga le tangata o le ainga ia fai le fai al tau sangato ia fa atino lo te mo kirisimasi ia mai lo ai ia e moni lo to e moni lo wolofa ia le si o uso le si o tu fine ia o fanau o matua po ai lava ia fai mal teltununga ia e fai ono le moni o le alofa o le isi malo mana il fa so doctor no tataimi ta po kalame mo le tu sanga e mo le tuai ia le ngang fa tai a le telo tapa anga e mo le mawina le ta fa so ai mai se fo ilo tu tua ia o me finga tai fa fingo fie lunga le tu tua ma ranga a doctor ia mati pe ona yele ta fa so le telo vo yaso ia la fo wanga ia tu le tatu watu mo le mawina tele la tapa anga le ua o mai si u le tapo kalame le nei vo yaso ia tu la ta Christmas la so atayao ia ai o se lau le mo le fu etalo fa anga fa mlianga lau sunga fa mai ia inicio tatu ainga Australia America Samoa o Samoa ia o lo mafai na fa tsimai ai mai se fo le ia tunu o le ua mafai ona fa fonga tatu atunu I Samoa le tatu tau ma tatu unanga doctor ia ua mafai ona ia le tatu wa ala leo I Samoa o tapo kalame fa sola o le umfai fa longo le tatu tangata ese mai lunga tatu Facebook ia o le nganga fifia le na o lo winga o le umfai fa longo I tono la tu le tio lunga o la tu la au I lunga o tapo kalame le tayao ia la fatuia la sunga le tayao ia mo mo fa mo yanga Christmas tapa anga I lunga o tapo kalame pe ona ia le tu sak
Pafte tele lava tiel na foi matati ai falonglongo tu yai. Ia mal me moni lava. O le tele lava wala ata mala leo e mafai ona fatulanga ma maua lava noa e whaasala lau alo ia ai i nei o tātou tangata i Samoa ia malelololangi atoa ia o se matatia ma se auaunanga tūlanga ese ia le nā fo i tautuanga ma le auaunanga mo nei o tātou tangata ia mai e pei lava o upo e masani ai ia le tāpolo kalama i le tele o whasoa o le nei lava auaunanga tā whaia i le teltonunga o fe lava se vaenga mo fai ona o tafe so soni e le tonu ia o le mesili le na ma le taua o fe fo ni vaenga o lo to lia ia mai o lo poli ulingia tau na fa mala malama ma fa manino ia e tate au ngo fie le teltonunga ia po le lava se tau tua le a wa ma se au nanga fa le lava e fa tino ai mo le tonu ia o le mesili ia fe so soni tangata manui ai se tas ai mai se lava nei o tātou tangata Samoa i so se tafo le lalolangi ia e maua la tāpolo kalama ia fai pea mo le manuia o i lātou ia e masani lava whaamtalanga a le tonu ia so whape nei ia o le maua le kilisi masi fia ma le kilisi masi manuia ia mai e tā ua la le whaasoa le nei tia awa e mawhai o na maua se kilisi fia ia ai ai foi to tu ngai no tu lai mai ia mai mawhai o no whape atu lunga le tapu kalama ia maua se kilisi masi saunga le mu ele ngata o kilisi masi e fia o kilisi manuia o kilisi masi e saunga le mu awa e le tala noal tangata soifua ma me tutupu leo langa le nei moni ia mai o te manatu a wia na wau te talo le leo ai le lii ina ia mawhai o na wha fualoa pele soifua tangata Samoa i so se meo le lalolangi le nei ia mawhai o na uto maua se kilisi masi ia ma le whamna tuina o le tausanga fau a saunga le mu ia e ala i le pui ngā le lii ia ma le teita i ngā le tua i a inga umo Samoa i so se vaenga o le lalolangi o lo mawhai o na mau ai le tātou whasalonga ia ma le talitonunga ia o auto fa moenga o a foi nau ta inga ia ai me se foi o polokalama fa ta oto le kilisi masi mal tau sanga fou ia fa tino maleli ia ngarulu maleli ia ma ia tau foi le fa moe fa tasi maleli ia o le teltonunga lava e pe ona fa tino le neu nanga ia e matou te au fia lava ia e tali so se fesili ma so se manaonga ia ma mawhaifo na watu le tu alalo ia whatasi ai ia ma le whautuanga ina ia whawhaingo fia ai mea whaingata ia ina ia Solomon Wial tātou tino ia o le whamneanga whaingo fia lava tia mai a te au mata ua mal plokalama ia maua le atunu ia matangata Samoa uma e mesfoilo sunga lo tūn foi ia se kirisi masi manuia fia saunga le mu ia atoa mal fam tuina o le tausanga fau ia o le tausanga fau o moe mitinga malavasinga e whatau nuu e le lii malo whaatai tai tele lava mo le tāpo kalame whaasol nei tausanga mo nino le whaafonga le tātou watunu wa te lele sao ia lau sunga le whamai po lau tau whalu moenga ia i tūlanga fo i ona iele tāpo kalame vi ia le li whaatai lau tautua le ngata i tono e kalesia au a inga lea na mori mawina o ila tu na fsoa sani i le tāpo kalame pe ona i le whaasoa ia whaatai tele lavo i lau teimi whaafnoina lau moenga po lau sunga le whamai ia e mai lau tau au e mawhai ona e fsoa sani mo le tātou watunu o ila tu olo tau sa ili se fsoa sani o mea whengata au o mawhai ona whaasoa ma whaafai ngō fia i lungo o lau tau tua malau nanga ia ma le whaamai moe o le atu e whaawau tāpo kalame le tau sanga fau le alofa ma le anga leo le tātou mutai sili pero le whatawa e mo le tuai alofa anga whaamrianga le pūlenga le wile Samoa ma le whinga luenga i lau sunga ma le ainga ai mai se fo i lau tau tua ia o wawa pa anga umalawa i lunga le tāpo kalame manu ia tele le kuisimasi ma le tau sanga fau ia ma ia iei le anga le leo le atua fuafuanga i le nei fo i tau sanga pe ona iai Paftei tele tia
ia e whapena fo i se langona ia i le pulenga ia me se foi o leo whainga ngā luenga ia li mta maitai ia me se foi o lau sunga o lo tui mta ngiolo ia ai mai se leo lo a vea ma whaurulunga ia o le ta whasoa whafteitele mo le mātou avnoa ia soifua mai manuia Whaaftei lo luenga soifua mai manuia soifua Tay bele wati leo tos fumal family te tano le tula sumal tansi. Pera fa fong bali tatu wati lu ilungal tatu tau tuba ranga pe ona yai. To fa yelo mwenga Dr. Royal sangi mal tatu kalame pe ona yere fa soa. I know you have another one. Ya balola balola sai balola lava bale. Tatu tu ba futo pe ma fa won tatu kalame ile tau sang fo. O me fa ngata fa fa ngo fie me uma ile tau tuba ranga ale to fa ya lo mwenga. Fa vifiaka si filoi mo tatu watru. Awalo patoi mo so ya Juna. So ya aunga brother. La ka mai bo le vanga umanga duenga la fu walu sa iri si me alo fa mo mele mar fa na. Pelo ke le ngai la ka ma. Le lu po le a we le kai fa kamala. Mare ke ku se afeta la tu le a o mele. E pule ia ia wasan me alo for Christmas. Ia ai fa mai mele. Oi male a. Oi male o langa ngali. Pa wal me ke manga le manera. Ai alu oi pule oi male ka ko fale ma vai ka ko fa fie ngi ke o AVC. Fai ngofi, fai ngata, lo fai de para, atua, sele motu, mahutanga. Solo mayan, rolanga, ayalo na lele, tele tama, dia avea, oi fai me sei. Tawai, Aruba, Tau na Faisa Kumai, Yalu Oaso, Tetiane, Furi to my Tulimana Atena Popolona Oya Setasi, Weno Fai. Awale fefe fai mai samba natu Ua e fuli tua mai au Tatu ui natu ai e alu Te tamutu ngane o mana ona Ule pea oi lau sauna tonga Wa e loa lo nei mafatia Ise ua fai o e matia O le leto fa Italia Ani seto fale moe. Pa via fianga mo tato fa no file mo de vese lo ba fo mo sa dinga me alo fale nei foi tau sanga. E ana fa manate po kalabe mo tato tau tona ma o la paketi. E masau ke de foi malau ako mumu. Malau ako kai fa sipi. E wa fiu e o mi ko ko e kai mau de sipi. E ai vai de lau paketi tau na iai. E ala mu ngi Christmas. Ai amaka de kausanga. Ai kipi de power. E kipi ke de fongi. Kipi ko male wifi. E wa de ko fisi fo ira nga ke de fongi. iPhone se furu fiku nga wa de umang ko. Ai Se ku se vali la kausa se umang ko kongi si mea. Ele lo se baltau tu la ngal tatu po kala le family health group. Tu ma sani baltau tu fa upea le fionga ngal mana vai fangalona se vi mota tau le tai nei. Tau lunga foi lo tatu po kala me mole nei tu sanga. Pa talo fatu vai fangalo ma lo le usu ma lo fa ma lo si. Ia le nei o tar ke si masi o lo tape PCP mata ala langa le soifua maloloina e mai se ia le telo ngase ile tu ala val ta fa manatu pe pisi ar kidisi e te tawa ona tau longolongo va ile tui va ile fo mai pe a e ngase malo se fo por nei tayau ia pa talo fa po ia tia
Ia whamalo fo le soifua, whamalo fo i tautua i laustunga. I nā fo ia pito tanga luenga, ia ne wo o mai le asa muli. O le whai, wa i fo i ngā luenga al tato au o nā ngai ni tautanga, ia whamalo lava tia. Whatuai nei tu la at whatalo whatuai le pa ia male malu Samoa o lo maua mai tapulo kalame, yo o tausanga pito sili na vesti, yo tausanga po i tele i whamai. Talo tia i tato whainga malanga, ia e pilitai ia taltono o leo tato o mai nei fo ia taimi. Toi tasi lava le aso tato o atu i le aso kistimati, ia le talo palap. Ia e ngal mana o tano forma ma fa mani vai aso nei te wale to mo mai so vanua. Ai ta ua ta fa manatu. Aua le vai kaimingi. Lu ama kanga pisi o le ma fa o lesi. Ua ma kwasa poko ya me le ma fa. Ia o fa atau o pili kokongi o fa nga me alofa o le se ia le ekalesia o le se ia le mafkanga kinga. Alu aku ia la foi le fese me alofa kamala ko. Ua ma kwa kele me le ma fa fa pia. Talo si ai mo wese avono se toi fangu fa manatu tatu watuno ia tautu na awangi e vesi kele nga mea ai kau kua ngalo o so fu malo lo inga sia kile ia ma vai le lifu ala o tau ona ino ilo le temi tau ma temi sa ia sa le la tia ona le temi nei pe ona e tau to tele fo ilato o le amawai ile ma i fo ila le o le ma fo fa ia wa fai mai ia le wa mental stress ia wa tele stress wa tele le a wa tai tango fie ha sanga to lote ia o ta fasti tamaiti ia ma pizza so ia le lo polan tulanga anga ia ona ona le tele o me mana o e fai a wa le lava fo il fa so pe wa uti fo ia le tamau ainga nei vai taimi ona ele ngatai ele tavo sto fuanga walo anga ilunga le tele fo yo me fai o e kale si este ya o tato ainga fo mo le mel fala blave a wai pe ye tu o malava fai poi pongo sa fai o me o malava e fai le taimi nei ia na le lo ai lola ia le taita fa so po fe o yai o ila e o ai lo foi ia o ai lo foi te mape a fa pena potango fia ai lo mala ava malo ia ia e pe ye tu anga ia ile vai male lo tango lima poleal me a pai ia inu ai lo ia sa ai lo tele ye tu ai nga su le o anga ia mate ia la ia le wa ma tuai le file mo le Christmas ta tato look forward ia wa ma ta pe lo papa ia ma le ai le ngasue e o anga ia ta sile tato wa o nanga tia o fa manatu atu tautu ana ma oe tango fiele ava ma losti ia po fala au fa sa ina po talo tia leo o iai. Aua tango fiel ta vale. Aua alu ta vale. Don't drink and drive. Ia la tele foi pati le fale. Ia tele me fia o atuanga iai. E pe yo ina alu iai le sia fa masua uma iai le straight leo. Ia sa wai loa. Ia pista. Ia pesa wai foi fitau I mas fala blave la wala o mea uma tau ona na awani tupu ona prevent pe o atua se titu o le fa manatu atua ia tato ia tato matala ia tato tutu mamao mai fo ile vaenga ele fa pe e mawolo fianga te longa te ona le ai a mawasi puwaina tau ina fa manongi ele ai ia ma fa ai for the spirit Christmas palava le ai awali to on fa ia to ia awa etele ai si mau mea etiono tupu mai o le mantua ai fa fita uli la vaina vainga
ia whaaso tai mai pēr tātou ofisa. Mm. O lo o awanoa pēr tātou telefoni. Mō le taimi o le vaitau o le Christmas. E whaaso tai mai ai, ia vai la, ia le po fele service. O lo o tatala, ile nā vai taimi e te o anga iai. E le te service tā tia e po wa 22 pe, e le ai. Ia. Le lava lau whaaso awa te pili mai wai le stupe ma wa te amato. E wha lava ai lau whaaso le ai. Nan toi wha manatu atu foe. O to tele o tangata pe wa i mai. O leo to tele foe tono o tato a inga talinga maa lo mana. Tautua ngā siama o misela. O lo o na ola pe tono o kila nei. Ia, o lo o saru fautuanga. Va ai se se mawele fiva tale ya swabaya ya mata pe mumu fo ya fonga ya ai alatu ai wa amata na pata mai le face va ai forma o aunga nga le misela ona o le boto tele tangata I tono tato ainga ina ya ma tono fo yo me ya e kalesia o lo fai ya o lo tala to whamanatu atu. O leo to iaile whutuna inga o na wa mai tau wina fo ele vevesti mal tumtumu o tangata I Manuera. O lea la le atu te tala atu ai uma tato whalma I wha. Na o le Kiristimasi lava ma le Boxing Day Papia le tau sangapō ma le aso so ai na pawana waso e close sai a tato whalma I Penmua, Papatoe, Weymouth ma Roscommon. A o waitsi aso o malwai aso. Ia o le ata tala o mai a tato whalma I nai wha. O teimi o le waituanga, ia e tala mai le iwa anga I le tasi. Iwa anga I le tasi. Ia a mata mai la so lima ia o le ato tala fa so lo ato ai ia mai le afol valu anga I le lima le afiafi o le fatununga na le watu mai atia e fa la wiloa atu tia mo le malu le atu no a fa pe fengta ia te oi ia ona e o fo mai ia o ane tato fa ma ina e ma fa lava na e le stala ia ma va ia oi va aia ungal mistela tautuanga ai fiva tale umi tale pole ala va twainga tale awetino fo ya papena awa amatan pata yale ya fo linga sawe lalo fat na ilola yale ul mistela na wa va ave fo mai ave malongo una we ya unga ina I mafai ona isolate mai oi afa pe yense si fa pe na tono lo wang ya faile mele sa tato fai covid ya pano fo este tono sport sa ili sin fo mai potesi o atu pa ya nga le yo nisi o fa manatu o tolo o Samoa va ai uma fala au ta pena ina ya awana imisi so fala au I o Samoa ele ai ele mfaina e pili mai e toi alu se te piki sa repeat ele tawana e alu uma eloi umina e alu ave uma lau supply e tolu masina va ila fo mai wa uma mea umana ta pena uma mea fasolanamu ya okulimi antiseptic ya pan aid so te mea lava tongo no lau fa yellow first aid kit e te alu ma oe awa le tawa mea lai Samoa oka e fai olo stress nei ele faina pa mea lo for Christmas ya ai ala tu fo I Samoa ia tawa tu mea na pa mana mea ia ele ai botele atu fo tang tao mea o Samoa le tau tua nama o to ala vele vai pe u le vai nam awal valua awal valua na no popo ia na vai la ia le st step ticket e rap vai ia ai ava ai atu pe ia pa o le momo o so valele esto sa awala vani fa umi tasti ia vai nga to tele la tato to titia ale aulia mai le o so valele sa wai pe fa tamalanga ia o le tato no fo tanga ia ma vai uma me tawana fai
ina i tato li atu te tau tang fau tia pe iai lava se si vaenga le tato numera o le ova se lau tolu lua o tolu o lo tala pe tato falmai vanga nai lava asto na o le asto Christmas ni mal Boxing Day o New Year ma le asto sooi ia pauna o asto e tapuni ai o lo matala i fo i mal tato lo landline le na ia ali Te pe yesu si vaenga o lo e fia. Le ai, mana ia, lewa, ma watu to tala tatu fale mai wau te loe, fa si pisi va te mer Christmas ma te sang fo. Ia a o le fa yo no te tala tatu la por tatu no fanga we mouth. Ia wala nga ia to tatu wa no. Ia o na la va ia ai a tonu avia ia nei tu la te tia fa ia tu ai ni mana onga ia mani a lo faanga fo I mai le Pacifica Family Health Group mo I lato o malava na lango ina ia le nei au nanga ia to o malava o lo o le stalam faunga ina ia tato falmai o mane ia fa fitai le amana ia mai o te au nanga poi al Pacifica Family Health Group ia tato to filoa I lava I le tautanga po o to wele o yeni to fo mai ia va ai tato la na e o ia o lo talia lava e enroll fuel taimini ia e va ai lava le pili fo mai o lo o ia elen pili telefon ia ai ave fo nei tu la ia va tu ni famanianga papito mo ni si fo ia le o ma tu ai mai se lave nei tomato ina malo malo e per sunga ya Reverend Lale Jeremia lo I mo tangaste ya familia le tua ya maua pete le tino malo ya te otama ya malo faanga me Pacifica Family ya mola sunga ile aso Christmas ya mastau sang foman ria ile ngata po ile ya sunga ya tatianga senara ya ma Danielu mamea I tasi ia tama toi ina malo loman malo ia olo o te talo pia foi ia ma paonga ina leo o nanga Pacifica Family Health Group ia lenga telia ia lau whenga luenga pa ia lea tua sa whatawhai taulanga ia mātou te moli atua mātou lo whaanga mo uto o malawa ia ele ngata foi ia mantua na iau a inga ia polo fa fonga mai e me se ia si o ankole a mituana I lomi fa vai ia ma taula ai e lia malanga tatenaya fa pena na vatu lo faanga fa manianga Christmas le nei tu la manu ma walo o avano ia etia mortato o nanga I radio Samoa fa tai tele fa tai mo avano le au mo ia whaftai fo I mole tato ngā ruenga whai whatas. Ia talas dia ia tato maua se Christmas file mo matsaunga le mo. Whapea fo ia stausanga fo manuia. Tato to whailoa ia I le alofa maleanga leo le atua. Ia e whasoi fua ia. Mai to o auna. Ngat mana vai whangaloa na siri. Ile nei tu la manuia lava. Soi fua. Malo whaftai telefo I ngal mana I lau tau tua le nei tau sanga. Wha malo whaftai le manatu lu tātou wa tunu ai mai se foi o tātou tangata. O lau tau tua mata vela ma lau tau longolongo I o mawhai ono fso sani lea I nei tamama nei tina ma lo lo le tātou wa tunu. Wha manatu ma le tua lalo. Ina I mawhai o na whai alantu fo mai, wai alantu fo mai, wai alantu fo ala au. Ia, ele se me wha lea ngaina o lau tau tua le nei tau sanga. Ia sila fia le le taua o le pito la au lo taulongolongo iai ia le tau foi mitanga ruenga o le tau ofisa a wale soi fua malolo ino le tātou wātu nu whaaftai tēne lava ngal mana mal wha moe o le ātau ma futa le tāpo kalame le tau sanga fau le alofa le li tai tai atualo soi fua ia maso wola vai toi wha ua wale tāpo kalame malenganga wha lalo a ia manu ia tēne le Christmasi ia te oe whatua ia le ngata fo I lea lau whainga ruenga a le Family Health Group Iona la ese pe ona tautua li tātu wātunu. Manu te leina, fuafuanga ne aso, alo whātu ngal malmana soi fua mai manuia? Ia, soi fua ia, te tia. Ia, soi fua ia. Ia.
5 minuto talo te dele jula sumatasi te walunga te chuma danga ale fionga ngalman manda vai fangalona seri mal proclame ale family half group e iba ngata wono oto ina mai no upikia mai saunuanga ale fionga ngalman manda pe ona ile proclame te au nei statement tatu si atwailia ina 5 minuto te dele jula sumatasi tali mai tatu telefone ngala petania. In this update, scepticism about a free trade agreement with India less than a year out from the election. The deal would cut or remove tariffs on 95% of exports and includes commitments for private sector investment of nearly $35 billion over 15 years. Law expert Jane Kelsey says it's questionable when politicians do a deal within months, especially when negotiations have been stalled for years. That is a signal the government is in fact prepared to roll over and agree to outcomes simply for the political expediency and the photo opportunity of a deal. A warning: the government's planned new mega ministry for cities, environment, regions and transport could slow delivery of policies already underway. MCERT will replace the ministries for transport, environment and housing, expected to be up and running by July. The Imported Vehicle Association Chief Executive Greg Epps worries it'll mean public services servants get inappropriately shuffled. Will we see reductions that mean that, say, an official with a lot of transport experience is moved on to another area? A car crashed into traffic lights and ended up in a paddock at a busy Christchurch intersection around 9 this morning. Police are managing traffic on Marshland Road. Stay cool, calm and collected if you're last-minute Christmas shopping. 1 in 7 people in an AA insurance survey reported having tense interactions over parking spots. 1 in 5 admit tactics like getting a person to hold a space, placing cones or blocking spots with bins and trolleys. AA Insurance Head of Motor Claims Bo Paparoa says some people go way further. An answer that came through that someone even was lying down in a spot to try and save it. So even from that perspective, when you think about your own personal safety, there's a bit of risk there. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, former All Blacks number 8 Hoskins Sotutu has signed a 3-year deal with English club Newcastle and will depart after the upcoming Super Rugby season. Sotutu qualifies to play for England through his mother, but they've never selected a player who's represented another country at senior level in the modern era. Sotutu played the last of his 14 All Black tests in 2022, ironically against England. Glenn Phillips is preaching adaptability ahead of February's T20 Cricket World Cup in India. The effervescent all-rounder has been selected for the Black Caps White Ball Tours of India next month, with a 5-match T20 series leading into the tournament. With power hitters set to be named at the top of the batting order, Phillips is happy to tailor his role to the match situation. That's sport. Eva minuto tele tula simal tazili tula burbuno tatu clube. Papalote a Filipainazione malor si fomoria nei Chayao monia for Christmas. Antiliana don well fatalovato nei Chayao monia Christmas. Tu fatalovato le mafuto nei vai moso famoria for Christmas a to malainga. Bala tu lua la pepe fatalovato monia Christmas. Tupito tabita lolonga fatalovato nei Chayao malor si fomoria. Baby diamu Yosefatu fatalovato monia for Christmas a to malainga. Simona tabita talo fatalo valaba. Pamana tibal po kalamia tato le tayo nei al family health group. Sao ngalemu momoli tangan tain aba tango fila aba malos. Ia tau tona mata tu di telo pati le bo yai. Ia isi ai. E fa yala tu pati po la tu e vai vangal Christmas, basi ala le po na nei. Fa pela e fa fonga mai tu tona mata tu sol. E ai ngai. E fai ole leo le la au. A o leo tangata pepes.
Ai se I whapea foi se I kukunua ngā leo la ua awal pepese. Le ai le whatongu e le matapia le manaia. A le tu alalo le pokalame. Tau tua nā mo tātou. E nei a inga la tala tātou le tōwhare. E nei tangata mātutua. E nei ta mama nei tina mātutua. A whapea la e anai tā pena se fia le ainga le awhewhena nei. Tau tua nā le mātātou. Ai le leo le la au. Ia. Mana e fui ni over fifia tele. O mea tātou te mātala pēna whai atu le pokalame mo nei vai aso. Tautua nalu saunga le mō. Ea, mātala I so se mea. Awa pēla nai tā pēna le pātia la inga nā nei. Tautua nā mātātou. Ai le leo lau la au. E la tala tātou le siu a inga tua oi. Ia e whai fui ma le poto mea uma. Tā se tu alalo le pokalame le fifia mai. Ia fia oe nai te pāti. Fia lau next door. Ai lo fia oi pati, fia oi nai ona, ai ti ngā taringa male mo atua Mr. Mums tira matua le au ta follow fan. Tu alalo nal pokalani. E fui ai. E paki whakasi arka mamar ki ngā mar whangau. Ovale ingwar ko inga, ro bakua. Oi ki ngā, kau fōwhora wingu. Wala ukasi whamangongera wai. Ai lo le whapama le whangor ko inga risi piko. Oi ala foi mai era si kasi. Ora ku alalo mal fa manatu mo tanto. La ngai ai ngo tatilu mo to va ai. E o fa kasi ia matu ma fanau. Fanau ia to lo fu ia le metau na fai. Ai vai ku lo over o ngar ko inga ngai fa o lo kai ia vi ko ngol poku. Lo ka lo ko ngol poku fa ia mo lo. Si ala mai pe akar ka sa. Hey. Kangi mar ko inga mai ka fiala ku fa balbal si au fanga fa wala banga onga yang ko mai dole kai ko lo makua ya ba pe ko mai fo ila fo se sepa vai lo makua la ko kai do ka fa kasi ko I know you never don't mess to my kau nga fai ele fa pe la so onga ingwa yo mai kala ko inga malo makua ele ko inga ngal makong ko inga makua inga lu e me ko fa ko anga kamalanga ngal manga va mai ya wa ko longa kali imale ako fa ala mua lo le wila ko inga mo kingoa la fo wa lu longa kali e mai langa lua malulu kamanga fa inga le pirua fa inga le pirua mau wale lua malulu fa malo sintino ai do marko inga mau wala ka korki di simas mau singa lua malulu vo ile nga ka fa mangongi ai si wala vanga matoi o tatou matu ai lo fo tatou matu ona fa utau tele wa e fo fa nau e makwai overing anga overing kusi ma lima kala ngafa alua kwa le ngafa pasi mai ia le aingo pepe alua kula ingo au soloso oso mai le aingo au lama yang ake iala ia le luar kalangan ngaf ai umai eng panga umai eling yu mosu ia maring yu aile maring yu fo ila le fa ile vai reila e ke ai dunga au mai lalo lim fang fa pa u lalo pe ange ke wa pa ia boleh tolo fa yang basi si angko ya titia vai ia mal tok sia lagi balai ngai nali tu si fa kilani yo si sista ya lo tapili lalu fa ya lo kapili ya fa ngalvin so angko ya titia moi ma ane balai ngai nai bab toy ya basi boleh sia juna ma viola ma futebol nei jaya si angalu va mal fatua fatibol no falo ya bisi ala wina malanga mai Samoa dal tato leina mo fa briang Christmas afa le tula sumaltasi taliwatu la nang maltau tuar kiwi fish ala utalatu tato leina mo tato. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. Leaving in sin. Where are we going again? The beach. Obviously. Which beach?
One that's close and not full of poo. Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, Safe Swim's got a green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check Safe Swim. Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. Tole, kau ngā la ukang whaile sa. Ma whaile snapper. Hai, I le maua e la uka la uka. Ma whaile angai. Ke rua mauala la whai eiwhi. Oka. Umaupu. Hai, ko pe tau no mai rau sa shimni sa mani. Ia kau mai, o whenga whakau e koui. O le kiwi fish. Le kiwi fish. O se whalei a Felesi au Kilani. E te maua o mai tau mawhaolo sami. Susu mai I le 5 Car Road, Mount Ruskell. Te tala I le ono aso. Mai le aso lua I le aso sa. Mai le se folo I le tae au. A fio mai loa I le kiwi fish. I le 5 Car Road I Mount Ruskell. O e si la fia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia wawe wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook le UTOS le whaaputu ngā tupe teo whaawhaingaluenga o le mawaenga tausia Samoa teo whaawhaingaluenga e mātou lau seleni ai sele sele e oe le manuia. Leo tala tato leina famarianga Christmas I tolu fitu tasilima tolu. Tolu fitu tasilima tolu tatu wadu leina talofa. Malo se fo manguia do fionga kia. Malo se fo manguia le jaya o amala inga. Ya manguia fa tai wane do fonga. Le mane famarianga Christmas. Ya moria kuanga nga fa kai kede la vai ira o fionga moria mangoa onga le fa ngo kuya wa ka kokula la kare ko kai me fai wa iare pa mo ni aso ya moria kule fa mong yang kele la vai ngayo maku wa inga ka ape ngi sila ya me se fo yo Samoa morile fa mong yang Christmas ile sunga fa nga ya jan mar fatua ya respecta I potengi ya modifoi de fam yang Christmas sunga fa nga ya pentara kolose male fartua I Hastings ya fa pe foi flying ya tuinang toma ma tausi male ainga li modile fam yang ai sunga ya ri idio ya I grading ya male fartua male no foalo ya fa pe foi ya de talainga ya for fiti de fa man rasco ya male tausi male ainga li ya modifoi da nga whaftai na yo mātou ai ngau ta ape ngai runga I Wellington e runga ngai au Kilani e le fionga ya wha moe tau loa ya mare tausi mare no whaalo I le whapea foi flainga ya tuilangi mare no whaalo I Pakurana ya modifoi le whamanianga I le sio mātou ai ngai au loi pola ma o loi pola ie ma mare tausi a manu o loi runga le ala I whainga whataunga nei tai au ya de fangalo ina foi na yo mato wa inga Samoa ya fionga ya e lua fangane ya mare patua mare no falo tausi ya fa pe foi ya talenga ya fo fiti asama mare tausi mare ainga ya mori foi nga fa manuia yo mato wa inga foi yo ya I fo fa I malai fono I fa na wolo mafuta mai talenga ya tuilangi ya me se foi ainga ya na yo mato wa inga o salala wai ya ile file mo le ali tato mo le Christmas ile fia man wi auto o se anga on tato fa filo ya tu le fio mayor petfo ya whatever lava na ya tato ya Yesu Kristo ya or tato wola vai fa manatu ya lona soifua mai ya tato mo le Christmas fia mo fo nga fa tai ile pa ia la ufainga luenga ale ofisa fasal lau pe ona ia lo tau tu al nei tau sanga ya le mfai ona to lau ina to o sila fia le tu lo to nga ben fai ma lo tau tua
e ia pile mua le ali to ya so to o le nei tau sanga ia mo lava i tātou se Krismasi fia ia tātou anga ia tu fo i le tali sopai o le tau sang fo ia me se foi la wo fionga tia ia male fartua ia male no foalo ia me se foi o ainga tau nei ele file mua le ali tātou sauni atu to o seanga ia ona tātou fa feilo ia tu le i le soifua mai o lo tātou wari whaola msia. No. Le wala watu na mare whaaloano e lau fionga tia i manuia foi toenga toi nei aso. Tai. Malo whaftai bori whale Krismasi mo tau sang foi atu malainga talo whale tātou leina. Sia o alofa sia o tampere tia. Se fo bori a jina o a male jai au? Wa se ki al kai au ia le lo fole ali ai mo o Krismasi. Me lau kele le ngai oe mo mua wha ula oe e tau se fo fato a mo e lo whaanga. Ia si papa ave lo ako ka Ai, sano jira. Ia, la alwaku la ye o lo whaanga. Whai umu ngingili, a whai o e wha fofonga mais, a whai e fwoi mai sa moa. Ia o ke alofa kele ia o e whai umu, wha mangu akur Krismasi ia o e mala. Si au whaangau ma si au ainga, ia wha mangu i ak foi, i si kama o mangu sa, la fionga mangu sa moa i oi, i whale a lili, ia o ke alofa ke le aku mangu sa moa ia ke oe, o ngo olo fisoso angi mai, ngei olo makua, ia olo o whianga iai manga luenga i le wings, ia e mole ak foi o olo whaanga i wha mangu i Krismasi, o ai a o ainga, o lo whapea o ngā salalau i kulimangu e whio na ngei lano langi. A waku ia i o lo whaanga o Krismasi mal kausanga fō, ia whaakali mai a o la waku i au skaria, kau ki wheiloa i ai le, ia Februari pe a o aku i ai i le ola ma le malosi. Siri laba o wha mangu i aku Krismasi a o e kia ia o wha mnganga waku i ai kauma kai mali pe mika. Lo fa. Ia va tai pe mita bori fole Krismasi ba to so foi a tolua. Ia alo fa. Ia sei foi a. Luas furu do be tele tula sumar dazi. Pa moria Krismasi tal bel dato leida tolu fit tasini be tolu. Tolu fit tasini be tolu. La tau mala ba futu ba dunga tele. Patalo fati a tau wha malo atu po kalame. Pamuni atu Krismasi a leta fili. A malo si foponia fia mai whalongolong atu i neri whale mai Royal Brisbane i au whale mai. E Brisbane au si Talia. Pamuni atu Krismasi do so i a pesa mido. Rela lo fatu pori fui ngā luenga lo whengai moi. Ya te oi malainga. O dia Krismasi ya vai mal fatua ya Rusia kalama fatua ya vai. Ya bo se fo la unanga moi ona yele tu mo tatu watru. Wo ma panga uma lava le fifia mai family atu Krismasi ya tau. Tali mai le pese ani seto fale moi. Family atu ya tau uma lava lo fenga tiu te mangalu ngal down nei. Family atu Krismasi sungal fa ya vai se mo fatua po mane. Ja, aber ze volle tatu vai hip life. Tina ya tofu. Aber ze volle se silu mana e mala una mal tu na sala si mo tatu vai hip life na I dosin. To fine le jo. Oni e tele Krismasi. Faingata, lo fai de para atua, telemotu mafutanga. Solo maya, olanga, ayalo na lele, teletama, dia avea, oi fai se. Etawai, alva. Tau na fasa o mai, nanu o aso, te iane, fui tu mai.
mana ate na papolonga Oye se tasi wela fai ai Awale fefe fai mai sor manatu Ua e fuli tua mai au Tatu inatu ai e alu Te tamu kunga o mana ona Ule pea oi lo sauna tonga Wa e yo alu nei mafatia Ise ua fai o e matia Ola nato fa Italia Atamai le foi la mai a ole aso e mo atu oyo mai kuna mai pe mai mani lo fa no fai pa asin oli atu o foga daya biti ayuri le o no sa Ai na tan bilang alo yung fiber o tinofo matapuai Nilalang matalang Siya yung umatan Aole fiber to ilalo masiyasi Kele mana ate na papulonga Oye se tasi wela fai ai Awane fefe fai mai son manatu Ua e fuli tua mai au Tatu uinatu ai e alu Te taunu ungayo mana ona Ule pea oi lau sauna tonga Pae yoalo nei mafatia Ise ua fai oe madia Ola lato fa Italia Siu foka bali e ali seto fale mboi pole fa foka bali tatu wa tinu e o lungo le tau tuba ranga siu foka video samo ta siri mo tolu amo siu ngal tatu pokala mel tau nei ona leua se mai la uranga mo tau le fionga le malu se mo stiti pe ona fo le tau no tatu wa tinu aso lu mo fale nei al nei fu inga lu to fale malu ya wa fo le tau no tatu wa tinu inisi fo unanga mo tau pe na masani ai talo fale malu au le lei malu se fo malu le tai au fo So fo manuia lo to fatia tia fatalo fatu fo ile pa ia so tatu wat no ia mfa no mo mai tatu fa sa longa lingi vai ngole ole taiao ia amu ia la to lo malolo ia ai fa amu ia fo ia tatu lo ngal pea ia ono ngal nga tau longo pea tatu mtanga wenga mo si de fiel tatu wat no tia Yo ele malu au wa ia tu ele tu umalu la le le mena ia e me se lo va inga. O ia e sa wa i uman tongi lo va inga e me silina wa amatana fa nga ia lo va inga temi nei. A fetai tia. A wa ngole o langa ya ruma. Ia. Ia ru tua. E pe tau fa pena e se na ngona ho nei na ia tatu ma ho va pero tatu so fu malolo. Aru ro nga tau sanga. E tau fen va ai si tu langa e. Mole mole le leo lau vai mole leo lau sila ia le leila tu sal le leo le le fai le mata ia ma de pa ole ia ma pa ole lau wa ia vai foi le te lu nga ya lu nga tau sanga ai fa vela vede o te sina ba nga tau le malu foi le pena tau o le soi fo tanga nga ilunga ai au vai nei lau vai nga pe vai le matal de ale toina o le kalisia Wa tau
ena ese ele tofito ina. Le o tāua te tia. Le alu tāua kamanga. O mea ngai pa ia. Whaisi pa ia kena. Olo ia whengal wenga le tua e. Olo ia whengal wenga le tua o to fia mwha wina. Vea le tala ina le tala le lei tono whata whaitaulanga ese. Aia. Ia, e sunga i to ila sunga i whenga inga whatua. Au tāua ia. Ya, ole o langa fa tino o tong fai pe o langa. Eli Salamoa kawa. Le o langa e mo le langa o aso. Aso vai pea. Aso fai pea. E vai dan lele. Ai. Ale o va vai fo ngi aso. Se le mala so. Le sui au fo ringa o le so le ki o fo ri va venga e. Ke do di uso, ka uso. Mo kai mingi ya langa fa ngal ngo le ai ka ku. A mulher tá vai. Pera, não fala, não foi nada, não vai ngi kai. Venga luang ngi dala wat. Oli fanga. Adu wat. Adu fa mai adu ile mole afoi. E vai ngi la ka mo. Tole, ia vou ala com fa ka ngoli puki. A foi fa kari lang kamera la ke be fa ka se be ai. E walu ile mole afoi. E walu ile mole mo ki ngonga le kofela mole le kupele. Lai, la ta se ona ta taibi. Ala la fatu la fenga le balu. E ia banga ta ua fa fonga tatu atu. Ia tulanga fo le tu ulanga pe onei. Tai tia. Le wala ona toi fa fo se ia le tantan nanga fo le nei tai. Ono ni so fu fanga ua e le to fa ma fa to tanga tatu tanga wenga. E pe ona silfia ai de pepesio le fa ma yo le misela le temi le nei le ngata la lunga yo kilani nei. E fa pena fo i tu umo New Zealand nei la lo Wellington Christchurch Tauranga o Hamilton. Ia manisi ia o vaenga o New Zealand o lea ua pipisi ai le whama. Ia ele umai la le tau longolongo e oi la vai le nei vai tau o le kirisimasi maa so fia. Fata de fo i le whanau mai o le pepe fo. Ai o te tonu la vai o ngā luenga ale matanga luenga. Ia e tau longolongo pea. Longolongo pea matua lalo. Ia e le pa ia so tanto tunu ina ia fa pena ona fai tete ia ma sila fia fo ile tulanga lo ye de misela le temnei al tala fia le nei tai o le sa amata mai le asona nafi o le wai wa mai ona talia ma ua tatana le avanoa ia i mese lava le tui pui le nei o le misela o lea ua maua le se fianga tele mo na yo tatu tangata mese lava na yo tatu tangata le non-residents o tangata o lo o ele ini la to visa i nei New Zealand nei o lo o ye pe fa ngai le work le o mai le work visa por le work permit mai la to mo lo o no foi New Zealand nei lo i ini la to pe no fo mau munisi o vanga fa pena o le ua mafai ona fesoswani i le mtanga luenga e ma fai ona fatu peina e la to ia le matanga luenga ia le tui pui o le misela e tasi tui pui o le misela e tasi mo nei o tātou tangata ia a fai la le fai so tui pui ia o lewa mo lewa no e te arwala wala i lau foma ia po le pharmacy e latala na ane ia te oe ia fisota ia i la fo i la uma ona avatu ia le fisota inga mtanga luenga ma fale mai uma pe Pacific Providers, the South Seas, o le Beta Drive, mai lato uma Pacifica Family Health Group, mai lato uma lawa si la fia le tūlanga ua iai le whaamuenga male le whaanaunga le mtanga luen ina ia te tala atu le avanoa mo non-residents mo i lato uma ia ele i whaia se tui pui mua le misena lea ua maia uma ua tatala atu ia le funding e mawhai ona whaifua uma e lava tui o e le whai ona tui mua mo sila fia tia o le mea mua ia taun sila fia lua tui o le misela pe o na tsalo atuai ia ele mwhai e o na toi a fia tele oe ia unga o le misela e misi fo ele mwhai fo na toi whaanofo e sea oe ai o leo tala atu le avanoa mwhai leo wha atu peina ele mtanga luenga ia le tui e tasi mo tangata nu o tātou Samoa ia mo so se tangata Pasifika lau
o le o mo sona no fo mau nei mai la to o mai nei mata fa ai ia o le mo le mano ia e fa ele tui pui o le misela tia mana ia e se le mana ia le tala fi le malu le o mo fai ona au me mo tatu atu no foile e ma fai ona so son ai ia wa e sa ori sa no nga wa to telo tatu ia o le o lo tau sa ia po le me mo se so son ia e fa te o le tala fi mo tala leile mo Christmas mo ne o tatu wai e si fai nga to na fai mo fa fonga sa mo ni tao le ai pa wa le te o le tulanga pe ona silfi o lo pe pis ia le fa ma o le vai si vai nga tau e a fo e te tau ona silfia o le si le vai nga tau mo fai ona so so ni atu tanga luen ona o le fai malanga tatu tanga tanu isa mo sili la le fai o lo tui petas ala we sin vai nga pui o e pe ani te wa mo o le fa ma elected watu nei e o mo o e lo pe ke mo o isamu ia ai a mo me o isamu o la we ese si vai nga e mo fai ona ona tamu fai pui o le si vai nga a fa pe o le te alala I mangele po manrewa e le website me fai na e alu e su e ai ia se pharmacy o lata ana ia te oi e mo fai ona e te saidi no vai de fana alama fana e aru runga I le website o le Book My Vaccine. O ina, e mawhai ona tau mai ai ate oe. Le pharmacy lai lata atu I ate oe. E whai nā lo woso a whai e lo tui pui. O le sina whainga tāua. Le ua mawhai ona whai e tātou nisi o pharmacies. Ia le tui pui o le misela. Ia pole numera o le o valu selau, lua iwa, lua ono. O valu se lau, lua iwa, lua ono. E whai ona walau iei. Ia mo so tai fo le winga o le vaccine. So sani mai ia I se whane mo whai ona whaatino I lau tui pui tia. Ia lea la atasu lua wha. Aso lua wha de nei, lua lima tai au. O le sine malo whatau o Christmas. O telefoni foi o le over se lau, lua iwa, lua ono? Lua valu, lua iwa, lua ono. Lua valu, lua iwa, lua ono. Mana ia, ona le tāteibi, ai wha malu whafteite lava I lau whionga le malu, tau longolongo, ia male sani fo tātu atu neve teimi. Pisi le whamai, ia mo se lau atu ki misimasi, ai o whawhong male antinu wanu telefonu over se lau, lua valu, lua iwa, lua ono, over se lau, lua valu, lua iwa, lua ono, pe ona iri tau tua mar whamanatu mai le whionga le malu mo tātu nita iau, ia ai mo ria tele ki misimasi mal tau sangfau, alo fatfoi, ia talalau me alofa mesta me alofa. Nau watu le taxi malau merof. Kai whafkai. Tela watu nalo, vai tautuna ni, tia wako e kakala I lalo ana ma, ia. Maka marangi kausanga o whakarikari le upo arange ia, ala ua e unga o mai ala uma koi o malako me alo wharange ia, whakarikari le ke ofo. Avo era uma koi na o ia Yesu. Ia. Tata ia le fetu. Ia oe, awe ke pole au ai, mere no ia wole leia, le waku le taxi marau mero. O se ola uma koia Yesu ka kari feku aya, ka kai ai. Ka kai ai basiga. Okay, Yusuf. Manguya kele Christmas, markau sa fau. Ake o poto le wakar ki ti pasel ke fa kan kale upa le la umango ko kogia la o kara fu la lo. Ya. Ko kogi pula kara pa se manu. Ma le awa. Sorry. Kero le o singa ka fa de ko ure. Dale. Ai go fa ka ko sanga ko fe de mo. La wa le mo. Ya. La le mo le ngal kala le ku pe. O ya mafiko ko miskamolaino. Ia. Lalo kere miskamolino. Ya wanganga kiri mai Samoa. Ya? Wangang kiri mai Samoa. Karo fai so. Ese la mo. Ia mai le. Fai me wale ingua foi fala wal kokomoru. Sod. Me wala kiri vai mai. Ia o makua asilo makua. Ya ka kero ai foring o makama mi misiu maka. Maria que se pasi até baraiga. Alô Pati. E alô Pati. E aí boia. Que se pasi. Pati.
Hey, bale wati lo telu asfur minute tano le tula simaltasi. Se mai disi do tatu falinga. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. on Friday, 9th of January. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. A whaia te lei whaongaina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai o lo e fia fisoswani ai ngai Samoa. E mawhaia le tutongi lau whaataunga I lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki I Samoa. Whawhai ngō fia sa o ngō so se whaalavelave. Tutongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po o se tau mafutanga mō lau vainga. Tō mai lau whaatuatuanga I le Samoa Market. Mō so se whaamoemoe o ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. Ia ua pisi ia le kae au ia malu ale o ngosa ia kako. Ia aso a whapengei o le pisi whaasolo a kua. Ia mailua e oe whako o ko alo pisi. Sifuru malwalu minu te talo le tula sumalua leo whata simbala o nanga malatau tua le kiwi fish. Ia le tamatai fo ia lulu malatau nanga mo tātou manai fo ilo whaafonga le lei. Ia aso I tapuni ai maso te talai te loa la re kapungi le tatu wharia. Ia ngo le pisi kako e mga o mia le kako I e whaide oku. Ia mar kako sāmangi au afo I kero whaaravelave. Ia masau whee la lea o ka au de leo whee. Wako wa ia le se whee whaape. Talo whalulu ma lor se fo moria ne fo tai au. Ia sai ke pesto se. Talo patisia malo la masai fo manuia malang mani saya masango fiale ali. Ia ali. O amarita au dulu. Manuia saya ali. O ka saya le kaya ali. Ala. Ai le se ele amata ino tapo kalamel tai o mafa I lo fo te lo tatu ia lulu o ani o haso ia tapu nei tatu le Christmas. Ole o ngile kapuni ele me makala ole pisia ia ona kapuni kaya o male so kofi male falele ia o falele le skonga ina la sa o ia tapu ni tai o male falele ko ana skonga ina la sa a ala na kala ngai manga sin kala konga pis ngai banga ngai ke fo wala mu aku se singale so kofi ola wo umakanga ka su ola umakoi ia nga ke wala ala se o gate si va pe esa wala ka de kiwi fish le fa le povi oile ai ele kuinga kiwi fish fa le povi le wala le yan de la se va le yan Sarai que ia leo gai fiu e fiu lai ga su ala fa so wala fa le povi se su be ala ko kiwi fish le lei mana ia o lau tau tua bala uranga mo tatu wa tunu la so murmuri lei o te loa le to telefone le tunu lo fa fonfonga mai oi ai te tau ona e mafai ona so sani mo tatu wa tunu ia mo le oka le ngata fo ile o tatu samari o le te lo tatu ia na o te lo tatu fa lo tau ni sai mo maso no te tia ia mo na mo fa sai le tu no nei aso ma nei no fai ona maua e pena ona matu tu atu fu matu o nanga I malo se tatu atunu patalo fatu ila no malo mal pa ia se tatu atunu le nei tai o mo fai ona maua mai no leo nei tai ia te matu fu pasa longo le nei o nanga I o matu
Whaloloa le sa patala la vele songa fua e la solua e manei. O lo fatu mulia la luma taimi nei whaloloa. Ia le fotoa uma mai unga luenga sa back online order. O matua pisi au nei aso. O na wa fatu mulia fotono mato chila. O i kumu le o le ia fuila le mo ke le sinapa ia loa uma tu mai a tu termine ia lo mai ia malet. Ia tu te mai a tu la ia le cheveli le fa yoka. Ia le la tu al solo sa mani na mia tanga tali sa mani no la tu. Tama tanga fo ia wala su aso atai o te tia. O lo te le la vale tono nei fal oi a fo ile wa tanu mai. Oi a file si la wa tanu mai ia. Matu wa ana po matala tonu po. Le mau ai tatu i ani aso snapper cheveli kawai. Ia le kene o taraki, salmon, ia maso, oysters, te le toi ngai, ale maua i te tia, e ana whai atu ngomua, ia. E lai te tia tala e whamania e su mai, matala mai tua awa malo le atu nu. Tai fu e la tu o lango mai, ia ma muli mawina fu ile au nanga fu e niva e ngal, o le ngalwenga, ia whapena au na toi malo se tatu no wale, fonga tau mawhai ti motor sam, maua fu i tatu fe te tia. Ia, matango fia, tele le frozen o lo maua ia frozen i luma whalo loa, ia whapena ona whatau ai suse to inga frozen o prawns, o whole prawns, o prawns cutlets, ia o scallop, ia whapena ona mana umia, o mana umia na vai luma whalo loa, ia whatau fu ia ima, se sila ia lo maua mea luma whalo loa te tia. Tine te papule, aile tato atu nupe asu, mai mitala mea au, sano ia. Mana ia. Te lo fa mai si tangata e o le fee. E o le alu ale skaka ko ngaskeli foi le fa sa moa fa me tauna tongi lungo le umu sa sa le lauesi ia le a marea ai fa me makwa e ka ngofia istangata fa me makwa saka ia vela fa ia ia pole arko ga pawal me ia malu a le fee. Mala mako fe la malu. Fa pe ki ka ngoti fa so te fa vai vai. Ia mai aloa, ia o nā tūlo lalo lo ngā umu kau whamakuku e se le vai. Ia o malo maku le vai, ia sa ala te e malo le le se. Ile pe la wheka koe kau sasa pe o sau nola usunga. Ia o maku whela e wakuanga le wakua, wapenga o whamama, e le nisi mi koe whai e le stangi la wesi mangi lau ka amu. Ui la ngai sasa iatia. E te osi fia la sunga wa ngai ke leila fango ka. Ko la ka pia. Kasi ala vai de fe le kasi ala vai fe ia sau yako. Ere fe sasa. Ere fe una vale. O va ko pegi fe al va ke porque si masi. O fe le ya ngai asu. Ke va ko fe ai pe ale ngi me alo fa fe ia. Maria, ole taua ia fa fonga tatu watu nulai tele tatu i antono tatu faria. Ai mai so tatu fe fa ia mo tamaftanga foi wa ia tatu fa ai ngo ila tu lo fe ngai male nga sengo tamaftanga ni su fa mo moenga ia ona ia te ia tatu ia. Tele foi tatu fe. En fai ona fai ai fe la tou ai fai ona wala watu. So sali foi ia lulu ia mol malo tatu watu tatu foi mal tatu watu si lulu fa mo. Io le fai Carol Men Rasco Free Kings there va be venga su ile men Rasco le ile Free Kings le sai Free Kings ya so ya atiti. Ia man numero na o fitu o tasi. Station o ngala mo mela la ke fo mi se ke le kala mo tisi. O tasi kasi o iva o lim fitu na ale mo mela la ke fo mi le kan mo ko yon ke fo fa nga venga tia nga ya o mo mela. Tai. Ia va te tele la va to fine. Lo fakele a famania tule a kirisima simali ta foi la so foi mal fatu ma se no falo famania te foi kirisima sile ile ta tole tio au finalwenga ya me se foi le sunga le ya taito mia foi le kirisima si ke mato ai na mala va we fa fun mai le sunga fa nganya sana mali kanisi kinkamsika ia tatou filo ia na nei le lo famanga le tua lo fatele atu lava te tia famani le tua amia fa Christmas ia samo umo fa fonga nei aso no so fa Yesu tia lo fatu tai dawa ia tai atu to final tau tu le tatu atu tatu faria maria foi ngalu ngalia se fo mai manuia
Ia, sai lava. Tō whine ia lulu peo le whafonga ma i eila unama tau tua le tātou whalai ar kiwi fish. Wala wana te whono le lua fitu o tolu fitu. O lua fitu o tolu fitu. O le manga i o le telo i alana le ufai mai nisi o le tātou atu o le whirisi. Pelesi i o tātou ia. Eila tō le nau o lo whangaina le tātou tau tuma le tātou o nanga. Whai mai lan tō le mana i le whirisi. Ia e mana i whuna. Ai wala ula lulu. E mwhaiona lua tu eital no whaso iai. Ia mo le o le ia mo e malainga. Ia mwisi la le tātou whee. Whee nai mo le tātou whee. Whai ai whee. E aki loa. E stangata e whai mai e leanga la tu tino le whee. Ia se tu lor whafunga la tino ufa mi e pata ia la tu tino mangeso ia la tu tino. E sao? E stangata e whapena. Ia e se a tau. Ia whapea wa o la tu. Wa avela le whewhi o niso i la tu i le tau samit whai e whee sa mo. Pea wa mai le. Ia o hati le iana whewhi. A te loi, whatai tai hai. Tai tai. A patalo tino le whee, toi ai le whee. A e valu le whee, o le whee ha, o le karia, o le koe e whafua le whee. Ia mai lo fu ia wa ese a whee, wa le whee sa mo le ngā. Angi, o le whee ngiu sila. A konga kausa mia kui whee ngiu sila. A, i le koe pakalo kingo. A wa ngā ufa ngā le lausin. Ilo koe paka pakalarka ko kingo ngawa ngawa e ule lotion. Oh, au sa mo odi ai. Ngale pakama ya puru popo valu. Afia Fernandeira va vai fo le telo manual la fanga solo le kalesia metisia mes fo inicio tatu e kalesia. Pepesenga o le failo o pepesenga o Christmasi. Ia ile poana nei. Tele la la tu fa nga e se matu i kalesia metisia fa nga pasi o ipe pepesenga o le manual. Tasi le va inga tau ma les va inga sili o na manaia i tausanga uma o meni o manual. O Samoa la i Sava Valley ma pepesi. Ia une ia ono le fainga tā fo ilea. E le mo faina Sava Valley. Ia uoa ia i pasi. E ola i a inga lotu. Ia po e kalesia. Na loa le no sai. Manuia manuao le afia na nei. Te lo tatu e kalesia. Le afia ngai ma pepesenga o Christmas i le afia na nei. Pamuni atu Christmas i so si afu mono le afia ngal ngaftas. Alo vatu uso ia ante oi malfatua. Surualo manuia le Christmas i. Ia me se uo panga malava le fia mai. Manu ia tele Christmas le nei tau sanga ia tatu mau le manuia. Mau le fia. E pito sili na mataua. Afuli mai lau tua. Felice Mikaele. Au alo fatu e boli tatu wa. Tino la toi famana tuatu. Tale tula se futbol lua te punu tatu ofisa. Tatu e tatala le aso lima o Januari.
Ya, si fonga bale dal sunga Felice Mikael le ina wan toi lua minute tang le tu la se lua. Ona tawalunga toi le se tau tua te tia le nei fo yanso fa tele sa mo le tu pele le tatu ma tanga le tau nei. Mal fa mo la toi te li mal po kala me fifi mai lo na songa fu alo lo mana. Ya na tatu te mafuta fo ilea. Ai mo ni tele Christmas i tatu wan. No, tamam tina matua mo moli ato lo fa anga titia fa mundianga o le Christmas. Sungai whawhengai ngā mautu whaletua mo moli atu fo e lo whaanga Christmas il pokalame il whiwhia mai i ante au tau. Wō ma paanga lava il pokalame il whiwhia mai e iei leanga leo le atua ma whamoni atu i ante au tau. Ia manuia il Christmas. Ma le tu alala il pokalame whai malua o tau whaiwa. O sai foi. Ia ma ua foi ni over il whiwhia. Tau tuanai e tātou maantala i mauma. Aua ni tātou whaatamala. Ya, ai tatu fa mamua le tua ma tatu wo le nganga o Christmas. Ia maua se Christmas i manuia i tatu ai umalava. Mai lava i maunga tele se o lava i maunga iti. Ala se tau tua te tia o le tau tamari lau whaafonga le so. E asu atu vai maru i puenga. Ta pena o tatu loto ma o tatu tangata. Ta ria le pepe Christmas. Maua se amtanga fau, swinga fau. Langona fau. Ya awao tātou fōwhanga matiu te mawhaiwa pe o nālo tia le whaeunga le tausanga. Manuia le so, manuia whoto maftanga ma le tō whaiafonga mua se o Manu Francis one. Alofa te latu tia soifua ma imanuia. Amo Radio Samoa. O mawhaiuna awina tu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whawheroa i ma whaatalo whero tātou utano. O le neo tātou mawhutele o ngā tutonu o le vāiaso. Tātou whaitau i tūla. Tātou whaaferoa i le pepe o Krismasi, ai usi mai alau whaafonga. O te ena male taria le whaamsinonga māwalunga le whina unga wha le tūla whono. Sa tu ina antu le vaenga wha ubufai e pui a ia ta tau tangata. Wha pere sui tau wāta mai ta i le palo ta tele ia au kuso, mo le no foa o ala taua i sifo. Le fionga ali i male manu alofa tu au. Le ena au tu i le wha o ngā ina leo le aia inga wha fantasi a, o le wha vai wha sino lea i le whiriwhiri o le no fua wha o popo, o tina ma tama i ta i le pāle mene ina ua maea, le whai taunga aloa i o le pālo ta tele lea na whaia, i le tolu māsina te luai. Sa whinau i tūna tālo sanga, sa te tau i le komisina o whai ngā pālonta o na wha o ngā, pe activate lea vaenga o le wha vai, ina ua maea le whai taunga aloa ia, a o le tu inatu suafo sui tau vao le pālo ta tele na manu malo, i le fionga i le ao le malo mo lana wha maoninga. Sa whina u fo i tūna tāno sanga sa le te tau, o na tau au fia le rua i whono le paia inga sifuru valu le pāle mene, le ana wha tau tō aisu i tau vā uma na manu malo, o na sa ta tau na au fia ai, ma le sui tau vai a toa i ai le ono no fo ta mai te i whaipule, i to tono o le pāle mene. O le fionga ali ma le manu alofa tu au, o le sui tau wāta ma i tai lea na te ausia le se 4% o pālonta e ngava ai, mo le no fua e ato ai le to ono ta ma i tai whaipule, i le paia inga se 4 valu o iei nei le pāle mene.
O ia fo ina nga wa afata siai malisi sui tau wata mai tai. Na ato ai le ono no fo ta mai tai de pa inga sa fulfitu ale pale mene. Satu inatu e tua le pati fa upu fai o le hero PP. Fa pere fio ngā li ima le manua lofa tu au se mau e fa vai aila na finaunga. E fa pere ma fai le fa masinonga mau lunga. O na fai se isi unga e sui ai le fa ai unga le fa masinonga o talo sanga. Po le koro fa pio le fa masinonga mau lunga. Lea na fai ia iuni o le tau sanga lua o lua tasi. Na polo ina ai le fito a fa o ngā le vaenga fa fata si au le fa vai. E sa ili aina no foe ato aile no mele to ono ta mai tai le pale mene. Pe a mai a wha masinonga o le palota, ma mai a fo ini palota la iti ono whaatino. Ona oni whaai unga o tangi o le palota. O le maua le tu talo sanga o le nā whaai unga e mo nā o mena tutupu mai le mai a. O le palota tere o lua olu o tasi. Ai o le aia ingo le wha vai wha sino le se 4%. O lo manino e te tau na wha o ngā. I le mai o le whaitau ngā loa ia. Pe a whai leo o mana o mia le wha a toa loa no fōta mai tai. I le maua leo le to ono sui tau wāta mai tai e manu malo mai le palo ta tele. I le udo i longa le wha amsinonga le whina unga wha le tū la whono na tu inatu. Mo whai aila na wha ai unga e wha lea o ngā le mau na tu inatu po le whina unga. O na ua manino i le wha ai unga le wha amsinonga o talo sanga. E le ma whai le wha amsinonga mau alunga. O na toi whai i aini swinga ma ua mautu ma mausali lea i unga. O le tauru unga o lea mata ubu tau wha amsinonga sa ilo ina. E le fionga i le wha amsino le wha amsinonga mau alunga. Le fionga le a tau le sa Daryl Clark. O lo wha pia mai e fito a wha o ngā lea i inga o le tū la whono wha vai. E sa ili ai le se 4% e ato ai le ono no fo ta mai tai le pale mene. Pe a mai a wha amsinonga o tangi le palota, mani palota la iti o le a whatino. O le teimi nei ua lua no fo e mana o mi o ta mai tai le pale mene. E ato i ai le to ono. Ina ua solo ia le tofi o le sui fai pule ta mai tai na whiriwhiria. Mai le palota tele mole i tu malo safa ta tasi. E nā le to lima ta mai tai na manu malo mai le palota tele ia o kuso. O i tū sa a wai lefi na unga wha le tū la whono. O le vaenga e pui pui a ia te tau o tangata, ma le fionga li ma le manu alofa tu au. Ma sa tūla i aile te mai tai lo ia, le fionga sa vale noa ma River Beefham Annandale. O le komisina o whai ngā palota na mōria i le tū tālo sanga, sa tūla i aile lo ia sili, le fionga i a sua Helen Warwick Lamb, ma le tua le vaenga wha upu whai o le wha tua i le tua sa mō utasi, le ana wha sanga fo i aile tālo sanga, sa tau ave te mai ta ilo ia, le fionga ia maunga Precious Jang, ma Miro Lui. O le tasi leo wha i unga le wha msinonga maua lunga le tino ua wha mai ai ngā luenga o le neitau sanga, a o le ialo le wha msinonga ma malu o Samoa, i aso malu o lo le kirisimasi, ma le tausanga fong. O le ua wha i lo le te mai ta i minsta o tupe, le fionga muripola ana rosa ale mori o i awala o wha asalaunga o lo wha tupe le malo. Le vai ai o le vai ngā tupe lua se lau afe tā la mō vaenga wha upu whai. O loo alo ia i to tonu o le pāle mene. Na wha tū la whanoina le wha matu watu o ia tupe. Mō pāti wha upu whai alo ia i to tonu o le pāle mene. I le mauai leo le au wha inga e to avalu a sui whai pule lango iai. A o se e le te tai o le tua ngai le tofi pāle mia. I le teimi o pule ngā malo. A le vaenga e pui pui ai a te tau o tangata. O le autua ia tupe o le whale le iai o le ati na e o le loto i whale o pati i wha upu whai. O le lua se lau afe tā la ua vai e pe o na wha i loa i le minsta o tupe, ua fua le au wha inga o le sele ni e maua, i le numela o sui whai pule o le wha whare tui. O le vaenga e pui pui a ia te tau o tangata e to o sifuru wha sui whai pule, ua maua le ono sifuru lua afe lua se lau lua sifuru lua tā la. Ai o le tolu se furu o sui whai pule ua iei nei, o le wha tua i le atua sa mo o tasi, ona maua ai le se lau tolu sifuru fitu afe, fitu se lau fitu sifuru fitu tā la ma le valu sifuru sene. Sa tolu sifuru tasi sui whai pule le whawhare tui o le pati, na manu malo i le palo ta tele. Ai usolo ia le isi o na fua na lato maua, o na o whaai unga o tangi o le palota. O le atu futufanga, e mo le umi e 5 tausanga o le paya inga whapale mene. Wa talia nei e fio anga o le tu malo sa fanta le whaatalananga muri ma le komiti whapitoa le malo. O lo ngafa ma feuiu ia inga o le tongi nātu, o le 10 miliona o le tau i tupe, o na o a fianga me le manuao o le manawanui, lea o lo ngoto i ngātai whale o lea i tu malo.
O lea whelo ingo le a wha mautua I loa le wha tinonga le tuwhaina o le taubi tupe. Lea ua wha iloa le pāle mia o le a tuwha I tangata te totasi ma pisi nisi na fia. Ai o se tuwa tufanga foi, o le a o fiai masi umo. O le ua wha iloa le te tai o le malo le fionga I le pāle mia, sunga la auri o le mali e toa le ua te apolata E fosi. O le ata uave le malo le ngā luenga o le tuwa tufhaina, o le se fulu miliona, ma o lo fua a leo le wha I ungo le nei tausanga o le amatanga o le tausanga fau, e wha tau nu uai lea ngā luenga. O se fulu whanei ma sina talu na tuana I le wha lewe ia o ke topa le tausanga umavae, na fiai lea manuao I se wha le tonu, mai u ina ngoto ai, I ngata I whale o te fitoala o se tasi o fioanga, o le tu fata. O wha iloa te tai o le malo I le whonu matu stala o le a fua le tupe maua, o le taui I a fianga o tangata ma pisi nisi, mai suau o masaa maisi a fianga o le soi fuanga o sa uma, ono o le ngoto o lea manua o le fitafita o le malo o New Zealand, I o ngā sami o lea vaenga o le tātou motu o uponu. I le sauni e tuai o le tātou utanu e whaaferoa I le pepe o le kirisimasi le stofil nei vai aso. O le ale a vea teimi awanoa mō fia e tu wai tāpena ngā masani, e tusa o ai e ingo le tū la fono o le pui pui o le saunga le mū, mai le tango fia o le ava malosi. O le ua whaailoa le komiti o le ava malosi o le o au fia le au aunanga al mtanga aluenga o le tiute, I tū la e te tala matapuni ai le whaatauina o lea o loa, a matatu le taua fiafi o le kirisimasi, e o I le aso kirisimasi ma le aso utuana I le aso whailungaina, le aso luas furuono leo te sema. O wharakalapu e te tala mai le ono le fiafi o le aso luas furufao te sema, ai tāpuni a uma I le tasi le vaveao le sfraile. O whale ainga e whaatawai le ava malosi, e te tala fo I le ono I le fiafi o le aso luas furufao, e o I le tasi le vaveao. Ai o whale o loa mo le whaatawina le ava malosi, e te tala mai le ono I le fiafi o le aso luas furufao te sema, ai tau fia uma le toi whaatawina atu I le tau se furu I le pō. O ai inga masani o le tūla fono a le ustaia I tūla whaatapula a wai eia, e ono se I mo se teimi le tu mau po le ave se aloa o le leisene, o lo whaatawai le ava malosi. Mosi o tātu utanu a toi so se tafo le kelope, ai maise o Samoa, ia manuia tere le kirisimasi. Se iaulia le asonga fua le vai aso fau o muamua, tātu toi wheno ai, ai manuia malo longa kirisimasi na i o ainga